the event. As we journey through the Congress, we'll keep you updated as we go along. An event like this comes with a lot of organizing, and the organizers and sponsors will be thanked by James as we go. And on behalf of the RPO, a big welcome to producers, people in the industry, relevant role players. It's very, very good to see so many of you here today and so much knowledge that is here. We'll be having several speakers during the course of the day, and I just remind you that there will be no panel discussion at the end. As julle vrae het, asseblief kan ons daai vrae vra as die sprekers hier is. Keep them short and to the point, and we will be using this little antique sheep bell. It's not for ice cream. It's not the day for ice cream. When that sounds, the speaker knows that he's got 5 minutes to go, and we'll try and stick to the time schedule. Our opening with scripture and prayer, I'd like to ask Pastor Jeff later to come up and give us some relevant messages and open in the correct way. Thank you very much. Goeiemôre, good morning. Het is my wonderlike voorreg om hierdie wonderlike dag saam met julle te open met skriflesing en gebed. Nou baie keer dan vra mense die vraag, wat lees ons by 'n situasie soos hierdie? En ek dink dit is in ons lewens het ons dit relevant geword dat daar is net een op wie ons kan staatmaak, daar's net een wie ons kan vertrou. Daar's net een in wie ons lewens in sy hande kan sit, en dit is die Here Jesus Christus. En dit is daarom vir ons so 'n wonderlike voorreg, vir my so 'n wonderlike voorreg, om dan vanmôre hierdie dag saam met julle en hierdie konferensie saam met julle te open met skriflesing en gebed. En ek het 'n paar verse hier uit Psalm uit. Ek gaan nie preek nie, so jy hoef nie te worry daaroor nie. Ek gaan net vir die skrif lees wat ek glo wat die Here vanmôre met ons as boere en besigheidsmense wil gesels. Psalm 34 sê, ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoediges sal hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en uit al my vrees gered. Hulle het hom aangedoen met en gestraal, net die lig bietjie reg kry. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Hierdie ellendige het die Here geroep, en die Here het gehoor, en hy het hom uit al sy benoudhede gered. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees, en red hulle uit. Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulp geroep. Wat 'n wonderlike skrif, om te weet dat ons kan God vertrou met ons lewe. Ons is totaal en al, daar's geen ander manier om dit te sê nie, ons is totaal en al van God afhanklik. En dankie dat ons dan ons oë kan sluit nou en ons bid saam. Baie dankie dierbare Hemelse Vader, so 'n wonderlike, groot, besondere voorreg om hier vanmôre in die naam van Jesus na U toe te kan kom. Dankie Here dat ons hierdie vergadering, hierdie konferensie kan begin in die naam van Jesus. En ons sê vir U baie dankie vir elke persoon wat hier is vanmôre. Dankie dat almal veilig hier gearriveer het en dat almal hier is om hierdie wonderlike dag te beleef. Maar ons gebed vanmôre is dat die seën van die Here op 'n wonderlike wyse op elke persoon in hierdie vergadering vanmôre sal rus. Ja, dat U die skatkamers van die hemel sal oopmaak en die seën van die Here oor elkeen van hulle sal uitstort. En ook in hierdie tyd, hierdie 3 dae waar hulle hiermee besig gaan wees, dat die Here hulle sal beskerm en hulle sal bewaar. Hy een skrif het gesê, die Here het sy engel opdrag gegee om ons te beskerm en ons te bewaar. En ons sê vir U baie dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons van U afhanklik kan wees. Dankie dat ons U kan vertrou. En dankie dat U vir ons leiding kan gee in tye soos hierdie, waar hierdie besigheidsmense vanmôre leiding van die Here nodig het. Bid ons dat die Here dit vir hulle sal gee om die regte besluite te neem. Ons bid ook vanmôre vir ons boere, Here. Die wolke trek saam, dit lyk mooi, dit lyk belovend. Maar Here, ons boere het reën werklik nodig.
En daarom stem ons vanmôre saam in die woord sê waar 2 of meer van julle saamstem, daar sal dit so wees. Ons vra vanmôre, gee vir ons reën asseblief in Jesus se lieflike naam. Seën dan elke verrigting hier vanmôre in Jesus se mooi naam. En ons sê vir u baie dankie daarvoor. Amen. Baie dankie. Die Here seën vir u. Bye, donkey. Pastor, thank you very much for a very relevant message. Our next speaker up is James Farber. He is the chairperson of National RPO. James, over to you. Thanks very much, Angus. Yeah, first I must say, goeiemorgen, good morning, Dumelang, Sanbonani. Wees u almal welkom hier by ons vandag. Wat 'n voorreg om elkeen van u hier te hê. Ek weet van u het baie ver gery om hier te kan wees. Daar's manne onderuit Oos-Kaap uit die Wes-Kaap het wat gery het. En ons ander provinsies, Natal, oor die hele land is die mense. Baie dankie daarvoor. Dit is lekker om met so 'n klomp boere te werk en vir hulle iets te kan probeer teruggee. Dis wat ons vandag gaan doen. Dan in ons borge, baie welkom, baie dankie, ons het gisterand al reeds met mekaar gepraat, is lekker. Dan ons ander bedryfsorganisasies, baie welkom, wat hier so is vandag. Ons algemene bene, baie dankie vir julle, as ook ons ander organisasies, Stamboek, LRF, die mense is almal hier. Daar's eenvoudig net te veel, ek kan niemand by die naam noem nie, want dit is my regtige voorreg, wat mense wat baie besig is, tyd maak om hier by ons vandag te wees. Jy weet, ek is 'n produsent, en ek boer self ook. Leen so maklik my ore uit, en ek hoor geraas, en ek wil tog so graag deelneem aan dit, en dan vergeet ek van wat moet ek regtig doen. Ek moet boer, ek moet produseer op my plaas. Maar nou wil ek hier kom inmeng en aan mekaar sê, dit moet gedoen word. Hierdie braaivleis storie is nou die lekker storie wat nou loop by ons. Here, kom ons los dit, dames, vir hierdie organisasie, vir die RPO, om vir u daai werk te doen. Dis hoekom ons hier is. Ons is vir die produsent, uit die produsent uit, wat ons hierdie werk doen. Dis regtig vir my baie belangrik, dat elke een van ons op ons plek moet wees waar ons die beste vir ons lede kan doen. Ek sê vir u baie dankie dat u na my luister, en sterkte vir al die sprekers, en ons is regtig bevoorreg met 'n uitgeleese groep sprekers wat vandag deelneem. Baie dankie aan u almal, en dankie, ons sien u graag en ons hoor graag wat u vir ons sê. Ek dank u. James, bye, donkey. Our first sponsor who will be coming up to give us a short presentation is from FNB. He needs no introduction. Davi Maria. Thank you, Angus en James. Baie dankie vir die geleentheid om ons borg op te tree by 'n belangrike bedryf. Corine, eerstens dankie aan jou dat jy my eerste sit, maar nou gaan ek nie herhaal wat die ander ouens later gaan sê nie. Hulle gaan herhaal wat ek sê. So baie dankie daarvoor. Weet, soos 'n goeie student het ek ook so 'n bietjie van KI gebruik, en dis nou nie die KI wat julle as boere ken nie, kunsmatige intelligensie. Want ek sien dis die inding deesdae. Net om te gaan kyk, wat is die belangrikheid of die relevantie van die rooivleisbedryf in Suid-Afrika? Nou, ek gaan nou nie al die bronne aanhaal wat hulle gegee het nie, maar as ons gaan kyk na die economic contribution, the industry significantly contributes to the South Africa's GDP with the potential to add another 12 billion annually by 2030. Ek neem aan dit kom in die 2030 strategie uit. It supports approximately 500,000 jobs across farming, processing and distribution sectors. En dan gaan hulle aan. Hulle praat oor die markpotentiaal om 'n verdere 8.3 biljoen rand en 250,000
speenkalvers in die mark te sit teen 2030. And then more important, food security. The red meat industry plays a crucial role in food security, providing a significant portion of the protein consumed in the country. Net om so 'n bietjie verder statistiek te gee, en terloops, hulle sê 70% van alle statistiek word op die plek opgemaak, so vat dit maar soos dit kom. In 2020, en hier is die amptelike statistiek van Statistiek Suid-Afrika, so ons glo ons kan dit vertrou, was die bedryf so byna 152 miljard rand sterk gewees. In terme van die verkoop van landbougoedere, nou as jy mens gaan kyk na die totale landbou, dan maak beeste en skape so 16% en 3% respektiewelik uit. Dit bly die grootste twee sektore, buiten vir die groentebedryf wat natuurlik eiers en hoendervleis produseer. So as ons gaan kyk na die belangrikheid vir die rooivleisbedryf vir ons as 'n borg in die sektor, dan maak landbou in totaal so 34% van FNB se besigheidsboek uit. So dis 'n redelike belangrike sektor vir ons. Nou binne in die landbouboek natuurlik is die beesbedryf naas mielies en sitrus die derde grootste boek. En skape is die 8ste en suiwel wat ook nog maar rooivleis is 7de. So saam is dit 16% van ons boek wat natuurlik 'n redelike substansiële gedeelte is. Ek dink nie dis enige geheim dat die rooivleisbedryf tans deur 'n moeilike tyd gaan nie. Maar ek glo daar's hoop. Ons het onlangs by 'n konferensie, interne FNB konferensie, 'n spreker gehad en hy het vir ons gevra, wie is ons? Wie is landbou? En landbou is hoop, want sonder ons kan die land nie voortgaan nie. So vir ons van FNB se kant af, baie dankie vir julle as produsente, wat vir ons ook daardie hoop gee. Baie dankie dat ons deel kan wees van julle bedryf. En soos ek altyd sê, ons gaan deur 'n moeilike tyd, maar ons is daar om ons kliënte te ondersteun en ons sal alles in ons vermoë doen, natuurlik binne die kredietbeleid en binne die reëls en regulasies wat volgens die wette en die Reservebank op ons neergegee word, sal ons alles in ons vermoë doen om ons kliënte te help. En as daar probleme opduik of jy sien daar kom probleme, kom praat met jou bankier voordat dit te laat is, want dan kan daar nog planne gemaak word om seker te maak dat jy as boer op die plaas kan bly. James in die rooivleisbedryf, baie sterkte, dankie vir die konferensie en geniet die dag verder. Darby, thank you very much. Our first speaker for today needs little introduction. The profiles and the CVs will be up on the board. Is Professor Frikkie Maria, and he'll be chatting to us today from the RPO, for producers, by producers. Thank you very much, Frikkie. Goeiemôre almal. Ja. Weer eens môre. Dankie vir die geleentheid om vandag bietjie met julle te gesels oor die rooivleisprodusente organisasie. 'n Organisasie vir produsente, deur produsente. Hierdie kant van die saal kan ek redelik sien, daai ligte. Ek hoop daar agter sit ook iemand in die cheap seats. Maar van hier bo af is dit nogal moeilik om julle te kry. Ek is nog redelik nuut by die RPO, nadat ek eers in Februarie as voltydse personeel het begin het. Maar my betrokkenheid by die RPO kom egter al 'n geruime tyd. In 2011 het die Vrystaat RPO toe onder leiding van André Ferreira my gekontak om deel te word van hulle bestuur in 'n tipe raadgewende hoedanigheid, wat maar hoofsaaklik te doen gehad het met die bepaling van produksiekostes op die plaas en die publikasie daarvan. Daardie jaar sou die kongres op 9 Junie, dis in die middel van die winter, die Vrystaat is lief om kongresse in die middel van die winter te hou, by Sandstone Sleepery Stay daar buite Bloemfontein plaasvind. Nou, ek weet nou nie wie van julle almal onthou vir 2011 van daai winter nie, maar daai winter toe begin dit reën. Ons het die 8ste of die dag voor die kongres, toe sit ons in 'n bestuursvergadering in Sandstone Sleepery Stay. Toe kom die wat renosterspruit
oor sy walle, en terwyl ons sit, toe stoor daai water so in die lokaal in. En ons moes oornag die kongres skuif na Letty Forsie toe, het was absolute chaos. Nou, ek dink nie die Vrystaat het nog weer so baie reën in die winter gekry nie, maar ons hoop dit gaan weer gebeur. Ek onthou daai tyd, tydens my betrokkenheid by die provinsiale bestuursvergaderings in Vrystaat Landbou se raadsaal, het ons gestoei met probleme wat kommersiële produsente ondervind. Nou, ek was toe 'n voltydse dosent by die universiteit en hierdie georganiseerde landbou, 'n kommuniteitsorganisasie was vir my nuut. Probleme soos indringerplante, sprinkane, veediefstal is bespreek en dan na die provinsiale regering gevat vir hulp. Ons het komitees gehad wat dit hanteer het. Inligting oor produksiekoste, produksiepraktyke, pryse is ingesamel en aan produsente versprei op verskillende maniere. En klagtes van produsente oor enige iets, van agente wat moontlik nie die game reg speel nie of snaakse gebeurtenisse is opgeneem en ons het dit gekommunikeer aan die nodige rolspelers en terugvoer verwag. Ek as 'n akademikus was verbaas oor wat 'n groep boere, want dis al wat dit is, vir die res van die boere in die Vrystaat gedoen het. Weens my betrokkenheid by die Vrystaat RPO het ek ook gereeld wanneer ek boereverenigings of landbouunies toegespreek het uit my rol by die universiteit, het ek gereeld vrae gekry. Die RPO, hoekom moet ek lid wees? Wat doen hulle vir my? En ek dink omdat ek so bietjie 'n buitestander was, wat deel was van die bestuur, het my redelik toeganklik gemaak vir hierdie tipe vrae. En dan het ek maar my Vrystaat RPO IQ opgesit en verduidelik wat werklik gebeur. Die goed wat ons as produsente nie sien nie. Die goed wat agter die skerms aangaan. Ek onthou ek het gewoonlik geëindig deur te noem dat baie produsente eers die waarde van die organisasie sal besef, die dag as hulle nie meer daar is nie. Deur die jare was ek ook betrokke by die nasionale RPO. Ons het navorsing gedoen vir hulle. Daar was 'n paar verskillende projekte deur die jare. Uitgebreide uitvoerende raadvergaderings bygewoon en nou en dan insette op kongresse gelewer. Die vlak van probleme, oplossings, werkwyse, insette op die nasionale vergaderings het my weer eens verstom. Jy sit daar met 18 boere wat oor die hele land bymekaar kom, voorsitters, ondervoorsitters en hard beklei vir die res van die land se boere sonder om iets te ontvang alvoor. Om 'n lang storie kort te maak, ek was bekend met die RPO en met die rooi vleisbedryf. Toe die pos as uitvoerende beampte is my aangebied word, het ek oop oor daar aangestap. Ek het geweet wat hierdie organisasie vir produsente beteken. Wat hierdie organisasie deur produsente doen. Ek het geweet van die uitdagings in die bedryf. Ek het ook geweet van die uitdagings binne in die RPO as organisasie. Niemand is perfek nie. Ek het die pos aanvaar want ek wil 'n verskil maak. Nie net in die organisasie nie, maar in die bedryf. Die feit van die saak is egter dat dit nie die bedryf of die organisasie dit is wat ek 13 jaar terug leer ken het nie. Dit is nog minder dit wat dit 38 jaar gelede was toe die organisasie tot stand gekom het. Tye het verander, die waardeketting het verander. Suid-Afrikaanse markomgewing is gedereguleer, voerkrale het al 'n groter rol begin speel. Internasionale handel lyk nie eers jaar op jaar dieselfde nie. En kettingwinkels het basies die tradisionele slaghuis heel doodgemaak. Oor die jare het verbruikers verander. Die middelklas het gegroei, voedselvoorkeure verander voortdurend. Produsente het al hoe minder geword, soos wat die ekonomie van skaal die klein produsent van sy plaas afdruk. Uitdagings soos dieresiektes, predasie en veediefstal het oor die laaste klomp jaar nuwe proporsies aangeneem. Dit gaan net nie weg nie. Dit vernuwe ook. Kommunikasiekanale het verander en ons is van pos na e-pos na WhatsApp. Vandag is dit 'n uitdaging om iemand te kry om te lees
Want video en kort stemboodskappe is 'n kommunikasiemiddel wat verkies word en het basies die wêreld op sy kop gekeer. Maar dan aan die ander kant sit jy nog steeds met die persoon wat die papier in sy hand wil voel, anders lees hy nie. En vir hulle almal moet ons op 'n manier probeer bereik. Deur al hierdie verandering is daar egter konstantheid. Deur al hierdie jare is daar 'n rooivleisprodusent wat elke moontlike uitdaging die hoof bied, om steeds te verseker dat kos geproduseer word. Daar is die RPO, wat dalk nie meer dieselfde dinge doen en op dieselfde manier nie, maar deur al die jare is dit steeds 'n organisasie, deur produsente, vir produsente, en het 'n doel om die produsent by te staan. Die tyd het egter gekom dat ons weer oor ons organisasie besin. Nie oor die primêre doel nie, want ons gaan 'n organisasie deur produsente vir produsente bly. Maar ons moet besin oor hoe hierdie organisasie gaan verseker dat dit met die uitdagings van die rooivleisbedryf belyn word, of belyn bly althans. Vandag is die afskop van die proses van aanpassing en vernuwing. Ons gaan vandag luister na Kobus Bester wat uit 'n produsent se blik vir ons gaan vertel oor die RPO. Dr. Pieter Evans en Tobias Dooyer gaan met ons deel wat SAPO en Graan SA geleer het uit hulle vernuwingsprosesse wat hulle redelik onlangs deurgemaak het. En dan gaan Rob Kaskie, hy's nog op pad net toevallig, julle op 'n ongelooflike reis neem oor hoe spanwerk die bykans onmoontlike die hoof kan bied. Oor die volgende jaar gaan ons van die RPO se kant af met ons lede in gesprek tree op verskillende platforms, om te verseker dat ons hulle insaag kry. En dan nie net hulle insaag nie, maar hulle inkoop. Want volgende jaar met die 2025 nasionale RPO Kongres moet ons die rigting waarin ons vir die volgende 5 of 10 jaar gaan dryf bekend maak. Ek hoop julle geniet die konferensie en vind waarde uit die sprekers se voordragte. Laastens wil ek jou as produsent en jou as waardeketting rolspeler uitnooi om deel te wees van ons. Ek wil julle ook uitnooi om deel te bly. Saam kan ons verseker dat die organisasie deur produsente, vir produsente, bly fokus op die ware brandpunte in die bedryf. Dankie vir julle aandag. Geniet die dag. Corinne said if we stick to the timetable, I can have a bottle of brandy at the end of the day, so I'm ahead of time, so hopefully at this rate I'll get 2 bottles of brandy. Got to readjust this. Right, we are on schedule. Our next sponsor is from ABSA, Eben Meiberg. Welcome to the stage. You persevere, building on the foundations that were laid before you, focused on providing for those who will inherit the fruit of your labor. You grow, strengthened by the knowledge that this valley of shadow is not where the story ends. Tomorrow will come, ripe with potential, bringing sprouts of progress and birthing opportunity. You grow because you are not alone. You work alongside partners who share your vision, empowering your story, relieving your struggle, and celebrating your victories. Write your story with partners who are part of your world, who are committed to building your legacy, and who will stand by you so that you can grow with confidence through every season. As hy goeiemôre boere, mede-kongresgangers en ook medeborgers. Dit is vir ABSA 'n groot voorreg om betrokke te wees by die kongres en so ook by die RPO. ABSA bly toegewy tot die landbou en ABSA groei steeds in die landbou.
Absa, ons verstaan ook dat die bedryf tans deur 'n moeilike tyd gaan en onder druk is. En en sekere uitdagings ervaar. Maar ons weet ook dat landbou siklies is en ons is daar om ons veeboere te help om deur hierdie siklus te kom en seker te maak hulle is nog steeds daar wanneer die goeie tye daar is. Met die nodige samewerking van al die betrokke partye, glo ons hierdie skip kan in die regte rigting gestuur word om die volhoubaarheid van die bedryf en ook ons boere te verseker. Baie dankie en lekker boer. Baie dankie. Our next speaker is a fellow producer. Volgende spreker is Kobus Bester, and he's going to be speaking to us about the RPO through the eyes of a producer, which I think is a very, very relevant topic at the current time. Kobus, baie dankie. Dank u, Angus. Zo recht, dank u. Can I please get the slide on the screen? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. The well-known words of the late former president of the USA at his inauguration speech. The question is, ask what you can do for your study group, what you can do for your local farmers association, what you can do for your breed society. Perhaps even more important, what would be your contribution towards the beef industry in which we stand? Specifically today, towards the RPO. What is the difference? Frikkie referred to change, vernuwe. Vernuwe is verandering. Wat is dit wat jy beplan om te verander? Gaan dit vernuwend wees? En baie belangrik, gaan dit 'n verbetering wees? Dames en here, baie dankie vir die geleentheid om vandag met u te kan praat. Baie dankie aan die bestuur van die RPO wat die kans gevat het om my te vra om 'n paar woorde te sê vandag. Ek doen dit van tyd tot tyd en ek is baie keer, ek wil nie sê kontroversieel nie, want baie keer hou mense nie van die boodskap wat hulle kry nie. Aanvaar asseblief, dit is meeste van dit gaan my persoonlike opinie wees, persoonlike dinge wat ek kwytraak van hoe ek dit sien. Maar wat baie belangrik is dat ons het presies nodig wat Frikkie na verwys het, vernuwing. En wat is dit wat ek gaan maak? Wat is die rol wat ek gaan speel as 'n produsent in hierdie bedryf om daarby uit te kom? Kom ons kyk vinnig na 'n paar goed. Ek het net so 'n bietjie gaan kyk na wat sien ek op die webwerf. Ek het met mense gepraat, ek gaan net nou daarby uitkom, maar wat sien ek op die webwerf? En op die webwerf sien ek dinge soos ons missie. Ons sien goed soos byvoorbeeld, daarbo is 'n klein spreek, ek gaan nou daarby uitkom vir u, dat ons daarna kyk, maar dit sê basies die volgende. Wanneer ons dan gaan kyk na die missie, nou 'n missie is gewoonlik dit waarvoor jy onthou wil word. 'n Visie is dit waarna toe jy op pad is, waartoe beweeg ek, maar 'n missie is dit waarvoor jy onthou wil word. En daar staan op die webwerf, die bevordering van 'n volhoubare en winsgewende rooivleisbedryf in Suid-Afrika. Dis eintlik wat die RPO vir ons sê, dit is waarvoor hulle wil onthou word, hulle het bygedra daartoe. Verder in die vorige skyfie aan die bokant het jy gesien, daar staan 'n stukkie in rooi geskryf en daar staan die mondstuk vir Suid-Afrikaanse kommersiële rooivleisprodusente. Dit is belangrik dat ons verstaan wie en wat is die RPO en hoe dra die RPO sy beeld uit na buite. Want dit beïnvloed hoe mense hom gaan respekteer, as ek hom mag gebruik in hierdie geval. Wat jou siening is daaroor, hoe jy daaraan gaan deelneem. Nou kom ons kyk na 'n paar goed wat baie belangrik is. Die oogmerke van 'n floreerende organisasie behoort die volgende te bevat. Die nastreef van 'n duidelike doelwit aan die hand van 'n waardestelsel, soos vervat in die organisasie se grondwet en ander beleidsdokumente, bepaal of produsente daarmee kan vereenselwig en dit gevolglik sien as 'n oplossing of dan 'n antwoord op 'n behoefte wat langtermyn volhoubare winsgewendheid sal bevorder.
of hulle daaraan wil behoort. Dit bepaal, is ek as 'n produsent bereid om aan hierdie organisasie te behoort? Waarvoor staan hulle? Wat streef hulle na? Wat jaag hulle na? Wat is hulle doelwitte? Die produsente gemaklik sal wees om so 'n model te befonds. Befondsing, weet ons, is 'n baie groot uitdaging. Baie mense in die tyd van vandag, vooraanstaande landboukundiges, mense wat maak, ekskuus my taal, maak asof hulle boerdery verstaan nog nie dat die heffing wat tans gevorder word, die statutêre heffing, gaan nie direk na die RPO toe nie. Daar's mense wat vandag nog nie daai begrip het nie. Daar's mense wat vandag in opstand kom oor aftrekkings by 'n veilingshuis. Maar ons moet vir onsself sê, as ons kyk na die RPO, in die eerste plek moet jy 'n behoefte kan aanspreek. As jy 'n behoefte kan aanspreek, dan beteken dit jy het bestaansreg. En die mense vir wie jy daai behoefte aanspreek, moet bereid wees om hand in die sak te steek en dan sal hulle, want as daar vir jou beloning is, as dit vir jou die moeite werd is, dan skielik word 'n organisasie volhoubaar. As jy nie jou eie befondsing reg kan hanteer nie, gaan jy nie volhoubaar wees nie. Kom ons vra vir onsself die vraag vandag, is ons as RPO daar? En indien nie, dan moet jy jou vraag gaan vra, maar is ek dan regtig geregverdig om 'n bestaansreg te hê? Met ander woorde, steek hand in eie boesem. Ek's jammer, dit is kras woorde. Ek sien party mense frons bietjie op wat ek sê. Ek gaan nie elke keer om verskoning vra nie. Kom ons kyk maar bietjie die waarheid in die oë of bewys my verkeerd asseblief. Ons vat dit so. Now, how does other producers see the RPO? And I've had conversation with a number of people and I decided to divide it into two categories. The benefits, the beneficial part of it, as well as the negatives. When we look at the beneficials, everyone tells you about definitely predation forums. They think good work is being done there. Stock theft forums, definitely good work done there. Reporting, some people are happy with the reporting. Most people were happy with the reporting that we have. In terms of prices, the volumes, watchdog over imports, things like that. The negatives that came out were the RPO, our wonderful organization, was responsible for the suspension of movement of cattle in, as announced, 16 August 2022 by Minister Toko Didiza. Other comments, negative comments that we get, can't stop the importation of weaners from our neighboring countries. Unable to resolve price fixing, those are the claims that are being made, of weaner calves. The continual business of collecting levies. Dis van die goed wat gebesig word. Dit is wat mense se persepsie is. Ek het 'n paar mense gevra, laasweek ook by die Stockman School, het ek bietjie moeite gemaak met boere gepraat, en daardie is die beeld wat ek gekry het. Dis nie 'n verteenwoordigende statistiek nie. En soos Dawie gesê het, ongelukkig het ek nou voor die tyd dit gepopuleer, so dis ook nie 70% wat ek nou opmaak nie. Dis wat ek laasweek en voor dit bymekaar kon maak. Belangrik mense wat ons moet verstaan, die RPO is nie die regering nie. Daai heel eerste punt waaroor almal die RPO graag verguis en verlang en nog steeds, is afgekondig deur die minister. Dis in die Staatskoerant gepubliseer. Dit het niks met die RPO uit te waai gehad nie. Maar wat het ons geleer hieruit? Wat het ons gesien hieruit? Wanneer ons kyk na goed wat byvoorbeeld gebeur het nou in die Oos-Kaap, met die samewerking wat die manne daar gehad het met die regering, dit bring ons 'n sprong nader aan die oplossing. En ek dink deel van die oplossing lê in die feit dat ons moet kyk na PPP. Public-private partnerships, of private-public partnerships, noem dit soms wat jy wil. Ek dink dit is waar ons heil gaan lê. Die regering gaan ons nie kom red nie, vergeet dit. Maar kom ons werk saam met die regering. Kom ons wees aktief deelnemend en maak seker dat ons kom daarby uit, dat ons regtig ook daar 'n verskil kan maak en dat ons vernuwend kan dink oor hierdie tipe van goed. Die oogmerk van 'n floreerende organisasie het ek met u bespreek. Kom ons kyk net gou 'n bietjie verder. Hoe lyk die RPO soos gesien op die webblad? Met ander woorde, wat is ons venster daarna buite toe? Wat sien ons van die RPO? Ek wil nie eens met u oor praat nie. Ons gaan nie lank hier by stil staan nie, maar ek wil vir u vra. Dit is een van die skyfies, een van die blaaie wat verskyn wanneer ek ingaan op die RPO se webblad. Ek kan 'n paar goed daarin lees en ek wil vir u vra, lees u asseblief wat u daar sien. Wat belangrik is daarso in die middel word daar verwys na onder andere die klusterlede. Ek gaan nou daarby uitkom. Maar ek wil ook vir u vra, kyk asseblief na die prentjie van die bees en die skaap daar.
En ek wil vir u vra, al is dit 'n kunstenaar se voorstelling, maak dit vir u opgewonde. Ek raak droewig, maar dis nou maar net ek. Ek moet dalk vernuwe wat my uitkyk betref. Maar nietemin, kom ons kom by die besigheid van die dag. Die RPO is 'n klusterlid. Ongelukkig sien my fonds en goed werk nie so lekker uit op die skerm nie, maar belangrik dat jy verstaan hoe werk dinge vandag in die rooivleisbedryf. Met die instelling van die huidige statutêre heffing is daar nog steeds produsente, lede van die RPO en ander rolspelers in die bedryf, rolspelers in die waardeketting wat nog steeds nie verstaan hoe werk die goed nie. Nie noodwendig die fout van die RPO nie, want die feit van die saak is, ons as boere lees mos nie. Ek is bereid om 'n kort video op my foon te kyk, solank as wat ek met een hand my water kan afslaan. Ekskuus, maar dis hoe dit werk. As dit langer as dit gaan, dis ook waar my konsentrasiespan stop. So belangrik dat ons in ag neem, ons het die rooi vleis, of die Red Meat Abattoir Association, SA Feedlot Association, RPO en NERPO, wat almal 'n rol speel het en 'n rol te speel het in die huidige struktuur soos wat ons het binne in die RMIS, Red Meat Industry Services. Nou wanneer ons daarna kyk, dan sal jy sien dat die Red Meat Industry Services fokus hoofsaaklik op 4 areas, 4 kritiese areas wat aangespreek word. Nou kan jy dalk wil vra, maar hierdie is 'n RPO dag. Mense, RPO is deel van die proses van RMIS. Hulle is een van die klusterlede. En ons moet deur die regte kanale seker maak, ons kry die regte boodskap daar en dat daar goeie kommunikasie is daarvan af terug. Maar waaroor gaan dit? Belangrike sleutelpunte wat aangespreek moet word, verseker. Animal and public health, market access, inclusive growth, competitiveness and being sustainable. You have to be profitable and sustainable over the long run, anders gaan jy nie meer voortbestaansreg hê nie. Dit is net hoe dit werk. En hoe gaan ons daarby uitkom? Dawie het daarna verwys. Hy het gelukkig sy eerste kaart ons nou vroeg gespeel en op die tafel gesit, maar kom ons gaan net 'n bietjie meer in daarop. 8.3 biljoen rand, min of meer wat ons verwag, wat ons kyk na groei daarso, 8.3 miljard rand, net daarso, 250.000 ekstra speenkalwers wat ons graag wil slag in 2030. En dan gaan ek net vir u wys wat is ons aanbod in die mark en hoe dat ons vraag nie daarmee saam gegroei het en dan maak jy goed nie eintlik vir ons sin nie, maar ons moet die groter prentjie kan raak sien. 20% groei in uitvoermarkte. As ons 20% meer kan uitvoer. Mense, dit is nie as nie. Dis 'n geval van ons moet sorg dat ons daar kom. En daar's 'n paar goed wat ons nodig het om in plek te plaas en dan natuurlik 12 miljard rand wat ons verwag 'n toename in die bydrae per jaar in daardie van daar af. 'n Produsent moet weet waarheen is hy op pad? Is daar duidelike doelwitte en teikens? Ek het net gepraat oor die doelwitte van die organisasie. Wat staan die organisasie voor? Wat is dit wat ons graag wil nastreef binne in die RPO? Want dit gaan vir my sê, wil ek graag aansluit daar of nie? Kan ek my daarmee vereenselwig en is ek op pad daarheen? Ek wil graag duidelikheid hê daaroor. Nie net praat daaroor nie, duidelikheid, opskrif. Maar waarheen is ons op pad? Die doelwitte, die teikens. Waar is ek nou? Wat is my bedryf, daar waar ek myself vandag bevind, sy huidige status? Dis goed om te weet waar ek wil heen gaan, maar ek moet weet, waar is ek, wat het ek, hoe gaan ek daarby uitkom? Baie belangrik dat ons bietjie daarna kyk. Nou wanneer ons kyk na waar ons vandag is, net 'n paar statistieke. PwC, Pricewaterhouse, die auditeursfirma, se ekonomiese uitkyk, published 23 May 2024. In there it says, volume of food and beverage sold per capita declined by 3.2% in 2023. 'n Afname in verbruik van voedsel in 2023. In dieselfde asem verwag ons as a population could grow by 4 million people by 2030. Verdermeer, en hierdie is my nogal ontstellend, annual food loss and waste, 11.1 miljoen ton of food wasted from primary production, storage, processing in the wholesale and retail sector. Vermorsing, 11.1 miljoen ton kos daarmee heen. Kom ons gaan kyk egter wat gaan aan in terme van ons bedryf. Dit wat ons kry vandag vir soepers. Ek heb hier gaan statistiek trek van 2021 tot 2024. As ek my statistiek vir 2024 opdateer, dan kom ek nou, ek het eergisteraand uitkom by R54.19, nie R54.98 so wat jy daar sien nie. Maar die boodskap is, the A2 beef producer price increase went up by 0.97% from 2021 to 2024.
That's what you get for super beef over that period of time. You're 0.97%, not even 1% better off if I look at those figures, and you're welcome to check and verify that. Then often people will tell you, yeah, but look at what's happening in the retail outlet. Look at the prices they are getting. We all know with the increase in fuel price, how they said, oh, it's because of the fuel. Transportation more expensive. Then it was load shedding and the fuel to run the generators. And the prices went up. But let's look in reality what happened. This is the statistics from one of our big retail outlets in South Africa. I took it for each January or 3 January months. January 22, 162.49. Then the price went up to 171 rand, and this year, that same cut of beef you could get for 156 rand, 61 cents. That is part of the reality. We talked about our increase that was only 0.97%. But look at what happened there. That's just part of it. That's just a portion. Furthermore, let's look at exports. Now, a lot of people are negative about exports. Why do you want to do that? Feed the nation first. I'm going to get to that in a short while. Important that we understand we are still in the fortunate position of doing some exports, but look at where we were in 2015 and 2016. Important that you take notice of that. Furthermore, let's look at what happened this year, and now we're starting to smile a little bit. Those columns that you see there, the vertical line. So what we have there on the screen, I see it's too small to really see, but what we have there is exports over the previous years from 21, 22, 23, and then 24. 24 are the columns there, month by month. What we can see there, we are above each month. For this year, for 2024, up until I think that goes to June, we've exported more beef than the previous years. En te midde van die feit dat ons meer vleis uitgevoer het, weet ons waar sit ons met ons pryse? Kan julle dink, hoe sou dit gewees het as ons dit nie reg gekry het nie? Dan ongelukkig die B-gedeelte aan daai prentjie. Die pryse. Ons het 'n afname gehad. Ek kan dit nou nie lees daarso nie. Ek vra verskoning. Ek het altyd gewerk op 'n spesifieke fond. Nou het ek 'n foutjie gemaak vandag daarso. Dit werk nou nie op die skerms nie. Maar ons het 'n afname in ons prysvlakke. Met ander woorde, ons het die tonne geskuif, maar ons het nie noodwendig die geld ingekry nie. Maar ten minste, dit lyk al positief. Nou, hoe gaan ons dit regkry om daardie situasie aan te spreek? Om meer tonne en meer beter prys te kan genereer. En dit is belangrik dat ons gaan kyk na waar is daar ander suksesverhale in die wêreld. En ek wil graag vir u wys op Meat Standards Australia van die resultate wat hulle reg gekry het. The MSA Meat Standards Australia program was estimated to have delivered $259 million of additional farm gate revenue. Farm gate. Because most of us here, most probably are not red meat producers, but only weaner producers. That was the contribution towards the farm gate. Just look at that figure. That was for 2022 to 2023. Furthermore, in 2010-2011, you can go through that there, the cumulative retail level economic benefit of the MSA system is estimated to be around $523 million, with a current annual benefit of $77 million over the past 3 years. Mense, dis wat hulle kon regkry deur 'n paar goed te doen. Daar's onder andere, as deel van dit wat jy daar sien, 'n vleisgraderingsstelsel wat sy sout werd is. Wat doen wat hy veronderstel is om te doen? Om te diferensieer tussen gehalte van karkasse, wat niks te doen het met die tande in die bees se bek nie. Dis irrelevant. Dit is wat hulle kon regkry. Nou wat is vir ons belangrik? Kom ons kyk bietjie ons huidige situasie. Exports have increased, soos ek nou net vir julle gewys het. Maar ons probleem is, die prys in rand per kilogram het afgeneem met 15%. Dis deel van die bydrae van waarom ons sukkel. Ongelukkig is dit ook so. 'n Produsent is in baie gevalle as jy 'n prysnemer. Maar kom ons kyk bietjie wat dit gebeur. Beef production went up, ek dink is oor die laaste 15 maande, met 1,7%. In dieselfde tyd het die vraag na die vleis wat ons geproduseer het, afgeneem met 0,2%. Ons sukses is maak deel van ons eie grootste probleem. Ons produseer minder terwyl die vraag daarvoor kleiner word. En daarom het ons nodig om vernuwend te dink, verandering teweeg te bring en seker te maak, ons kom uit by dit wat daai ding gaan verander, wat daai ding gaan omdraai.
En wat het ons nodig daarvoor op hierdie stadium? Bloed nodig, brood nodig, en ons kan nie langer wag nie. Die goue datum hoor ek is 1 November, en dan is daar mense wat waaragtig nog stry en spartel daaroor. Ons moet 'n begin maak. Ons moet aan die gang kom. Gouer eerder as later. Dit het die Australiërs, en ek is nie baie lief vir 'n Aussie nie, is lekker om hulle te wen, en dis omtrent al wat lekker is van 'n Aussie, maar die Australiërs het omtrent 15 jaar gevat, vandat hulle begin het met baie meer kapitaal, met baie meer geld as wat ons het, voordat hulle stelsel aan die gang gehad het, en voordat hulle begin rendement kry het. Hoe gouer ons aan die gang kom en uit die blok uitkom, hoe beter vir die bedryf. Belangrik asseblief dat ons daarop let. Naspeurbaarheid, vleisgradering. Mense, dis van kardinale belang, dat ons hierdie goed in plek kry. Wanneer ons kyk na die vleisgradering, ek het dit ook laasweek, toe ek nou by die feeskool was, en ek met 'n klomp mense gepraat daaroor, dan is daar ouens wat met my bekleierig raak. Manne, hy is een man, baie hoogsgeleerde man daar uit Natal uit, hy het 'n erge argument met my gehad, en vir my vertel, besef jy, wat julle aan die bedryf wil doen, en wat dit ons gaan kos? Ek sê vir hom, besef jy net, wat kan ons maak? Ek is nie bang vir wat my gaan kos nie. Kom ons kyk bietjie verder. En dan vra hy byvoorbeeld, maar vir wat? Wat is nou eintlik die bydra? Want daar is slegs 7% hoë waarde snitte in 'n normale karkas. 'n Gewone bouvorm 3 karkas het slegs 7% hoë waarde snitte, want dit is hoe ons almal dink. Ons dink in terme van die kruisskyf, die lendeskyf, die fillet. Ons het vergeet dat ons nou al vandag dele uithaal uit die voorkwart uit, dis waar jou ribeye vandaan kom, en daar's baie ander voordele wat jy daarbey kan byvoeg. Maar gelukkig, ons is baie bevoorreg, en dankie ook daarvoor, werk wat gepubliseer is deur Dr. Frikkie Maree, met wie julle vertroud is hierso, as ook professor Arno Higu, op 31 Januarie 2023, toe het hulle gegaan en hulle het 'n paar alternatiewe gaan doen in terme van 'n bloktoets. En hulle het gaan kyk, wat is die ekonomiese of die finansiële bydra van daardie bloktoets tot die karkas? En skielik kry ons toe 'n ander antwoord. Ons sit nie meer net op 7% wat die bydra is nie, want 7% is die gewig. Maar die waarheid is, ek dink ek het opsie 1 gebruik om dit te bereken, 31,4% van 'n karkas, se sellable meat is contributed by prime cuts and the top side. 31,4%. So skielik lyk die prentjie baie anderste. Skielik kan ons bietjie moed skep en dink ons, maar wag, daar is dalk bietjie meer as net hierdie 7%. En dan moet ons nie buite rekening laat nie. 'n Groter karkas stel jou in staat om ander tipe van snitte te kan uitsny en te kan produseer. Ongelukkig gaan dit beteken dat die abattoirs gaan baie veranderinge moet doen. Hulle fasiliteite gaan moet aangespreek word. Ons abattoirs is nie ontwerp om daardie groter karkasse te kan hanteer nie. Maar ons weet mos nou wat is die probleem. Moet ek vir hom bang wees of moet ons verbeter, vernuwe? Hierdie situasie aanspreek. Ek dink dit is deel van waar die oplossing lê. Wanneer ons kyk na die RPO se bydra tot die bedryf, dan is daar 'n paar misteries. Een van die misteries is, waar is daai 1,2% druplos? Waarop ek as produsent gepenaliseer word wanneer ek 'n karkas laat slag. Warm na koue massa aftrekking is oor die algemeen 3%. Ek het redelike ekstensiewe navorsing gedoen daarop, en ek kan vir u sê, my gemiddeld werk uit 1,78%, baie te doen met die vetbedekking op die karkas, en ek kom nooit bo 1,8% wat my druplos is nie. My verandering in gewig van warm na koud. Iemand laat verdwyn 1,2% van die karkas. Ek voel dat dis die tipe goed wat ons in 'n behoorlik funksionerende organisasie deur die regte kanale moet opkanaliseer en dat ons dit laat aanspreek. Dis die tipe van rol en funksie wat ek graag hoop wat 'n RPO kan vervul. Ons kan nou daar byvoeg die velle en huide wat skielik geen waarde meer het nie. Ons kry 'n skamele bedrag daarvoor. Vroeger jare het die slagkostes was betaal as ek die afval gee. Ek het die stert van die bees teruggekry en ek is apart betaal vir die velle en huide. Velle en huide, net so vir interessantheid, die klassifisering gaan oor die aantal kiestande wat in die kalf of in die dier teenwoordig is. Dit bepaal wat 'n vel of 'n huid is. Maar skielik het daai goed te verdwyn. Dit, mense, is as jy 'n aktief deelnemende organisasie het, wat kyk na die belange van sy produsente. Maar hierdie organisasie is 'n ledegedrewe organisasie. Met ander woorde, die druk moet van waar af kom?
Die lede moet nie druk uitoefen nie, ons moet saamwerk. Ons is saam in hierdie ding. Jy as lid moet sê, kom ons kyk hierna, kom ons spreek daai aan, kom ons doen dit of kom ons doen dat. Ek gaan nie baie stil staan hierby nie. Ek wil nie graag oor my tyd gaan nie. Ek het min tyd oor. Belangrik, koste van produksie, ons weet waar ons heen gaan met dit. Ek moet hierdie skyfie vinnig vir u bespreek met u deurgaan. Daar kan u sien wêreldwyd wat is die verbruik van dierevoer. Met ander woorde, voer wat gebruik word om diere of in diereproduksiestelsels. Dit wat daar ingaan. En wanneer ek daar kyk, dan sien ek broilers, dit is daai aklige ding, poultry of iets daai P-woord, hoender of voël of so iets. 28% van kos gaan daarvoor. 14% gaan vir die produksie van eiers. Varke 24%. Suiwel 11%, beesvleis 10%. En dan wil ouens vir my vertel dat beesvleisproduksie is die grootste bydraer tot metaangas in die atmosfeer. Dis mos nou nie 'n moeilike som daai om te maak nie. Maar ons gaan ernstig werk maak daarvan. To be sustainable. Over the long run, want ons het 'n langtermyndoel, is dit belangrik. Produce profitable, utilizing natural resources. Mense, dit moet gesond gedoen word. Daar mag geen risiko wees vir die gebruikers van ons produk nie, geen risiko nie. Moet menslik vervaardig en geproduseer word, en jy moet natuurlik altyd die omgewing in ag neem. Kom ons kyk so 'n bietjie verder, ek gaan vandag hierdeur gaan. Dit is belangrik, ons moet seker maak, ons kom uit by volhoubare winsgewendheid, en mense, ons het 'n rooi vleis strategie vir 2030, maar dit beteken nie ons moet wag tot 2030 nie, en dan eers besluit of gaan dit werk, of dink ek dit gaan werk, en nou begin ek dit ondersteun nie. Kom ons trek vandag al reeds weg. Ons maak seker ons kom daarby uit. Dit is belangrik dat ons verstaan die rol van verskillende spelers in die waardeketting. Ons het byvoorbeeld die, ek verwys graag na nie opkomende boere nie, maar new generation farmers. Ons moet seker maak, hy ouens het ook sukses in dit wat hulle doen. Ons moet verstaan die uitdagings vanaf die regering se kant af. Ek het net vir gesê, Triple P dink ek dit deel van die oplossing. Ons moet kyk, hoe kan ons die situasie hanteer rondom die voerkrale wat graag altyd die ligste kalf koop, en dit maak ouens opgewonde, maar ek sê nou vir u, in die voerkrale wat ek besoek, wat nie naaste by die grootes is nie, 40%, maklik 40% van daai kalvers is nie winsgewend om te voer nie, is onmoontlik om hulle winsgewend te voer. Dis wat ons verkoop, en dan wil ek goeie prys hê vir my kalvers aan die kant, maar ek verkoop snert aan die ander kant. Dit net so terloops. Ons fasiliteite gaan ons definitief na moet kyk. Soos ek net gesê het, ons karkasse, as jy groter karkasse kry, ons fasiliteite kan dit nie hanteer nie. Mense, ons as lewende hawe eienaars en produsente lewer 'n dier lewendig by 'n abattoir. Vandaar is dit die abattoir se verantwoordelikheid om daai muscle in 'n live body te convert na meat. Daar's chemiese prosesse wat daar plaasvind, die slagprosesse, die afkoeling, al daai goed speel 'n geweldige rol in die sukses van jou eindproduk. En dit is wat vir ons belangrik is wanneer ons kyk na ons vleisgraderingsstelsel. Belangrik, let asseblief op, goeie praktyke, jou biosekuriteit, maak seker jy het dit in plek. Verstaan die belangrikheid van enzootiese siektes. Besmetlike misgeboortes en enzootiese siektes kan oorgedra word na mens. Hê asseblief begrip daarvoor, maak seker dat jy dit verstaan. Traceability, die belangrike ding daar, ons kan nie dit langer uitstel nie. Kom ons werk saam, kom ons wees positief, kom ons hou op spooke opjaag, nou gaan SARS weet van dit, en daai ou gaan weet van dat, en my buurman van die ander ding. Kom ons gooi ons gewig in. Maak seker ons kry sukses wat dit betref. Mense, ons het nodig om ons marktoegang te verbreed. Ons het nodig om ons vleis te laat gradeer volgens die gehalte wat dit is, sodat die plaaslike verbruiker meer daarvan kan verbruik, maar ek dink nie dis noodwendig waar die groot verskil gaan kom nie. Daar's 'n klomp goed wat gaan saamwerk, ten einde ons by 'n suksesvoller prentjie uit te bring. En dis wat ons moet verstaan. Dit is wat nodig is, maar ons kan nie terugsit en wag daarvoor nie. Kom ons maak seker, ons lewer 'n produk wat gesog is, waarop ons kan geld maak, en ons aanhou om dit te doen. Belangrik, ons moet boer met diere wat natuurlik aangepas is, die prosesse, ek het vir u verwys al reeds na die uitdagings wat die abattoirs gaan hê, belangrik dat ons daarna kyk. Inklusiewe groei van kardinale belang, ek verwys daar na RMIT, ek verwys na KYD, ek verwys ook na die Land Development Support Program. Daai is goed waarby ons moet inskakel. 20% van die levy wat gevorder word, moet aangewend word vir hierdie gedeelte, as ek reg is. Ek dink amper ek is reg. Dan ontvang ek 3 weke terug 'n oproep van 'n ontstoke man wat vir my vra, wie het dit goedgekeur? Wie daai? Sê ek, luister, hierdie gaan nie oor wie wat goedgekeur nie. Ons werk in strukture. Die RPO is deel van 'n struktuur wat inspraak en insaag het by dit wat gebeur by RMIS. Wanneer ons mobile units op die been bring,
gaan dit hieroor om hierdie goed aan te spreek. Ek het self met van daai goed gewerk. Dit maak 'n reuse verskil. Probeer bietjie werk by 'n boer sonder toerusting. Opkomende boer wat hy het dit nie. Dit is nie daar nie. Skielik het ons dit, maar nou is daar ouens wat wil weet, maar waar is die geld gemaak en wie het die geld gemaak en wie het toestemming gegee? Dis irrelevant mense. Kom ons fokus op die doel. Waarheen is ons op pad? Hoe gaan ons daar uitkom? Kom ons maak seker ons kry presies dit reg. Dit is waaroor dit gaan. Rolle en verantwoordelikhede, belangrik dat ons verstaan. Wie het watter verantwoordelikheid? Wie moet watter rol speel in hierdie hele proses? Ek dink dit is waaroor dit moet gaan. Moenie net die RPO kritiseer nie. Moenie net jou buurman kritiseer nie. As jy sien hy maak fout, help die man reg. As jy 'n behoefte het, praat daaroor. Moenie loop en skinder en chi nie. Dit is nie hoe dit gaan werk nie. Dit gaan ons nie oor die doelpale by die doelpale uitbring nie. Belangrik dat ons hierdie dinge verstaan. Belangrik dat ons verstaan. 'n Biosekuriteitsplan is krities noodsaaklik. Naspeurbaarheid. Ons moet kyk na uitvoermarkte. Ons moet kyk na 'n vleisgraderingsstelsel wat heel moontlik parallel gaan hardloop. Ons moet seker maak dat die nuwe generasie boere ook suksesvol gaan wees. Ons moet almal deel maak van ons suksesstorie in hierdie waardeketting. Belangrik dat ons daarby uitkom. Wat verwag die rooi vleisprodusent? Of dan, soos ek eintlik dink, die meeste van ons speenkalfprodusente van die RPO? Produsente moet aktief kan betrokke raak en deelneem aan die prosesse in die bedryf en 'n daadwerklike positiewe opbouende bydrae lewer tot die totale waardeketting. Dit begin met 'n mindset. Volgens my is my 30 minute nou op. Die klok het gelukkig nog nie gelei nie, ek kan nog lank aangaan. Mense, dit is waar dinge gemaak en gebreek gaan word. Ons het die RMAS as 'n voertuig wat ons kan gebruik. Ek wil vir u baie mooi vra. Kom ons dink bietjie vernuwend. Kom ons dink bietjie, hoe kan ek, daar waar ek werk, daar waar ek boer, 'n verskil maak? Hoe lyk die genetika wat ek gebruik? Want 'n deel van ons winsgewendheid word bepaal deur die genetika. Dit wat ek insit, gaan bepaal dit wat ek uitkry. Het ons aggeslaan gehoor gegee aan die voedingsbehoeftes van ons diere? Maar ons wil nie ons diere net uit sakke uitvoer en dik maak en vet maak nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ons wil regtig volhoubaar oor die langtermyn 'n bydrae kan lewer. Ons moet hande vat. Ons moet asseblief ophou om heeltyd te veg met die ou van die voerkrale. Kom ons maak kontak met die mense en sê, hoorie, dis my behoefte, dis my probleem. En dan kan hy van my sê, hoorie, maar besef jy, 40% van die kalvers wat ek kry is nie winsgewend nie. Mense, dan gaan ons vorentoe. Dan gaan ons iets kan bereik. Die RPO behoort, soos wat hulle sê, 'n mondstuk te wees van, en hier kom die belangrike gedeelte asseblief, let op na wat ek nou gaan sê, 'n deelnemende rooi vleisprodusent. Wat bedoel deelnemend? Moenie net praat nie. Handjies uitsteek, iets gaan doen. Skies, ek weet hier is nie kinders nie, maar dis nodig dat ons verstaan. Wat is die behoefte wat ons moet aanspreek? Hoe kan een en elke een van ons uitgaan in hierdie bedryf en 'n verskil gaan maak wat positief gaan wees? Dis waarby ons moet uitkom. Dit is waaroor dit gaan. Die RPO behoort, na my mening, leiding te neem namens, en weer is belangrik, aktief deelnemende produsente in al die funksies waarna ek daarbo verwys het. Ruimte en strukture te skep waar produsente en rolspelers tot aksie kan oorgaan. Soos ek sê, die hande uitsteek. Die help nie net ons praat oor hierdie goed nie. Ons moet kan oorgaan tot aksie, ons moet werklik 'n verskil kan gaan maak. Dit is wat ek vandag graag by u bepleit. En dit alles gaan begin deur 'n gesindheid te verander. Die belange van die produsente bevorder en die bedryf daaroor ingelig te hou. Dis belangrik. En kom ons maak seker, ons verstaan en ons het 'n idee vir die visie wat RMIS het vir 2030 en ons lewer die regte bydrae daarvoor. Baie dankie. Kobus, baie dankie. Are there any questions? Is daar enige vrae? Is 'n mic? Hier kom die mic. Hoekom steek ons vas by ons ou graderingsstelsel? Wie is verantwoordelik daarvoor? Ons sukkel al 10 jaar, 15 jaar om dit te verander. En elkeen wat jy mee praat het 'n verskoning. Dankie. Die regte mense wat dit baie beter as ek kan antwoord is vandag hier, so maar kom ek sê vir u,
ons het nie nodig om verder daarbey vas te steek nie. Ons moet 'n paar dinge baie mooi in konteks sien. Een van die goeders is byvoorbeeld dat voordat ons kan uitkom by die graderingsstelsel, 'n graderingsstelsel alleen geïsoleerd gaan nie vir ons by die antwoord uitbring nie. Ons het nodig om die naspeurbaarheid saam met dit in plek te kry. So dit is baie belangrik. Intussen tyd kan ek vir julle sê daar is al reeds 'n span wat daarna kyk onder die leiding van die RMIS. Dit is onder andere Prof Arnold Hugo van wie ek net gepraat het, Professor Philip Strydom en dan is die dame van Pretoria, haar naam het my nou ontgaan. So daar is 'n span wat daarna kyk. Die werkswyse wat hulle gaan volg is om te kyk na dit wat die Australiërs gedoen het, bietjie wat die Amerikaners gedoen het en dan gaan hulle hulle gaan vorendag kom met 'n plan wat ons kan implementeer in Suid-Afrika sodat ons juis dit kan aanspreek. Baie belangrik is hierdie goed neem ongelukkig tyd, maar ons moet ophou met daai verskoning. Ek dink die tyd is ryp. En die boodskap is, en Dewald het dit laasweek baie duidelik gemaak, hulle sien dit as prioriteit, maar ons moet verstaan, eerste prioriteit naspeurbaarheid en dan gaan hulle hierdie bybring. Intussen is daar 'n klomp ander goed wat daarmee saamgaan en ek glo ons gaan by die regte antwoord uitkom. Wat my baie ontstel is, die tydlyn daaraan, ek dink net dit gaan langer vat as wat ek graag sou wou sien, want intussen bloei ons. Intussen moet ons besef wat is aan die gang. Ek wil nie so vinnig noem, ek wil nie graag oor die tyd gaan nie, maar as ons kyk byvoorbeeld na die geld wat die RMIS kry, hulle kry min of meer tussen skaap en bees, kry hulle 42 miljoen rand 'n jaar. Mense, as ek kyk na dit wat ons in die bedryf verhandel, kry hulle dis 0,79% van die omset wat verhandel by abattoirs, is wat na hulle toe gaan. En ons dra maar by 'n skamele R13.65 per karkas. As ons daai levy kon opstoot, en ek weet ons gaan nie kan nie, want hy's gekoppel aan inflasie, CPI op die oomblik, waarmee hy gaan aangepas word. Maar ons het almal in die gang met 'n levy, maar as ons die levy kon verhoog, want dit gaan nie net oor meer betaal nie, dit gaan oor die beskikbaarstelling van hulpbronne om daarby uit te kom. En ongelukkig, dis deel van ons probleem. Ons het nie, ons sit met 'n skamele klein kantoor wat moet wêreld versit, en hulle het net doeteenvoudig nie die hulpbronne en die mannekrag daarvoor nie. Any other questions? I think we also got to remember that we the least levied industry in the entire agricultural chain. Any more questions? I can't see at the back there. Thank you, sir. I just wanted to find out if maybe we could get the presentation that we have made now. And the other question that I wanted to ask is that due to the fact that in South Africa we've got commonages that are mushrooming, and is your slide including those cattle that are at commonages? Yes, everything is, what we need to understand is that is part of the drive, and that's why 20% of the levies go specifically towards that. We need to be an all-inclusive, and that's where we must be, that's where we are involved. If I can just refer to the BGP2 project, Beef Genomics Project 2, on the go at the moment, huge emphasis on getting better genetics to the communal areas as well. So yes, that's part and parcel of what we are busy with. One of the problems, one of the things that we're always lacking with is communicating things. How do we get the message across what we're really busy with? But yeah, we are, to answer you. Any more questions? One at the back. Thank you very much. My name is Maine Mufuke. I'm from the Blue Bank. Lately, sustainability has become more famous. I just want to find out from the industry, do you have any sustainability system or program currently? Because even we attended, I think, the pork festival, then the conference was more about the sustainability, and I just want to find out from the red meat producers if there is something around sustainability. Even from the bank side, I think you are aware that the sustainability has become more important. Thank you. When we look at sustainability, it's important that we understand what it is that we look at. When you refer to sustainability, it's being profitable, able to survive over the long term without harming the environment. That is what's crucially important. And yes, there are a number of programs of that nature on the go. But first of all, let's look at sustainability in terms of for a breeder or a farmer to sustain himself in Southern Africa on a farm. One of the very first things that we can start off by is just get your calving percentage to where it should be. We're sitting below 60%. There are simple basic things that we can do. We are putting a lot of energy and a lot of emphasis is placed on things like the methane emissions and things like that.
we're doing NFI testing, and how do we limit the carbon footprint, and all of those very nice things. Whereas each and every person here, and especially our rural communities, by making sure they test their animals for CA, by making sure the government assists with that, by doing small little things, better feeding practices, inoculation programs, parasite control, basic, very, very basic things. It will aid us in becoming more sustainable and definitely addressing things like, for example, the very low levels of reproduction that we're sitting with in South Africa. Any more questions? I think on that point, there's so many different programs that are available. We have a question on the left-hand side. There's so many programs that are available for education. I think you've just got to get hold of the right people. And on that note, I think before we have this question, I think let's try and get the information, the relevant information from the relevant places. I think if you look at social media, there are so many cowboys on there with so much supposed information, it's actually a joke. I actually considered cancelling my Netflix subscription and just watching those social media posts, because there's a hell of a lot more comedy on there than on Netflix. Question at the back, on the left. Meneer de voorsitter, ek wil net gou weet, daar in die begin het jy 'n slide gehad wat om die braaivleisvure gepraat word, onder andere van die vervoer, die stop van die veiling. Dis nie die RPO nie, dis die regering, maar die tweede punt het jy nie aangeraak nie, dis die invoere van ons buurlande. Ek dink nie meer dis braaivleispraatjies nie. Dis die werklikheid. Botswana voer nou kalvers in vir R12 per kilogram. Ons moet kompeteer teen daai ouens. Hulle verkoop hulle hierso vir R30. Daai ouens maak baie wins uit. En hulle mag net bulkalvers invoer. Nou sit ons met ons verse hierdie kant, waar ons altyd R1 of 2 gehad het tussen bul en verskalvers, sit ons nou met R4 en R5 verskil tussen bul en verskalvers. So dit raak ons as produsente almal, dit sê ons almal gaan kaai en gesekste saad kaai, dat ons net bulkalvers kan produseer. So en dan sit ons met Namibië. Namibië se pryse het verlede week opgegaan. Skielik gaan ons Suid-Afrikaanse prys op. Ek werk self by 'n veilingshuis. Ons het laas Vrydag veiling gehad en ons pryse was tussen R34 en daar was kalvers wat R35 gegaan het. Want Namibië se kalvers het R33 en R34 gegaan. So as die beskikbaarheid nie daar is ons voerkrale bereid om meer te betaal. So ek het dit al opgeneem met ons RPO by Noordwes. Hulle het gesê hulle sal na julle toe gaan. So ek sal graag wil antwoord hê op hierdie invoere. Hoekom moet ons beeste invoer, maar ons mag nie eers 'n bil uitvoer na een van hierdie twee lande nie, oor back and closure. Maar hulle sit self met back and closure in hulle lande. Maar ons mag nie goed uitvoer, maar hulle mag goed invoer. En dan die tweede vraag, nou wie voer vleis uit? Daar is maar 2 of 3 voerkrale wat uitvoer. So hulle sit met die uitvoermarkte en niemand anders sit met uitvoermarkte. So hulle vorm 'n klik, sal ek sit hulle daarmee. So ek sal net dit wil hoor asseblief, baie dankie. Goed, ek kan ek het 'n minuut of 2 kan geantwoord. Goed, dankie vir die vraag. Baie belangrik, wanneer ons kyk na die invoere van kalvers uit ons buurlande uit, moet ons verstaan dat dit vind plaas in terme van nie eers 'n bilaterale ooreenkoms nie. Ons buurlande is deel van 'n SADC ooreenkoms. Die SADC ooreenkoms bepaal seker goed, onder andere dat kalvers van hulle ingevoer kan word. So dit is nie goed wat ons sommer op hierdie tipe van forums kan aanvat en kan beveg nie, maar wat ek vir kan sê is dat ek weet die RPO het reeds daai taak opgeneem om van die goed uit te sorteer. Die RMIS kyk daarna. Dis belangrik dat ons verstaan dat ons het nie beheer oor daai goed. Dit is dieselfde soos net nou die minister wat ek na verwys het. Minister Toko Didiza het dit afgekondig, dit is so. Daar's sekere goed waarby ons moet inval. Wat die pryse betref wil ek my nie graag oor uitlaat nie, maar ek wil vir iets anders ook noem. Dis nie net sleg. En ek is ook 'n speenkalfprodusent, maar dis nie net sleg as daar kalvers inkom nie. Wat ons moet verstaan is, as ons onsself kan posisioneer en almal in die waardeketting voeg waarde by,
lewer dit 'n bydrae tot ons ekonomiese groei. Ons het nodig om 'n bydrae te lewer tot dit wat inkom. Met ander woorde, dit wat ek kry, dit is soos 'n besigheid wat jy bedryf. As ek iets kan inkoop en ek kan die waarde daarvan vermeerder, het dit ook 'n spin-off na die bedryf toe. Ons moet egter onsself reg gerad kry om daarop beter te kan kapitaliseer. So baie belangrik dat ons daarna kyk. Die tweede vraag was gewees oor die uitvoer. Goed, ja. Nou, dit is nie heeltemal waar dat net 'n paar van die groepe is wat kan uitvoer nie. Uit die aard van die saak, 'n goeie gesonde besigheidsbeginsel, find a need, solve it at a price that is more than what it cost you. Nou, ons het nodig om ons eie markte ook te kry. Dit staan ons vry. Daar is meer as net 3 of 4 uitvoer abattoirs wat mag slag vir die uitvoermark. En dit is gister gesê en baie keer word dit gesien as dit word smalend bedoel wanneer iemand vir jou sê, man, as jy dink jy kan beter voer of meer winsgewend voer of jy kan jou kalf meer waarde toevoeg, voer hom dan self. Ek dink die tyd het geword dat ons daai vriendelike vermaaning en aanbeveling dalk opneem. As ons ernstig is oor ons bedryf en ons as produsent is nie gelukkig met die kliënt aan wie ons verkoop nie, dan moet jy self daai plek inneem in die waardeketting en dit is heeltemal moontlik. Daar is abattoirs wat dit kan doen, Obaking Fikwe wat gister hier was, sover ek weet sy abattoir is ook goedgekeur vir uitvoere. So daar is moontlikhede, maar wat ek net nou vir u gewys het is, die syfers wys ons baie duidelik. En ons het dit nodig. Dink bietjie mooi daaroor. 1,7% hoër produksie, 0,2% vraagtoename. Ons sit met 'n oorproduksie. Ons moet uitvoer, anders gaan ons onsself kneus die heeltyd. So belangrik. Maar om te antwoord, ja, dit is moontlik, maar dit gaan moet kom van produsent of dan daardie operateur se kant af. I think I speak under correction. There are approximately 15 different companies and organizations that have license to export. Yes. I think with regards to exporting of genetic material, that is already being investigated. I think it's pointless that the United States send 125 bulls into Botswana, and I think of those there are about 20 that are still alive. I think our neighbors need to also trade with us. I think we also need to remember if we have an ability or a want to export to Botswana and to Namibia, more Namibia, we must be willing to import some of their products. Any other questions? Going once, twice? Thank you very much. Okay. Okay. Kobus, it's not a kg of ribeye voucher in there. It's a voucher for tops, which is far more valuable than meat at the moment. Our next sponsor slot is Old Mutual, Johan Libber. Have you ever thought about the word mutual? Mutual respect, mutual admiration, mutual interests, mutual benefits. It's a little word with big meaning because it describes a state of commonality, of shared experiences or beliefs, and of close relationships. As a financial services partner born in Africa for Africans, Old Mutual understands what is important to people and businesses on the continent and what challenges they face. And they trust us to help them overcome those challenges, protect what is important, and transform their dreams into reality. The reason why we do it is the same today as it was almost 2 centuries ago, to become our customers' first choice to sustain, grow, and protect their prosperity by offering a range of integrated financial services that truly meet the needs of our customers throughout their lifetime, enabling entrepreneurship, embracing diversity and inclusion, supporting financial well-being, and delivering quality education and skills development. So that together, we can do great things every day. Good morning, everyone. Goeiemôre. James, baie dankie sommer vir jou hele span die RPO dat ons hierdie pad saam met julle kan stap. Dis 'n wonderlike voorreg. Is your business built to last? En as jy kyk na daai video, jammer vir my teenstanders hier of oppositie vandag, maar nie een van julle is so oud soos ons nie. En ons kom 'n pad soos hulle nog daai tyd moet, jy weet oor die rande. Ek het 'n paar manne van settlers en goed gehoor gisteraand om die kuiers en waar almal vandaan kom, maar dit is werklik so.
Ons het begin op 'n perd uit die Kaap uit om mense te gaan besoek en boere te gaan besoek om iets in plek te sit, 'n plan in plek te sit vir mense. You've worked hard to create wealth through your family business. The real challenge is preserving that wealth for your future generations with proper succession planning. Many family-owned businesses struggle to survive to a second, third generation due to unclear ownership, unexpected taxes and even divorce. Ek het gister 'n draai gery in die Kroonstad omgewing. Ek het 2 van my familie boerdery besighede gaan besoek. Albei van die kinders is nou vroeg 30s, albei van hulle was saam op skool op Kroonstad, hulle bestaan uitgegaan en albei verskillende lewens ingegaan. Getroud, kinders, verskillende plase, verskillende ouers, verskillende boerdery besighede waarin hulle tans vandag boer. En opvallend gister, die oudste dogter wat ek gaan besoek het, wat nou 'n groot gedeelte van haar pa se boerdery bestuur, het op 'n stadium vir my gevra, jy weet Johan, ons het gekom tot hier, ek is 10 jaar getroud, jy ken my pa is nie eens meer om die omgewing nie, hy is weg, hy is op 'n ander plek waar hy boer saam met sy ander seuns. Ek is hier, ek bestuur hierdie hierdie legacy, hierdie wat my pa vir my gelos het, vir ons gelos het, wat hy vir ons geleer het. Ons doen ons eie ding nou. Ek en my man neem grootendeels groot besluite sonder hom. Maar sy vraag vir my gister, daar waar jy werk, daar waar jy beweeg, daar waar jy in die land beweeg tussen ander boere en ander besighede, wat doen hulle reg om voort te bestaan? Die voortbestaan, en presies wat ek dink wat die vorige sprekers en Kobus, die vorige spreker eintlik ons is so parallel met julle besigheid. Die voortbestaan van daai besigheid en die bekommernisse wat sy het, al doen hulle goed, is hulle bekommerd oor wat volgende jaar mag gebeur in die ekonomie en in hulle bedrywigheid. En wat ons as konsultante of as adviseurs doen is, ons beweeg van plaas na plaas, van boerdery na boerdery, van sakeman tot sakeman, en ons gaan sit en ons werk deur sy plan, sy droom. Ons ondersteun sy droom en sy plan. En dit wat ek hier vir julle genoem het, ons kry nie in die hele wêreld 30%, nie eers 30% van alle welvaart kry ons verby die 3de generasie nie. Ons kry dit nie reg nie. Geen land nie. Nou vra ek julle, die ouers is 60 jaar oud, 62 onderskeidelik, die twee paas. Ek wil na die volgende boer toe gaan waar ek gistermiddag gestop het. Sy seun, vriendelike ou, help saam met sy pa hard gewerk om die boerdery te doen, maar nooit het ek geweet toe hy my in 2016 kontak en sê ek moet al wat 'n polis is, ek moet al wat 'n belegging is, ek moet alles wat ek het oproep. Want hier buitekant, 30 kilos uit Kroonstad uit, lyk dit soos die Kalahari lyk. As jy langs daai drade af beweeg. Julle almal weet as 'n ou Kalahari jag doen en dit is regtig nou nie mooi nie. Julle weet hoe lyk daai grond, hoe lyk daai veld. Hy sê vir my pa en sy pa was nie gister op die plaas. Ek het alleen met hom in sy eie vir eerste keer in sy pa se stoel gesels. Met sy pa wat nie hier is nie, is op vakansie. Ek vra, hoe gaan dit met jou pa? Hy sê vir my, weet jy, Johan, ek dink dit gaan goed met hom. En ons stap so endwys en hy gaan wys vir my die solar wat ingesit is op die plaas, die belegging wat gedoen is. Ek vra van beleggings, want ek bestuur 'n klompie van hulle beleggings, kontant vloei. Ek vra, hoe voel hy, hoe gaan hy? Hy sê, weet jy wat, hy wil oorgee, hy's moeg. En sy eerste ding wat hy vir my sê is, Johan, onthou jy 2016? Ek was 'n laaitie, ek was in my 20s. Onthou jy toe jy was en ek daai klomp goed opgekoop het, allerlei polisse, hy moes survive. Hy moes verbykom by wat in 2016 gebeur het, net hier buite in Kroonstad, in sy boerdery, toe amper geen voer is nie. Hy sê, Johan, hy's nou daar, wat hy vir die eerste keer is waar hy was, toe hy 52 jaar oud was, en daai met hom gebeur het, en hy's nou 60. Maar sekere goed was in plek om hom net daai bietjie deur te dra, het hy nie nodig gehad het om grond te verkoop, om 'n bestaan te maak nie. Hy kon voer, hy kon iets maak, daar was 'n plan in plek gewees. Julle almal ken, ek kan vir niemand vir julle hoef ek dit te verduidelik nie. Maar ons het die pad saam met hom gestap. Daai journey is gestap saam met hom. Ons het verstaan en ons het ondersteun sover as kon, tot op 'n punt wat hy self besluite moet neem. En ek dink dit is ons boodskap. Is your business built to last? Ons vra die vraag, vra ons vir julle as besighede en besigheidseienaars en boere. Verstaan julle besigheid goed genoeg om die volgende generasie te help, om jou te help, om net 'n bietjie gemakliker
in jou ouer jare aan te gaan en nog steeds terug te gee daai wonderlike ervaring wat jy het, want tog daai ervaring kan geld nie koop nie. Jy kan nie gaan studeer daarvoor nie. En ek dink dis die journey, dis die boodskap wat ek vandag wil oordra vir julle. Ons is hier, ons is hoeveel jaar saam, en dit vat tyd om 'n verhouding te bou met iemand. Dit vat jare. Ek is 20 jaar terug, Oktober 2004, aangestel in die vleisbedryf as 'n finansiële adviseur vir sekere van die trusts om hulle beleggings te bestuur. Ek het niks geweet nie en ek verstaan 'n bietjie meer van waar ons is vandag. Kom ons partner, julle is altyd welkom om met ons te gesels. Dis 'n goeie geleentheid. Baie dankie weer eens James vir jou span. Ek waardeer dit groot en kom ons geniet die dag saam. Dankie julle. Baie dankie, Johan. No, I said brandy, not water. Our main speaker today is the legend. And Rob Kasky, I've had the pleasure of knowing for many, many years. He grew up in the Midlands. He was a little bit of a daredevil on a motorbike going into the Camberg and appearing at certain farmers' places during the holidays. He spent his youth there. He then went on to Howick High School, then on to the army, and then went to the University of Pietermaritzburg and studied agriculture. So he is one of us. He knows about agriculture in its entirety. During his studies in Pietermaritzburg, he had, at school, had a fortunate trip up to the Okavango Delta, where he went on and worked there for several years. He traveled Africa extensively on a motorbike. I think he's been to more African countries than majority of us. After that, he spent some time as a farm sitter, a dairy farm sitter, so he's well versed in the dairy and the beef industry. He then spent quite a long time with Kingsley Holgate, traveling from Kenya up to Egypt. He then went abroad and traveled and worked in the likes of America, England, New Zealand, Australia. He traveled a hell of a lot. But that calling from Africa eventually brought him back, and he had a job with the raconteur David Rattray at Fugitives Drift, where his storytelling expanded from that of coming back from traveling in Africa and coming back to varsity and telling all his mates about the stories of where he'd been. He spent a lot of time with David until his death, and then he took over that for a short while. But as a speaker and a storyteller, he has traveled the world, and he will expand on that. He's been all over the world. His talks on the Anglo-Zulu War are out of this world. He will leave you spellbound, wanting for more, and today is going to be speaking to us about perhaps a colder region. And as he is dressed there now, I am witness that that's how he gets off the boat in the Arctic and Antarctic and wanders around the penguins, exactly how he is dressed today. I did bring a stick for him because I know he is totally naked without a stick. So, Rob, without further ado, you're going to chat to us about Shackleton's success through his crew. Ladies and gentlemen, put your hands together, Rob Kasky. Thank you, Angus. That was great. Thank you. Well, ladies and gentlemen, good morning. I hope more than anything that you're going to enjoy my little presentation here this morning after that lovely introduction. I thought it was only Ray McCauley who spoke from on high, but here we are. You know, I was on a stage recently talking to a group of school kids, and I stamped, and my foot went right through the stage. And friends in England said, don't worry about Rob, it's just a stage he's going through. So this one at Nampo is clearly built for Free State farmers. It feels far more secure. It's a treat to be here. It really is. And I hope more than anything that you're going to enjoy my story this morning, talking about a remarkable explorer and human being called Ernest Henry Shackleton. I presented this talk earlier this year, and Frikkie Marais heard it and felt it might be appropriate for some thought provocation amongst
farmers today. So I thank Frikkie for the invitation to be here. It's a real treat indeed. Now, before we begin, it would be fair to say that Antarctica is the highest, driest, coldest, windiest continent on Earth. It's an awesome place. The polar plateau on which the South Pole is situated is 10,000 feet above sea level. There are mountains there that rise up to 15,000 feet above sea level, 5,000 feet higher than the top of the Drakensberg. There's ice in Antarctica 4 kilometers deep. And from the closest continental edge to the South Pole is a distance of about 850 miles. 1,400 kilometers, it's a long, long way. And that edge of Antarctica is closest to New Zealand. For those of you interested in Antarctica, when you look at the maps, you will see a shape of Antarctica. That is what we call the summer extent. Because in the winter, it doubles in size in terms of pack ice and sea ice. And then wind and current breaks up the ice, and it reduces to the size and the shape that you're probably all far more familiar with. Now, the man we're going to talk about this morning, Ernest Henry Shackleton, is a very, very interesting fellow. He was born in Yorkshire. His father was a Yorkshireman, a Quaker, and a doctor. His mother was Irish Protestant. 8 children, 5 daughters, 3 sons. He spent his early life in Ireland, and then his father, wanting better financial opportunities, moved the family to London, where Shackleton attended Dulwich College. And do you know, when he was invited back as an explorer to hand out the academic prizes, he said it was the closest he'd been to the academic prizes of Dulwich. Indeed, he was not known for his scholastic skills. He left school at 16 and joined the Merchant Navy, which is a pretty tough introduction for a young man. Well, he obviously did well in the Merchant Navy because he was invited to go down on Robert Falcon Scott's expedition to Antarctica in 1901 on board of a ship called the Discovery. And I make this point, and I hope I'm going to make it clearly during the course of my story this morning, that so many of us imagine famous people, famous for whatever reason, suddenly stumbling upon fame. They don't. It's a process. I was listening earlier very carefully to the idea of building a business to last. You know, Malcolm Gladwell in The Tipping Point talks about 10,000 hours. People think the Beatles were suddenly an overnight success. The Beatles used to play 2 8-hour sessions out of 24 hours in a German nightclub long before they were well known as a band and for their success. Shackleton's Antarctic career began long before the expedition we are going to concentrate on today, called the Endurance Expedition. But he was from the Merchant Navy, far more egalitarian, far more one of the boys. He didn't come from a Royal Navy background like Scott, where everything is delineated and structured, and class and rank is particularly important. Do you know that Scott had the ship and his hut divided with a line of packing cases? That the officers ate and slept on one side of that line, and the others ate and slept on the other side of that line. Now, when you're creating a small team in these dreadfully inhospitable environments, I don't think that's a good way, really, to foster good teamwork or leadership. And do you know, on that trip, Scott chose 2 men to join him, pulling a sled towards the South Pole. And the 2 men were going to be Ernest Shackleton and a doctor from Cheltenham in Gloucestershire called Edward Wilson. And they were going to manhaul. I don't know how many of you fine folk have ever considered the term manhauling or know anything about it. Manhauling is when you are joined together in traces to a sled, and you pull a sled in unison, where all of your movements have to be totally synchronistic. When you stop, the ice runners freeze to the ice, and you've got to jerk in unison to get it moving and keep going. As a result, the men, when they were hauling a sledge, would hardly stop for food or liquid intake.
As a result, they spend most of their time dehydrated. Tim Noakes reckons to manhaul a sled in Antarctica, given the conditions and the cold, requires between 8 and 10,000 calories of nutrition per day. You want to try and take that in, where you're eating butter and chocolate and cheese and nuts, literally by the handful, trying to get in 8 to 10,000 calories of nutrition. Well, do you know, on that journey, 850 miles between the hut and the pole, they didn't even make 400 miles. They hadn't made it to the base of the Transantarctic Mountains when scurvy set in, created by a shortage of vitamin C. Shackleton was so badly affected that eventually he had to be pulled on the sled to get him back to the hut. The relationship between him and Scott had broken down completely. And I always say it's important to learn from our mistakes and the mistakes of others. Shackleton was not of the leadership example that Scott was. He wanted to be far more egalitarian and have one team. And Scott sent Shackleton home, saying if he did not return home as an invalid, he would return home in disgrace. And I always think that we need to be very aware of what we say about one another. You know, in an age of instant communication, you can often you can regret a comment made on the spur of the moment. Shackleton and Scott never enjoyed a major expedition together again. Now, Shackleton, I think, wanting to prove that he was the great explorer, the greater man, he set about raising money for his own expedition to Antarctica in 1907 on board of a little ship called the Nimrod. And he was going to try some very, very unusual, cavalier, unorthodox methods. He was going to use petrol engine motor sledges with caterpillar-like tracks to pull heavy loads out onto the ice. He was going to use Siberian ponies, dogs, and then man-hauling. The British have this obsession with man-hauling. They feel there's something vainglorious about getting all the way to the pole under manpower alone. The Scandinavians said, dogs, dogs, dogs. Because a good cross-country skier and a team of dogs travel at about the same pace. And when the dogs run out of steam, you can feed them to the other dogs and to the men. Meat served rare provides large amounts of vitamin C. So you've got fresh meat and vitamin C literally on the hoof or on the foot. And you consume those dogs as you need to, as you proceed. For the British, that was complete anathema. Well, would you believe on that trip, building up his experience as a leader and as an explorer, with some remarkable staff or crew, they found a way up the Beardmore Glacier. That glacier climbs from 2,000 to 10,000 feet above sea level in 120 miles, 200 kilometers. There's ice on it, literally hard as steel. And in the ascent of that glacier, a horse pulling a sled holding most of the men's food fell into a crevasse, pulling the outer glove off the hand of Frank Wild, who was leading it. Wild was left on the ice, but the horse and the sled were gone. So much so that from that point forward, Shackleton's men had to augment their rations with horse food, trying to survive. Not good on a polar journey. And you know, they got up onto the polar plateau 10,000 feet above sea level and proceeded towards the pole. When Shackleton realized they did not have enough food for obvious reasons to get all the way to the pole and back. So they set up a little camp and they rushed forward with emergency gear, no sled, no tent, to plant the Union flag within 100 miles of the pole. 850 miles, they were within 100 miles of the pole, 97 to be exact, on the 9th of January 1909. I bet they felt they could have spat to the pole. Shackleton later wrote to his wife, Emily Dorman, that he figured she would prefer a live donkey to a dead lion. And you know, they made their way back alive. Shackleton was knighted for his efforts. He always acknowledged the role that Marshall, Wild,
and Adams had played in that remarkable journey furthest south. He lectured all over Britain, Europe, and America. He became the darling of the British public. And because he'd shown it was possible to get to the pole, he probably would have made it had they not lost the sled holding most of the men's food. There were now 4 nations going to race for the pole, and dare I say it, coming in from the left field, which the British felt just wasn't cricket, were the Norskies with their dogs. Now, I don't have the time today, and it's not my intention to describe and explain the race to the South Pole. It was won by Roald Amundsen, a Norwegian, who got there at 3 p.m. on the 14th of December 1911. A man who started with 4 companions, 4 sleds, and 52 dogs. A man who would return with 4 companions, 1 sled, and 7 dogs. The other 45 had been consumed along the way. Scott stumbled in on the pole 34 days later on the 17th of January of 1912. And at the pole was standing a bamboo rod on which fluttered the Norwegian flag, a black silken emergency tent, an upturned sled, dog tracks everywhere. And Scott wrote, "Great God, this is an awful place. And they have reached it without the reward of priority. All the daydreams must go now." His footnote reads, "Can we do it?" 850 miles lay ahead of them back to the hut. Do you know that authors suggest that Scott and his men died psychologically in the moment they realized they'd been beaten to the pole? Not one of the 5 made it back alive. Not one of the 5. So for this man, Ernest Shackleton, sitting in the wings, wondering what is the next great geographic prize left for humankind, he decides, remember he's cavalier, he's unorthodox, he lives life like a rushing wind, persuasive, charming man. He decides it's going to be a crossing of Antarctica from the western side to the eastern side via the South Pole. This would require 2 ships, 2 crews. One to go to New Zealand and set up a food and fuel depot in the Ross Sea, and then set up food and fuel stations all the way out across the ice to the South Pole. The other party would come from the far side, from the Weddell Sea on the South American side. Set up a base, take off with dogs and man-hauling across the ice, pick up the food and fuel positions, and hopefully exit via the Ross Sea. I'm making this sound fairly simple and straightforward. It wasn't really, but that in essence is what they wanted to do. 1,800 miles, 3,000 kilometers, much of it uncharted. Julle moet my verskoon, my Afrikaans is power. I can't do this talk in Afrikaans. And how many of you folks know that this fellow introduced me had a major health issue quite recently, where he ended up in hospital in ICU. And when he was able to speak, I contacted him and I said, "Hey, Angus, what happened?" He said, "No, Rob, one of the dash lights came on." So next time you have a major issue with health, I want you to consider explaining it away by saying, "One of the dash lights came on." Well, I'm so glad that you're in good shape again, Angus. I really am. But isn't it interesting to note now that Shackleton buys 2 ships, one called the Aurora, the other called the Polaris. The Polaris was built in 1912 in the Framnes shipping yard in Sandefjord in Norway, one of the finest ice-strengthened vessels of its sort at the time. It had 4-foot square oak beams crisscrossing the keel to stop it being crushed and squashed by ice. She was built for an operation planning to take tourists to see polar bears and such in the Arctic, and that operation went bankrupt. And Shackleton was able to buy that ship. Probably the finest ice-strengthened wooden vessel of its sort at the time, roughly 400 tons dry weight. Now, Shackleton said, if you want an unusual team, you need unusual interview methods. So he would get a physicist into his office, and he'd say, "Can you sing?"
Well, the physicist was intrigued. He said, I can shout along a little in the bath. Because Shackleton placed enormous importance upon his men. He was not threatened by station, experience, qualification, background. He considered loyalty, cheerfulness, optimism, and human fortitude as the greatest characteristics he wanted in a team of men to work well together. He said, your second in command is always your most important hire. Perhaps that's important when you're considering succession in farming. But Shackleton put together the most unusual group of men for this expedition, not based on their experience, their qualification, or their background, based on whether he thought they would be able to work together well if the chips were down. Now, in 1914, in the last quarter, the worst conflict our people will ever know broke out in terms of the First World War. So Shackleton offered his men and his ships to the war effort. And he got a typically Churchillian reply from First Lord of the Admiralty, Winston Spencer Churchill, and the reply read, proceed. Now, Churchill is an interesting individual. You know, he'd been with the 17th Lancers at Omdurman in the Kareri Hills on the 2nd of September of 1898, fighting the dervishes, the Ansari of the old Mahdi, now being led by the Khalifa in the Sudan. Those men were brave. Do you know that they would lie down in little depressions in the ground and let charging horses gallop over them? And then they'd leap up and cut their hamstrings. And as the horse went down, they'd deal with the riders. Well, Churchill was unsettled that way. He managed to fight his way clear with a revolver, find a rideable horse, and live to breathe another day. The following year, he came out to this country as a reporter with a Morning Post and a young officer with a South African light horse. And it nearly all went horribly wrong for him. And I wonder whether the warning from his mother was stuck in his mind, because his mother was concerned about his safety. And he said, Mother, have no fear. The gods would never have created so potent a being as myself for so prosaic an ending as to be killed by a Boer Mauser bullet. Well, do you know the Boers captured him on the armored train between Escort and Colenso on the 15th of November of 1899. And the driver of the train had smashed his head badly when the train was derailed, when the Boers had put rocks on the line, blood pouring down his face. And Churchill gave him a slap, told him to stop being hysterical, and said, lightning never strikes the same place twice. Drive the train. And they pushed the derailed carriages off the track, and they're now beginning to chuff with that steam engine back towards Chively and Escort. And the men who were still on the ground are beginning to run, what I call doing the interflora, alongside of the train, trying to get on. Well, Churchill was a bit slow, and the train left him. Now, his white epidermis and his red hair was not suited to that big yellow ball you folks here in the Free State rely upon for good mealies. And you know, he looked at his captor who was on a horse. Craig Carter, my dear friend from Natal, knows the family well. And Churchill pulled a little notepad out of his pocket and a pencil, and he wrote his name on the piece of paper and the date, and he passed it up to his Boer captor, a man called Goss, and he said, keep this. I'm going to be famous one day. Do you know the Goss family at Makut still have that piece of paper from 1899? Well, Churchill was lucky enough to survive the Boer War. Now, he tells Shackleton and his men to proceed. So Shackleton has assembled his men. He has prepared his ships. He's got the best equipment that money can buy. And he is now going to send off the Aurora to New Zealand. And he's going to send off the newly named Endurance under his own command to South America. Why am I suddenly talking about Endurance rather than the Polaris? Because Shackleton's family motto was, through endurance we conquer. So he changed the name of Polaris to Endurance. And people who sail tell me it's poor form to change the name of a sailing vessel. I know many farmers who consider it bad luck to change the name of a farm. But we're now talking about the endurance
on account of that being Shackleton's family motto, through endurance we conquer. Now, you don't need to take particular note of this next photograph, but I just wanted to show you, this is a recent colorized photograph of Shackleton's crew in front of the ship. You can see that their outfits were typically British, silk and cotton close to the body, wool underneath that, a Burberry oilskin on the outside. For the Inuit, the Eskimo, and the Scandinavians, they all used animal skins, loosely fitting, with the hair on the inside, that the air can move around, nothing freezes close to your body. Now, isn't it wonderful to consider a number of things at this point? The World War's broken out. The Aurora is sent off to New Zealand. Shackleton takes charge of the newly named Endurance and sails down to Buenos Aires in South America. Now, these are seamen. So they all take off into the ale houses, and they have a number of what we Englishmen call hydraulic sandwiches. And amongst the ale houses, they find a young man from Wales called Percy Blackburn, who decides immediately that he wants to be part of this adventure going to Antarctica. So they hide him in a cupboard for 4 days until they're sure Shackleton is too far out to take him back. And now Shackleton is presented with this young man. And Shackleton was good at reading people quickly. And he obviously liked the look of this tough, brave young Welshman. But he had to give an air of authority and gruffness. And he said, listen, Blackburn, if things go wrong, we eat the stowaway first. Well, do you know that that young, brave Welshman immediately said, sir, they'd get more meat off you. And they became great friends. And it's interesting to note that Shackleton had a policy with his crew of what we call able-bodied seamen, we call them ABs, mixing them with their BAs, the folk who had degrees. He didn't want any geologist or physicist or doctor to feel that he was superior to the ABs, and he'd mix them up doing the same tasks on board of the ship. One team, one crew, one goal. Not that delineated structure as he'd experienced with Scott. Well, when Shackleton got to South America, he picks up the stowaway and they move off to that little pinprick of an island called South Georgia. South Georgia at the time was the headquarters of world whaling, headed up by the Norwegians. And they said that the pack ice that year was the worst in living memory, and he was strongly advised to delay his departure and wait for the pack ice to break up, or come back the following year. But try and imagine Shackleton. He's got the pressure of the British public and the British press on his back. The First World War has broken out. All the sponsors wanting a result. How could he turn back? So he restocks the ship, and on the 5th of December of 1914, Shackleton takes off with his overloaded ship, initially eastwards and then southwards into the Weddell Sea, and 1,000 miles north of where it was expected, they come into pack ice. And they're now pushing their overladen ship down through the pack ice, burning up valuable reserves of fuel. I would like to show you quickly, if I may, a map just to give you an idea of the story I want to try and share with you, because a lot of listeners become very, very confused by the story as it develops. Right at the top center of that image, we have South Georgia. You can see the solid red route of the ship going eastwards and then southwards down into the Weddell Sea. Before I proceed with my story, I want you all to understand that flowing around Antarctica is a current called the circumpolar current, the greatest ocean current on Earth, 1,000 times the flow of the Amazon River. And between Antarctica and the Antarctic Peninsula that runs up towards South America, in that image called Palmerland, just above that key in the rectangle, creates a huge clockwise gyre of water that moves pack ice and sea ice quickly. Ladies and gentlemen, that pack ice can move at 3 miles a day, 100 miles a month. Well, Shackleton and his men would get to a point 43 miles from land. If you climb to the crow's nest, you could see land, where they planned to establish their base at Russell Bay. When the wind turned, the temperature plummeted,
and the sea froze, trapping their ship like an almond in a slab of chocolate. Let's look at some pictures. Here's the ship caught, beset in the ice. Do you know that 2 weeks later a lead developed? A lead is what we call open water, about 400 yards out in front of the ship. And Shackleton and his desperate men tried to cut a channel through to get to that open water with crowbars, pickaxes, and ice saws. Do you know they had with them an Irishman from Annascaulin Island, Tom Crean, and a great block of ice tipped up, trapping him between the ice and the ship with a crowbar between his body and the ship. That crowbar emerged bent. Crean said he was fine. One of the toughest of them all, he becomes a great hero in the story. Well, this was futile. The sea would refreeze and completely trap the ship, and the ship is now beginning to drift off in that clockwise northwesterly direction at a rate of about 3 miles a day. So Shackleton is going to have to change the entire routine on board, Angus. He's going to have to make the ship a winter station. And to that end, they would put hummocks of ice a mile out from the ship, joined by rope, that the men could exercise the dogs without getting lost or losing themselves. And on board of the ship, on a Saturday night, they had a sing-along with a gramophone. It became one of their most prized possessions, was a gramophone. And at the end of the evening, they'd have a toast. And the toast always was, remember, these are tough seamen, to wives and sweethearts, may they never meet. Now, they proceeded with their scientific experiments. You can see the experiments there taking place on the left. I want you to take note of the man on the extreme left carrying a huge block of ice on his shoulder. That's Blackburn, the stowaway. He's carrying an ice to be melted for fresh water. And on the right, 2 men are playing chess. The one on the left in that image is Frank Hurley. He was an Australian. Do you know that in a former life he'd been a tinsmith? Funny how fate plays its hand. I wonder if Shackleton knew that a tinsmith might be very worthy and useful on board. Because as it turned out, when the ship was crushed by the ice, they salvaged a lot of tin and metal from the ship, and that man, who was now the photographer, made little emergency stoves for them to cook food on the boats and on the ice as the ship was destroyed and finally sunk. And the man next to him on the right is Leonard Hussey, who was a meteorologist and the smallest man in the party. He was also a very good banjo player. And Shackleton knew that music and musical instruments might be important mental medicine as this journey would unfold. Well, how many of you know, living here in the Free State, where I know the days can be short and the nights can be long and very cold, that the Antarctic winter is 4 months of complete darkness? 4 months of complete darkness. More people take their lives in these polar winters than just about anywhere else on Earth. And in the middle of that winter, Frank Hurley would ask his men to move out onto the ice and set up 36 flashlights to illuminate the ship in this fashion. This is probably one of the most haunting images of the whole expedition. This is the Endurance on the 21st of June of 1915, trapped in the ice. Look at the frost and the cold in the rigging. Midwinter shot. Well, when winter turned to spring, millions of tons of ice began to move. For those folks at the back, do you mind me coming down here? All good? I'm finding it quite a small space up there, and I far prefer to be close to audience if you don't mind. Do you know that in the spring of 1915, millions of tons of ice began to move? Shackleton, in his book titled South, does a drawing of the ship with a huge ice floe coming in on the bow, another coming in on the stern, and a third coming in midships, bending that ship like a bow. Well, even for that 400-ton ice-strengthened vessel, it was too much. And on the 17th of October, 1915, the ice pierced the hull, popped the ship out of the ice, and water began to pour in. The men are now obliged to abandon the ship.
And Shackleton said to his 2RC and great friend Frank Wild, "Wild, what the ice gets, the ice keeps." Look at this shot of Shackleton looking over the side of his stricken ship. But I've said fate always plays its hand. Do you know that these men were given until the 21st of November to evacuate the ship? I make that point because effectively they had 5 weeks to get supplies, food, lifeboats, tent, reindeer skin sleeping bags, and so forth off the ship before, on the 21st of November, she finally goes down in what is titled appropriately, The End. I want you to imagine 28 men, 57 dogs on the sea ice, and the sea ice is moving all the time because the ocean is heaving underneath it. And you know that beneath you is 3 kilometers of water, 3,000 meters of frigid Antarctic water. Well, because they were able to salvage a lot of stuff from the ship, they set themselves up at a camp. Quite interesting that the camp was at this position here. They've drifted 750 miles from where the ship was caught in the ice to the point it was crushed and eventually sank. 750 miles, 1,200 kilometers over 10 months. And now they are living on the ice. They are well prepared. They've got the lifeboats. They've got food. They've got a lot of supplies, Charles. But this camp very quickly became unhygienic. So they moved the camp about 3 miles to a big level ice floe where they considered they'd have more stability. And when they moved the camp, they moved 2 of the 3 lifeboats that they'd taken off the ship. The ship had 3 lifeboats that were named after major backers in Britain: the James Caird, the Dudley Docker, and the Stancombe Wills. And the Stancombe Wills was small, and the men considered it to be unseaworthy, so they left it behind at the site of the ship sinking. Now, this is a wonderful, wonderful part of the story. It sounds like the story of the Franks, because Shackleton's second in command, most important hire, was a man called Frank Wild. Do you know he died in this country as an alcoholic in 1939? In South Africa, yes, Klerksdorp. The ship's captain was a man called Frank Worsley, who came from New Zealand. He had an uncanny ability with navigation. And when he arrived for the interview, he said he'd walked down Burlington Street, imagining that icebergs were sailing alongside of him. And Shackleton liked him and employed him pretty much immediately. But he is crucial to the survival of the men because he had an uncanny ability with navigation. Frank Worsley. I've mentioned Frank Hurley. You know, we love playing the Australians at any sport and hopefully beating them. They tend to be opinionated, they tend to be outspoken, and we need big boere like you to take care of them. But they called him the Prince on account of his opinionated manner. And he liked to be involved in all major decisions. So Frank Wild, Frank Worsley, and Frank Hurley held a consultation. And they realized that if the 28 men were forced into the lifeboats, the 2 were not enough. They needed the 3rd. So they went back for the Stancombe Wills, and in recovering it, they recovered Leonard Hussey's banjo. And he said, "What on earth is this for?" And Shackleton said, "That is going to be mental medicine." Do you know that they would move forward to this camp where they've recovered quite a lot of timber from the ship? And I hope you take note of that tower at the back with somebody standing on it. Because you probably are unaware that these men are living on rations that comprise largely of what we call pemmican. This is desiccated beef with fat that is then fortified with other foods, chocolate, cocoa, tea, and so forth. Fresh meat is a huge plus. Remember the scurvy? If you could shoot seals, they make a wonderful addition to your diet. But I don't know how many of you are aware that seals and walruses, for obvious reasons, when they come out of the water onto the ice, they wait right at the ice edge. That if there's any threat, they can go straight into the water. And if you shoot them and don't kill them instantaneously, they
into the water and are gone, lost to you. Now, Frank Wild, the second in command, was a very good shot. And they had someone during light hours up on that platform looking for seals. And then they dispatched Frank Wild with others to hopefully shoot the seal, avoid it getting into the water, and bring the fresh meat back for the men. Trying to imagine what a joy that was to the addition on the ship. They talk about fortifying the soup with blood. That might sound horrific to us. Let me tell you, for these men, that was a godsend. Now, Shackleton knew that idle bodies and idle minds are a very dangerous combination. He had to give his men the impression that they were doing all they could to try and achieve their own salvation. And to do that, they were going to load the sleds with a lifeboat. And then into the lifeboat, they were going to pack food, equipment, tents, reindeer skin sleeping bags, and try and pull them out in a northwesterly direction to get to open water. Do you know that those boats fully loaded weighed probably 3,000 pounds, about 1,400 kilograms, heavier than one of your buckies. And as a result, they generally crushed the sleds. Now, I don't know if you've ever heard of a term called katabatic winds. Cold air sinks, and cold air from the polar plateau comes down to the ocean on all sides as katabatic winds, flowing sometimes at 200 miles an hour, 320 kilometers, blowing ice and snow ahead of it, creating what are called ice ridges, what we call sastrugi. They have a windward side and a leeward side. They can be as close together as 50 yards. And I want you to try and imagine doing this. This is man-hauling. Were you trying to pull a loaded boat on sleds across the ice, cutting in turn a channel through each ice ridge? The men made the point that 17 men could not pull as powerfully as 14 dogs. Bearing in mind they've come through the winter, they've had very little exercise and very little nutrition. They're pretty soft and flaccid. 14 dogs pulled more strongly than 17 men. It was hopeless shoal. They settled down at a camp that was to become known as Patience Camp. Patience Camp was a difficult place. Shackleton had to carefully select the crew for each tent. Some difficult individuals with more easygoing individuals and a reasonable tent captain. He'd send Leonard Hussey around with his banjo to lead the men singing seaman shanties, trying to maintain morale. And Shackleton always said that leadership has many penalties, and one of the greatest is that of loneliness, where you have to make very difficult decisions and then give your men time to grow accustomed to those decisions. Shackleton decided that the dogs were requiring too much care, food, and attention. Now, we know how the British feel about their dogs. Many of these dogs have had puppies. And each team leader had to go around a hummock of ice, and Frank Wild was given the awful task of shooting the dogs. With the dogs went a cat. There was a carpenter on board of the ship called Henry Chippy McNish from Scotland. Isn't it wonderful? I see some of you smiling, how the British always call a carpenter Chippy. And he had a tabbing top cat with him that was called Mrs. Chippy. And Shackleton said, because the dogs have to go, the cat has to go too. Well, Chippy went berserk. Sadly, he suffered very badly from hemorrhoids, piles. This is often the function of cold, poor hygiene, and the diet. Can make you rather grumpy. And when his cat was destroyed, he went berserk. He considered himself an expert in maritime law. And he said, since the ship was gone, they were no longer under Shackleton's command. And he tried to orchestrate a mutiny. And Shackleton had to pull out a contract that each man had signed back in Britain, stating that they were under his command, whether at sea or on land, until returned to a safe port. But he said, in this time of stress and strain, I could have shot McNish. There's a telling photograph taken by Frank Hurley with a little Kodak vest pocket camera of Shackleton sitting on a pallet, writing his journal, and next to him is the shotgun prominently displayed. In this time of stress and strain, I could have shot McNish.
So Shackleton decides now, with morale at an all-time low and a potential mutiny, that they have to make an attempt to move forward again. And to do so, each man is going to pare down his personal possessions to 2 pounds. So the men go off on the ice and cut a hole and deposit gold coins, a plated family photograph, perhaps a locket off a neck, and a man who was a bully and a bosun, a good wrestler, a man of little education called John Vincent, found within himself, would you believe, the gall to go from hole to hole and steal what he thought he could sell later. And he sewed those items into little pockets on his jacket. A secret like that is a difficult thing to keep in Antarctica. And I think that Shackleton was a very generous-spirited man. But would you believe he denied McNish and Vincent the Polar Medal for the mutiny, the theft, and their subsequent behavior. Their families still live with the slight, but Shackleton and Polar authorities will not budge that given the circumstances, these two did not deserve the Polar Medal. Now, as the story unfolds, we come to a position where the ice is beginning to break up. Can I give you a time frame again before we go on, ladies and gentlemen? 5 December 1914, they leave South Georgia. 17 January 1915, they're trapped in the ice. The ship eventually sinks almost 11 months later on the 21st of November of 1915. These men have been on the heaving ice for 6 months to April of 1916, when the ice begins to break up. Now, you might think that that is an advantage. Their little lifeboats were wooden and run the continual risk of being crushed by ice. So if you have to paddle in open water, you run the continual risk of being crushed by ice. I go to Antarctica often. I want to tell you the speed that ice moves is frightening. So then you've got to pull your boat out onto the ice, across the ice and back into the water. Back-breaking work. Do you know at times these men would wear 6 to 9 pairs of socks trying to keep their feet dry and warm? And eventually the ice breaks up to the point that they paddle for 108 hours, 4.5 days and nights without a warm drink or meal, sucking ice to slake their thirst. At one point on that desperate row, the Stancomb Wills disappeared with her crew for 12 hours. Shackleton thought they were lost forever. Remarkably, they were reunited, and Shackleton immediately insists that that boat be tied to his, the James Caird, with a rope, that it would not happen again. And would you believe, at the end of April of 1916, Angus, they fetch up on this rocky, inhospitable piece of land called Cape Valentine on Elephant Island. The island at the back is Cornwallis Island. This is a dreadful place. When we talk about beaches, don't think of our beaches. These are basically steep, rocky spits or promontories. And they decide the first man who should be out on land after 17 months at sea and on the ice is the little stowaway from Wales, Blackburrow. And they lift him out of the boat to make his way up the beach. He collapses. He's got frostbitten feet. Look at this photograph of the men pulling the boats up onto the beach, exhausted as they were. Do you see a little figure sitting there on a rock? Do you see the little figure? That's Perce Blackburrow, who can't stand because of his frostbitten feet. And if you're interested in the story, read the account of the surgeon called Alexander Macklin as they turn 2 boats upside down, try and make what we would call a shelter, and warm it up with fire to try and get it to 20 degrees. They then boil the instruments to clean them, and then they try to anesthetize Blackburrow with chloroform dripping into a cloth over his nose. Too much chloroform and you stop the heart and the lungs. Too little and the pain is unbelievable. Read the sound that those toes make as they are cut off and they drop into a little enamel bowl. They say frostbite doesn't hurt until it starts to defrost. Look at this picture.
a recently colorized one, of the men having their first warm drink in 5 days, ladies and gentlemen. First warm drink in 5 days. Look at Shackleton there with a cigarette in his left hand and some hot chocolate in his right, and the desperation of the men. But that beach was not safe. So Shackleton sent the men he trusted most, Worsley, Wild, Crean, McCarthy, around to check out the northern side of the island to find a place for the men to camp. They found a little spit of land that has been forever since known as Point Wild. Do you know that Point Wild, ladies and gentlemen, is less than a quarter the size of this beautiful room? Behind you is a huge cliff. Back over your left shoulder is a massive glacier pouring frigid air onto that site 24/7. In front of you is the wildest ocean known to man, the Southern Ocean. The point I'm making, if you want a moment alone or you want to go for a walk, there's no option. And Shackleton said that as the options narrow, you have to go for broke. There was now a second Antarctic winter coming. So he decided that he was going to leave 21 men in the hand of Frank Wild, his second in command, on Point Wild, whilst he was going to take 5 men and transail the James Caird to South Georgia to get help. Now this is the structure that they made at Point Wild. 2 upturned boats mounted on lines of rock and ice with a little skirting of canvas. They put in a chimney to try and get rid of the bad air. Because when you burn penguin and seal blubber, it creates a black, acrid, oily covering that covered the men from head to toe, to the point that they weren't recognizable until you got right up to one another. They all looked like homogeneous chimney sweeps. And Shackleton was going to prepare the James Caird for a journey using the wind and the current to try and get back to South Georgia to get help from the whalers. Now, what is intriguing about this little boat is that they lifted the gunnels by 18 inches from that white line to its present height. They put on a second mast from the Dudley Docker. They covered it with canvas and timber that it'd be less likely to be swamped, and loaded 1.5 tons of ballast, sewn together in old blanket bags in the base of that little boat to give it some ballast and some weight. Now, what I find intriguing about all this is that Shackleton said to the mutineer, Chippy McNish, "McNish, this is what I need you to do. You've got to lift the gunnels 18 inches, cover it with canvas and timber, put on a second mast, reinforce the tiller, the rudder, put in 1.5 tons of ballast, and you, McNish, are coming with us." Fine way to motivate a mutineer. He'd take with him the thief, John Vincent. Wasn't going to leave McNish or Vincent with the younger men on Elephant Island to create discord and discontent for Frank Wild. Interesting lesson in that too, keeping your enemies or your discontents close to you. How many of us love the idea of putting difficult staff in the hand of someone else? Work with those we find easy to work with. Not Shackleton. The other 3 men he took are intriguing. The first was the ship captain, Frank Worsley, because of his ability with navigation. The second was that tough man from Anna's Call, Tom Crean. Remember the crowbar? The third was a man called McCarthy, who came from the Hebrides, who learned to row and sail as soon as he learned to walk. And Shackleton knew that if it came down to tin tacks, they needed his incredible seamanship on board of that little boat. Do you know, he said to Frank Wild, "If I'm not back in 3 months, Wild, you consider us dead and make the best plan you can for the men." Do you know that the men on Elephant Island left living under that little shelter, eating emergency rations and what remnants they could of the seals and the penguins? I don't know how many of you are aware that the seals and the penguins are entirely dependent on the pack ice. So when winter comes and Antarctica doubles in size with the ice, the penguins and the seals move out with it. They can't feed and they can't breathe beneath solid ice. As a result, for these men, there were no penguins or seals left to harvest. Do you know, in the end, they would be eating seaweed and kelp trying to survive.
Well, on this journey, on day 11, Shackleton sees what he thinks is the light of a coming day and land in front of him. And he looked again and realized it wasn't land, it was an almighty wave. And he shouted at the men, "Hold on, here she comes." And that great wave crashed over that little boat, practically sinking it. They bail water for hours until their boat once again begins to behave like a boat. And at that point, they opened the last can of fresh water they'd loaded on Elephant Island to find it had been stoven on a rock and filled with brackish seawater. So they're now back to sucking ice to slake their thirst. Do you know that on this journey of 14 days to cover 1,200 kilometers to South Georgia, they saw the sun on 3 occasions? 3 occasions where Frank Worsley is clinging to the mast. He's being supported by 2 men, and he's trying to rest on his knees on the deck, trying to get a reading with a sextant between the heaving horizon and the sun, knowing that if they missed that pinprick of an island by 3 miles east or west, the wind and the current would preclude them getting back to the island, and they would have died somewhere between there and Cape Town. They all said, Charles, that they couldn't have made it without divine intervention. But when they got to South Georgia on day 14 of this incredible journey, the wind and the current precluded them taking the chance of sailing through a gap into King Haakon Sound. So they tacked for 36 hours in front of that entrance, waiting for the wind to abate, but it never did. Eventually they said, we're going to die against the cliffs, or we're going to die of thirst. We'll take our chances with the cliffs. And they crashed through that entrance into the Sound, landed on a rocky little beach where a glacial stream slaked their desperate thirst. But they were so thirsty, they drank and drank and drank. When you're very thirsty, it's the worst thing to do. They were sick, had to drink again. And then they try, weakened as they were, to pull their little boat up the beach using 3 rollers of oars, and in doing so broke 2 of their 3 oars. And at that point, Tom Crean incidentally walked around the back of the James Caird to notice that the tiller, the rudder, was gone, making her worthless for any further open water work. So they moved their little boat up the Sound to a camp they called Peggotty Camp, where a cave gave them some shelter. But most importantly, near that cave was a nesting colony of wandering albatrosses. You know, the wandering albatross is the greatest wingspan on earth, more than 10 feet, over 3 meters. They live for 80 years, they pair for life, and they've got a head basically as large as a human being's. And their chicks dress out at about 9 pounds. For these emaciated men, they said the meat was so good, we even ate the bones. Isn't it intriguing to consider that as Crean walked one day down the beach, in all of the Southern Ocean, the sea had deposited their lost rudder back on the beach close to Peggotty Camp. But Shackleton had already made his decision that Vincent and McNeish, the 2 troublemakers, said they were too weak to go any further by land or by water, that he was going to leave them in the cave being fed by McCarthy, whilst he, Worsley, and Crean were going to attempt to walk over the mountains of South Georgia to get help from the whaling station on the other side. It's interesting to note that all the bad weather and wind comes up from Antarctica and buffets the southern side of South Georgia. As a result, the whaling stations are on the northern side of the island. But isn't it wonderful to consider that South Georgia is bisected by a range of mountains called the Aladas Mountain Range? This is one of the most inhospitable mountain ranges on earth. These men have no tent, no sled, no emergency camping gear. They've got an emergency stove made by Hurley. They unscrewed the brass screws out of the James Caird and screwed them through the soles of their boots to give them some traction. And they had 50 feet of climbing rope. Now, I could do a talk probably about this hike or this walk alone, because they ended up on crevasses that they couldn't cross and had to find their way around the glacier.
They ended up on cliffs that they couldn't descend and had to find their way around. At one point, they were faced with a snow slope of 3,000 feet, 1,000 meters, and figured that they were so tired they'd take the risk. And they rolled up their 50 feet of climbing rope and got onto it like kids would on a toboggan and took off down that slope. Crean said it was the most stupid thing we did. At times, we were probably traveling at 60 miles an hour, 96 kilometers an hour, and our 22 comrades back on Elephant Island were relying on us for their salvation. Do you know they thought they were at the whaling station valley, and they came down the valley all the way to the water to learn that they were in the wrong valley. Shackleton decided that they should have some hot chocolate. Crean and Worsley went to sleep. Shackleton said, we were so exhausted and so done in that I knew if we went to sleep, death would follow. He let them sleep for 5 minutes, waking them, saying they'd been asleep for 30 and they needed to proceed. And at that point, would you believe, at 7 o'clock in the morning, they heard the siren from the whaling station in Stromness calling the whalers to work. Do you know, as they descend the valley towards Stromness, they faced a waterfall that was icy. They tied their rope at the top. They let Crean down first. He was heaviest. Then Shackleton. Then Worsley. And they couldn't get the rope to come loose. And when they walked into the whaling station, children bolted from the view of them. Shackleton knew the whaling captain well, and he walked to his home. The whaling captain never recognized him, and Shackleton extended his hand and said, Ernest Shackleton. And that whaling captain, a tough Norwegian, cried. And Shackleton said, is the war over? And the captain said, the war's not over. The world has gone mad, and there are thousands of men dying over the channel in France. Do you know that Shackleton rescued his 3 men from Peggotty Camp? And as if the story has not held enough misadventure already, he made 3 attempts to get back to Point Wild, Elephant Island, 3. I've been lucky enough to make 13 attempts to get to Point Wild, Elephant Island with expedition ships, and we've made it in on 5 out of 13, because of the pack ice. The pack ice on one occasion stopped him only 5 miles from the island. Eventually, he borrowed a little ship called the Yelko, or the Yelcho, from the Chilean government, under its captain called Luis Pardo, and promising the Chileans that he wouldn't take their metal-hulled ship near the ice, because ice at that time had a reputation for opening a steel-hulled vessel like a tin opener. Do you know, on the 30th of August of 1916, Shackleton got back to Elephant Island. I want you to imagine what it meant for a man who considered loyalty, optimism, cheerfulness, and physical fortitude above any other human characteristic. A man who no doubt prized the lives of his men above that of his own. A man who never criticized them publicly, encouraged friendly competition. He would invite men into his cabin often and say, what books have you read? And then he would encourage from the library another book to read to increase that particular seaman's knowledge and discuss it with him until the ship went down. Can you imagine what it meant to Shackleton when he shouted to Wild and said, Wild, are you well? And Wild shouted back, I'm well, sir. We are all well. They hadn't lost a man. 22 black chimney sweeps appear on the beach. This is not a genuine photograph. It's a staged photograph of what that rescue looked like, with a little Yelko waiting for the men to be paddled out to the Yelko. Do you know that their return to England was completely overshadowed by what was going on over the channel in France? Do you know that some of these men had the indignity of being spat at in the streets? People saying you were having a jolly down on the ice whilst your comrades are dying in the trenches of France. 2 of these men were dead within months in the trenches of France. Now, Shackleton and his old friend Frank Wild had coined a wonderful phrase. Those little white voices keep calling me back. I understand that. I've been going to Antarctica since 2011, a number of times every year. It is one of the most beguiling, mesmerizing places on earth.
Those little white voices keep calling me back. Do you know that if you read about polar exploration, and you read about the Arctic, and you read about the Antarctic, you will read about cannibalism, and murder, and suicide, and madness, and post-traumatic stress, and mutiny. None of that on this. Do you know that Shackleton asked his old guard, his old friends, to volunteer? He wanted to go back to Antarctica in 1921. He was sponsored by a man called Rowett, a very wealthy British industrialist. He got a ship called the Quest. You will not believe that many of the men who'd been through this extraordinary adventure considered the greatest survival story of the modern age and one of the greatest leadership stories we'll ever know. Said, boss. They loved him. They called him the boss. We'll come. Well, they get back down to South Georgia, to Grytviken, and the ship was at anchor. 4th of January 1922. Shackleton wasn't feeling very well. He had a congenital heart condition. He was an asthmatic. He'd hidden his heart condition from every medical board that ever examined him, but it eventually precluded him going to the trenches. He'd had the issues with scurvy on the Discovery, the issues with scurvy, dysentery, and worse on board of the Nimrod. Then these misadventures, including scurvy. Now, he wasn't feeling well, 47 years of age. And he called his doctor, Alexander Macklin, down for a consultation. And Macklin had a chat with him that I've had quite often with my doctor. And it's about cholesterol and exercise, blood pressure, and diet, and lifestyle. Do you know, I saw my doctor recently and he said, Rob, I think you need 2 AFDs a week. And I said, now what on earth is an AFD? He said, an alcohol-free day. I said, look, you and I have known each other 20 years and I'm a reasonable guy, but I don't have a 9-day week. Nonetheless, do you know that Shackleton never made the dawn? He died in the dawn of the 5th of January of 1922. His men embalmed the body to be sent back to England for burial. And when it got to Buenos Aires, a telegram was sent to his wife, Emily Dorman. And she sent back a response saying, Antarctica always was his mistress, bury him there. So Shackleton was taken back to South Georgia to be buried in the Whalers Cemetery at Grytviken. His gravestone is a huge piece of granite. It turns out to be a footstone, not a headstone, because he wanted to be buried facing Antarctica. And do you know that he loved poetry? He read a great deal of poetry, and he loved a poet called Robert Browning. And on the back of that great stone is a stanza from one of Browning's poems. And those words read, I hold that a man should strive to the uttermost for his life's set prize. I've changed that a little, and I say now, I hold that a man or a woman should strive to the uttermost for their life's set prize. And in this story, as we've looked at Shackleton's remarkable relationship with his crew and the respect between them that created perhaps the greatest survival story of the modern age. If you remember one point from my little story here today, I pray it be that each and every one of you strive to the uttermost for your life's set prize. Thank you all very much. Rob, absolute pleasure, my mate. Thank you. Thank you, Angus. Thank you. You okay? It's not a bottle of whiskey, I promise you. We can't afford whiskey or meat. Rob, thank you very much. Your stories always leave a telling message. Our next message today is from one of our main sponsors, BKB, and I call on Gerard Maritz. Is that all right? Perfect. Oh, good. Brilliant. Brilliant.
Our story is one of trust. A story that spans more than 100 years in South African agriculture. It's a story we share with you and generations of producers before you. And as it unfolds, a partnership of ever-deepening trust emerges. Trust based on BKB's commitment to the prosperity of our industry and the success of our producers. You, your farm, your future. From livestock auctions to fiber services to retail shops. Each chapter tells the stories of thousands of BKB people. Their experience, knowledge, and innovation, unified in a common drive that's inspired by a vested interest and care for South African agriculture, its communities, and our planet, providing expert on-the-ground guidance, developing infrastructure and services to grow the marketplace, and adhering to sustainable standards to drive up the marketability of local production, demonstrates the strength of our commitment to you and your success. Building relationships with new and existing international markets reflects our immense pride in South African producers. From Kriel to Klipjewel, we understand your challenges and your goals. Day by day, step by step, we've always been beside you, helping with precision decision-making tools, advising on sustainable approaches that enhance production and profitability, and planning for a secure future through regenerative practices. Our story, together, has many more chapters. Many more challenges will be met with innovation. Many more successes will be celebrated together, and many more dreams shared. Let's weave the story of our partnership into a prosperous future. BKB, the trusted home of agriculture. Goeiemôre almal. James, julle span, RPO, baie dankie vir die voorreg om deel te wees van hierdie konferensie. Dis merkwaardig om te sien die laaste dag wat ons al beleef het, die toesprake wat ons sien en die kwaliteit inligting wat ons hier kry. Dit is 'n voorreg om deel te wees en ook betrokke te wees hier as 'n borg. Ek wil ook vir julle baie dankie sê vir gisteraand, met die diner van die van julle daar was. Ek dink julle sal almal saamstem. Corine, dankie, dit is so goed gereël. Dit laat my amper terugdink, ek was nou gister ook hier voorreg om met die Landbou Weekblad feeskool te wees, waar ons ook heerlike steak geëet het. Gisteraand het ons weer wonderlike vleis geëet, en ek glo vandag, net hierna waar almal al seker klaar honger is, veral nou dat ons na Rob se storie geluister het, gaan ons weer heerlike vleis kry. En ek het as kind, het my oupa daaraan geglo om 3 keer 'n dag vleis te eet, waarvan hoender nie een van daai was nie. So het voel regtig of ons weer terugbeweeg na daai dae toe. Wat 'n voorreg vir ons almal. As mens kyk na die verskillende relevante onderwerpe wat gister op die Landbou Weekblad Kongres van vandag en nog vandag gaan gebeur, is dit vir my asof alles neerkom op die winsgewendheid en die volhoubaarheid van die produsent. Ek dink dis vir ons van groot belang. Almal wat vandag hier is of direk betrokke as produsente, of ons is almal indirek afhanklik van die produsente. As dit nie vir ons boere is daar buite in hierdie bedryf nie, gaan 'n groot deel van ons wat werk in die industrie nie werk hê nie. So die belang vir ons is baie belangrik. Ek dink ons luister met aandag na oplossings, ons luister met aandag na voorstelle, en dis vir ons uiters belangrik om hierdie bedryf gesond en volhoubaar te hou. As ons net in kort kyk, hoe lyk hierdie industrie en wat is die toekomstige vooruitskouings? Ons het baie slim ouens hierso wat baie beter as ek dit kan verduidelik. Op internasionale vlak sien ons dit ook maar baie onstuimig is. Ons sien as ons kyk na die nuutste verslae van Rabobank,
van verdele in Gerard by BVEP, dat dit maar baie volatiel is. Dele van lande soos Europa sukkel, die verbruiker is ook onder groot druk. Die lande in die Asië-dele lyk weer meer positief. En almal gaan deur baie streng uitdagings en maatreëls onderworpe. As ons kyk na dierewelsyn, omgewingsstories, handel, al die maatreëls raak net al hoe sterker. Voordeel vir dit is, ons sien daarom dat die vraag na vleis aanhou groei. Soos wat mense ook meer raak, is daar altyd geleenthede vir ons om daarop voor te bou. Maar wat ons oorsee ook sien, is die verbruiker is onder druk. As ons kyk na die plaaslike bedryf, wat hier by ons aangaan, dink dis glad nie 'n geheim vir ons wat betrokke is by produsente en self boer, om te weet dat dit onder tans uiters moeilike toestande is nie. Uitdagings ook met ons plaaslike ekonomie, ons sien dit duidelik in ons verbruikers, ons koopkrag, en dan ook dieregesondheid. Ek dink almal vandag en gister wat iets gesê het, raak daaraan. Dieregesondheid is 'n groot uitdaging vir ons in die bedryf. En dit het ook dan 'n groot en 'n breë effek op die lewende hawe industrie. Dit beïnvloed ons produksiekostes. Kobus het so mooi daaroor gepraat en het opgesom ook ons produksiepotensiaal. Maar indirek ook Suid-Afrika se vermoë om dan vleis uit te voer. En dit verder plaas dan 'n groter druk op ons pryse. As ek maar net nog 'n paar uitdagings kan noem, weet nie dat dit altyd 'n uitdaging is nie, maar ons werk daaraan is na speurbaarheid. Ons het dit dringend nodig. Biosekuriteit, veediefstal, allerhande belastings wat is en wat nog na vore kom en natuurlik ons klimaat. Dis 'n een donker prentjie wat ek skilder en aan die ander kant sit ons met 'n produsent vandag wat onder hierdie toestande seker soortgelyk het wat ons nou geluister het in Antarktika moet boer. Ongelooflik moeilik. En ons kry dit nog steeds reg om onder hierdie toestande uitstekende produsente, uitstekende vleis van die beste gehalte te produseer in Suid-Afrika. En dit wys net weer eens die deursettingsvermoë, die veerkragtigheid en die leierskap wat ons het binne ons produsente ook in hierdie industrie. En James se voorwoord vir die kongres is dit so duidelik uiteengesit is dat ons moet die geraas wegneem by die produsent. Frikkie het ook daarna verwys en dit som dit vir my so mooi op. Die produsent is daar vir 'n goeie rede op die plaas, dat hy kan met sy beeste boer en kan met sy skape boer. Ons as georganiseerde landbou of mense wat net betrokke is in die waardeketting in alle fasette moet deelneem in hierdie bedryf en ons moet deelneem in die sin van om daai geraas weg te neem. Dis ook dan verblydend om te sien met die RMSI, RPO, wat se werk daar gedoen word en dat daar leierskap is wat ons vorentoe kan neem. Daaroor is ons in BKB en ek glo die res van die georganiseerde landbou baie opgewonde. As ons net in kort kyk in BKB self, ons strategie en besigheidsmodel is basies gebaseer op 3 elemente en ons glo dis ook belyn met die industrie en die verwagte toekomsvooruitskouings. Ons fokus op groot veiligingsinfrastruktuur. Ons spandeer baie geld op ons veiligingsinfrastruktuur. Groot rede vir dit is om te voorsien dat ons voldoen aan die biosekuriteitsprotokolle. Ons werk nou saam met APEC. Ons is almal deur SAMIC geaudit en dit is vir ons ongelooflik belangrik dat ons daaraan moet voldoen. Ons sien ook ons veiligingspunte is 'n versamelpunt waar mense diere kan bring van reg oor streke en spesifiek in die omgewings. Digitale en aanlyn kapasiteit. Met 'n baie groot fokus op kwaliteitsversekering en logistieke bestuur. En laastens ons ontwikkelende landbou. Ons beskou inklusiwiteit as baie belangrik. En as 'n voorbeeld op dit kan ek net noem dat ons baie groot welslae al bereik het in die noorde van Natal, waar ons veiling hou in die Josini, Bonkola omgewing, waar daar voorheen geen markte was vir opkomende boere nie. Vandag hou ons oor 2 dae veiling en mense begin die stelsels vertrou. Jy as produsent en ook die swart boere in die omgewing vertrou die stelsel, hy weet hy kry sy geld en hy kry die beste prys ook daarvoor.
Ons werk ook nou saam in Limpopo, met die departement van landbou, waar ons regtig oplossings probeer kry, aan die kant die geel en die rooi lyn, waar ons markte daar wil skep. Ons glo deur 'n mark vir daai mense daar ook te gee, is dit nie nodig om jou diere in die nag in 'n canopy of in 'n Vrystaat link deur te vat na ander dele toe nie. So groot deel vir ons is, ons moet markte skep. Dames en here, ek wil afsluit, ek weet ons is almal honger, hierdie is net 'n kort boodskap nog. BKB glo aan 'n kompeterende markplek vir lewende hawe. As deel van die strategie sal ons voortgaan om veilings as 'n deursigtige prysmakingsmeganisme te bevorder, wat ook al die formaat daarvan. Ons sal dus voortgaan om te investeer in die strategie en te verseker dat daar 'n veilige en toeganklike markplek vir lewende hawe is. Agriculture and the marketing of livestock is our passion, and I therefore invite all producers and buyers to do business with us. If we're doing something wrong, please tell us that we can rectify it. If we're doing something great, please tell it to 100. Thank you. Gerrit, baie dankie. Dankie Gerrit. Dou, dis nou jou beurt om vir ons tafelgebed te doen. Dan gaan ons eet. Dis net die wit gebou hier langs aan. Daai kant. Good day, everybody. I just want to say something. Listening to Rob, how privileged we are to have listened to that story, to see those people that were so hungry, but to look at the picture like this. How privileged we are to do what we are. So without further ado, let's close our eyes. Our dear Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful day that you all brought us together here, for bringing us all safe here. We ask you, Lord, to bless this food to the nourishment of our bodies. Be with those that aren't as fortunate as us. Be with us even later today as we travel back to our families and our loved ones. Let everybody get safe to their loved ones. That, Lord, not our will, but your will be done. In Jesus' name, amen. Baie dankie, Dou. Lunch will now be served that way. Please make sure that you are back here and seated at 13:25. Enjoy your lunch.
ask you to take up your seats. We can continue with the last session of the Congress. Anyone left outside? A couple of empty tables for the second session. See the red lights flashing at me. Cool, I'll just do volume now. Cool. Anyone left? Right. Right, ladies and gentlemen, we're going to carry on with the last session of the Congress, as I said. And it was a great talk from Rob early on. And a wonderful lunch that we had. As Rob alluded to, a couple of years ago, I had a bit of a health scare. And I ended up in a hospital in Durban. And a visit to the cardiologist. And I said to him, so what is this caused by? I had a mini stroke or a TIA. And I said to the cardiologist, I said, well, what do you think that this has brought this on? He says, well, maybe it's diet related. He said to me, how many times a week do you eat red meat? And I said, probably 9 times. He says, well, that may be your problem. You should look at eating more chicken and fish. I said, Doc, I live in Mooi River. There's not too much fish unless you're going to eat barbel out of the Mooi River, which isn't very healthy. And the second thing, I said, chicken isn't all that good for you. He says, well, why is that? I said, can you trust a little thing that grows from that size to that size in 47 days? He said, I take your point, stick to the meat. Our next sponsor will be coming up, and that is RPO partner sponsor, one of our major sponsors, and that is Voormal. I'm now going to ask Kenny Crampton to come up and do a presentation of the sponsor's check and give us a few words of wisdom. Kenny, thank you very much. For over 55 years, Voormal has been a pioneering force in the animal feeds industry. We are proud of the journey we have traveled and the partnerships we have forged with our agribusinesses and farmers across Southern Africa. Voormal's scientific endeavors and approach to quality are at the root of our story. We continue to develop innovative new products that complement our existing range of molasses-based supplements in order to maximize the genetic potential of ruminant animals time and time again. Our highly experienced and knowledgeable sales team have developed trusted partnerships with our customers and continue to provide expert advice to improve the production and profitability of farming enterprises through our range of world-class products. As we evolve, we undertake to continue delivering ongoing quality products and service to our industry and to champion improvements in everything we do. Thank you for the continued friendship, loyalty, and support. Let's work together to create a future that is bright and sustainable. What nature lacks, Voormal will provide. Good afternoon, everybody. We're just getting some instructions first. First, I want to start off by saying it's really a privilege for Voormal to be involved with the RPO, to be one of their partner sponsors. We've been there doing this for quite a few years, and it's really a privilege to be able to give back to the industry in which we make our money.
We said that we're going to hand over a check, so I'm going to show you the check and then just tell you a bit about it. So die bedrag hierdie jaar is 173,000. Okay. Die rede hoekom ek ons die check oorhandig, want die borgskap is bietjie anderste as die ander tipe borgskappe wat ons doen. Hierdie borgskap het nie 'n plafon nie. So die geld is gekoppel aan twee van ons produkte, ons vetmaakprodukte wat ons verkoop oor die jaar en 'n deel van daai geld gaan in hierdie borgskap in. En die twee produkte is ons SB100, ons beesvetmaak konsentraat en die SS200, ons skaapvetmaak konsentraat. En hoe meer ons kliënte koop, hoe hoër is hierdie borgskap. So ek het nou so 'n uitdaging vir julle net voor ek kom oorhandig. Ek hoop volgende jaar as ons hier staan, is hier geskryf 250,000, nie 173,000. Alright, so hoe meer ons van ons produkte kan verkoop, hoe meer kan ons terugsit in die bedryf waar ons geld vandaan kry. Ek gaan vir James net vra dat hy die check oorhandiging net kan kom kry. Baie dankie James. Ja, nee, het is waarlik 'n voorreg om sulke vennote te hê in die bedryf en vir die jare wat ons saamkom. Kenny, baie dankie en dankie aan Voorman ons julle bestuur ook hiervoor. Dankie. Our next RPO partner sponsor is a relatively newer one, and that is IntegriSure. Kali Cilliers, he'll be coming up and giving us a few words. I'm glad he's got a big support base. How do you define the perfect partner for your agricultural business? We know that your agribusiness is the heartbeat of our nation. Goeiemôre aan al die RPO bestuur, RPO lede, gaste en borge. Ek is seker almal het lekker geëet. Ek moet sê ons was gisterand ook by 'n funksie gewees en dis een ding van die RPO, hulle lewe hulle produk in terme van jy kan dit actually proe. So baie geluk aan die funksie wat julle gisterand gehou het. Dis my voorreg om vandag om vir julle 'n bietjie meer te vertel van IntegriSure, wie ons is en waar ons vandaan kom. Die maatskappy, en dit is belangrik dat julle hierdie feite onthou, julle sal nou agterkom hoekom ek dit vir julle gee. IntegriSure bestaan nou so vir 26 jaar en ons het so 600 biljoen rand se dekking van kliënte wat ons na kyk in terme van persoonlike lyne, kommersieel en agriversekering. Soos ek gesê het, my naam is Kali Cilliers, ek is die hoof van besigheids- en agriversekering by IntegriSure self en ons is 'n toonaangewende makelaar wat oplossings vir besigheid en agri ontwerp en saamstel saam met versekeraars. By IntegriSure besef ons dat die rooivleisbedryf uiters belangrik is vir die ekonomie in Suid-Afrika. En ek dink as mense bietjie mooi daaraan gaan dink is, julle hou huishoudings aan die gang. Dis uiters belangrik dat mense kos kry op die einde van die dag. En as ek terugdink aan 2020 met die lockdown, het ek 'n studie gaan doen van watse bedrywe in die ekonomie gaan oorleef. Die eerste was natuurlik IT en communication. Dit is mooi dan dink almal van ons het fiber by die huis ingesit, van die huis af begin werk. Maar die tweede belangrikste ene is kos, die voorsiening van kos. En ek dink julle besef nie wat so groot voorreg julle het om aan daai behoeftes in huisgesinne te voldoen nie. So baie geluk in dit ook. By IntegriSure besef ons weer eens dat dit 'n belangrike rol speel om unieke uitdagings
wat julle in die mark het te probeer aanspreek, uitdagings wat verband hou met risikobestuur, batebeskerming en nakoming van bedryfsregulasies. Ons missie is om saam met die RPO en hulle lede te werk om hierdie uitdagings te bestuur en te verseker dat die fokus, dat dit wat julle die beste op doen en julle daarop fokus is om kwaliteit vleis te produseer. Ons bied omvattende reeks versekeringsprodukte wat spesifiek vir die landbousektor ontwerp is, insluitend dekking vir vee, toerusting en fasiliteite. Ons werk ook dan saam met Suid-Afrika se voorste versekeraars en van hulle is vandag verteenwoordig hier tussen julle. Daar's omtrent 5 van die groot versekeraars hier wat ons ook mee besigheid doen. So ek is baie bly hulle het ook tyd afgestaan om dit saam met julle te kom deel. En dit skep vir ons die vermoë om dekking aan te pas by elke plaas se unieke besigheidsbehoeftes. Dit is ook dan vir my aangenaam om aan te kondig dat ons van die 1 Augustus af hierdie jaar 'n samewerkingsooreenkoms met die RPO gesluit het en wat dit beteken is dat ons spesifiek daarop gaan fokus in terme van die behoeftes van julle wat vandag hier sit of wat na die aanlyn uitsending te luister, om spesifiek seker te maak dat ons gaan kyk wat is julle behoeftes en hoe kan ons julle daarbey help. Dis my baie opvallend as ek hier voor staan en as ek luister na al die mense wat praat, dat die samehorigheid van die RPO baie pertinent is en baie sterk is. En ek dink dis in min organisasies so pertinent soos by julle, so wel gedaan om daarin. Ons span dan ook ons kundiges in om te luister en te verstaan wat is die behoeftes wat julle het en om ons daartoe te verbind om spesifieke oplossings daarvoor te kry. Een van Frikkie se woorde wat hy vir my gesê het, ons moet nog om begin praat het, so 'n paar maande terug is, ek soek 'n voordeel vir my lede. En ek dink dis wat hy vandag reg gekry het, is om nie net sprekers op die verhoog te kry wat bydra lewer vir julle as lede nie, maar ook toe hy ons hom genader het, vir ons baie duidelik laat verstaan het, is dat ons iets op die tafel moet neersit wat vir die lede 'n voordeel gaan gee. Ons is baie opgewonde oor die vertroue wat in ons stel en ons wil graag dit wil met julle deel as julle met ons kontak maak in daai verband. Wat is nou meer belangriker as jy 'n telefoon optel en jy het 'n eis en jy wil iemand bel wat jou verstaan en wat jou omstandighede interpreteer en wat jou bystaan? Dis integris hoor. Of wanneer jy advies nodig het of iemand jou moet bystaan en jy namens nie jouself teen die versekeraar hoef te verduidelik nie, het jy iemand nodig wat in jou hoek staan en dit vir jou makliker maak. Dis integris hoor. Ons glo in die opbou van langtermynverhoudings om met mense te werk en kliënte naby ons te vat. En ons wil graag saam met die RPO werk om die risiko's wat hulle ook ervaar binne in die bedryf beter te verstaan en oplossings vir hulle te gee. Ten slotte, integris is nie hier om net versekeringsprodukte te bied nie, maar ook gemoedsrus te gee. Ons is daartoe verbind om julle sukses in die rooi vleisbedryf te ondersteun en te verseker dat julle die beskerming kry wat nodig is om te floreer. Ons sien daarna uit om die pad saam met julle te stap en verhoudings saam met julle te bou. Ek wil graag dan net so as 'n blyk van ons vertroue in julle wil ek graag hê ons moet net na daai slide kyk. Julle sal sien as julle julle slimfone vat of julle selfone of wat ook al, wil ek graag hê dat julle moet vir my 'n foto neem van daai barcode in die onderkant. Julle sal sien as julle 'n foto neem, gaan julle na 'n spesifieke link toe vat. En ek staan met 'n Stanley 1.5 liter houer in my hand wat ek graag aan iemand wil gee binne in hierdie sessie. So neem asseblief daai af. Die vorm gaan jou 10 teen 30 sekondes vat om in te vul. Onthou wat ek in die begin gesê het hoe oud Integris is. As julle onthou die hoeveelheid jare wat ek genoem het, dis die antwoord. Hy is daar. Gaan kies hom gou-gou. En dan wil ek graag sal ek gou die resultate dop van my kant af. En dan sal ek graag vir iemand 'n prys wil uithandig. Sorry, terwyl Callie wag, ek wil net gou iets noem. Voormol het nou net gepraat van hulle borg. Voormol het nou net gepraat van hulle borg wat basies onbeperk is. En Callie het nou nie genoem hoe hulle borgskap werk nie, so ek wil dit net vinnig noem. Hulle het die eerste 2 jaar na ons toe gekom met 'n vaste borg per jaar van R100.000 en dan gedurende hierdie 2 jaar elke rooi vleisprodusent
wat dan hulle versekering na hulle toeskuif of 'n nuwe polis by hulle uitneem, kry die RPO dan 'n persentasie van die kommissie nie, is die regte woord. Ja, van die inkomste of die kommissie op daardie polis. So hierdie is soos Voermol ook 'n onbeperkte borg vir die toekoms. En daarmee sê ek nie jy moet môre jou versekering skuif nie. Maar as jy 'n kwotasie het of 'n probleem het, kontak die mense wat ons ondersteun. Dan ondersteun ons hulle ook. Goed, ek kan sien daar's al 'n paar mense wat hulle sin ingestuur het. So asseblief. Sit gou jou detail daarin. Ek sien almal kies die antwoord reg, perfek. Julle het mooi geluister. Okay. Almal om afgeneem, detail ingestuur. Ek dink ek gaan hom so rukkie nog laat gaan, die wat nog nie die foto geneem het nie, neem hom dalk gou af, as jy tyd het, vul dit in, en dan sal ek eers net gou met die MC net praat, dat ons net, sal ek gou 'n nommer kies, en of hy kan 'n nommer kies, en dan sal ons die pryse uitgee. Ons gaan dit dalk net so 'n bietjie van julle tyd opneem. Baie dankie vir julle tyd, en een laaste ding van my kant af, ons is hier vir julle, so asseblief, maak gebruik van ons verstaan julle behoeftes, en ons is in julle hoek. Dankie. Kali, bye-bye, dankie. I'm sure someone will be getting that prize shortly. Our next speaker comes from the pig industry, and it is Dr. Peter Evans, who is CEO of the South African Pork Producers Organization, and he's going to be chatting to us this afternoon on repositioning of a small producers organization in a changing market environment. I'm glad I know what I'm talking about. Is this, whoops. I think this there. this one down here. There. Can you hear me? Okay, I just need that presentation if you've got it. Good there. Okay, no, that's good. So thank you very much indeed for the invitation to RPO, to the organisers. Ek kan kyk daar, dankie. Ek voel heeltemal tuis, vir die wat nie weet nie. Ek het omtrent 30 kilometers van hier groot geword in die baie groot dorp Viljoenskroon. So dis amper by die huis vir my. So ek waardeer die kans om weer in die Vrystaat te wees. Ek het ook 'n klein varkplaas. The stuff about RPO, I can't read that. Anyway. So as julle nie omgee, gaan ek my tale meng. So I've been asked to talk about SAPO and where we're positioning ourselves. And I think the most important thing, if you see the title of my slide there, is service. That is really where we are as an organization positioning ourselves. So SAPO, obviously, daar's 'n bietjie van 'n geskiedenis. Where's Angus gone? He disappeared. Before I carry on, I was very concerned. You talked about beef and 9 times a week. You talked about not wanting chicken. Where was the pork in that conversation? Really concerned about it. En Frikkie, as jy ordentlike vleis wil hê, ek sal die vleis borg vir jou volgende kongres. Dit's ja. Eintlik ek is dapper, ja. Maar ek is 'n Vrystater. En 'n cheetah ondersteun, ek sal nooit die cheetahs los nie. Yeah, but really it's actually quite disappointing quite often is that you go to so many functions and there's not pork on buffets or menus. And I kind of understand some of the issues around religious and halal and all of that type of thing that some people who do catering are concerned about. But hopefully, if we keep plugging away the way we are plugging away, we're going to change that perception. So I'm going to take you through a bit of history and of how we got to
the SAPO of today and where we positioned ourselves. Maar ek kan nie krediet vat vir die hele reis nie, want Johan het geloop, so ek wou vir hom dankie sê, want Johan was baie groot deel van waar SAPO nou is. Johan Kotse, die uitvoerende beampte by Agri SA. So, ons geskiedenis, ons was by die Vleisstraat, jy weet, dit was kwotestelsels, en een van die dinge wat hulle gehad het destyds, was 'n gesondheidsskema, en die gesondheidsskema was basies 'n groep veeartse wat hulle in diens gehad het. Ek dink, as ek reg onthou, dit was 6 of 8, en hierdie veeartse het verniet. Dit was deel van wat die Vleisraad betaal het, of varkplase besoek. So, vir 'n baie lang tyd is gesondheid, siektes en gesondheid vir ons 'n baie belangrike ding. SAPO was ook, toe die Vleisstraat ontbind het en SAPO aan die been gebring is, was dit basies 'n provinsiële organisasie. So, ons het net 5 lede gehad. Die ou Transvaal het hulle self Premier Pork Producers genoem, en dan was dit KZN, dit was Oos-Kaap, Wes-Kaap en Vrystaat en Noord-Kaap was saam. So, hulle was net 5 lede. So, as daar 'n konferensie was of iets om te doen, resolusie wat goedgekeur moes wees, was daar net 5 mense wat kon stemregte gehad. En dan het ons besluit, I'll have to tell my story again about you just now, Angus. Yeah, just kidding. En dan in 2016, vir 'n lang tyd het van die groot boere, die boere wat agri-besigheidsmanne, het hulle besluit dat hulle moet SAPO op 'n nasionale vlak bestuur. En ons moet 'n groot organisasie wees, meer verteenwoordigend vir almal. En so 2016 het ons 'n konstitusie gekry, en SAPO het dan deur 'n hele proses gegaan van, hoe moet ons lyk, wat moet ons doen, wat is die nood vir ons? En hulle het basies 3 fases gedoen. Eerste ding was, ons is nou 'n groot organisasie, nasionale organisasie, ons moet onsself regstel as 'n koöperatiewe maatskappy, so dit was eers gedoen, en dan deur die verskillende fases gegaan, ek gaan julle nie met die detail bemoei nie. You know, I think it's important that you understand the journey, and that we took ourselves from a place of meat board being controlled to sort of very provincialized, and through the whole process of setting up SAPO as an organization that was like a company. So, al is ons non-profit organisasie, is die hele SAPO bestuur asof dit 'n maatskappy is. Soos ek sê, ek wil julle nie deur al die detail vat nie. So, waar is ons nou? Waar is ons nou? Hoe het ons onsself geposisioneer? En dit was die een ding wat ons geweet het, ons boere, our farmers need data. Hulle wil besluite neem met feite. So, the World of Pork, dis 'n webblad wat ons het al ons boere is lede daarvan. Hulle data is op dit, en dis vrywillig. So jy is nie vrywillig om jou levy te betaal, maar dis vrywillig om deel te neem aan the World of Pork. So what the World of Pork is a big database. So we've got a lot of data around pig movements, farms, sow numbers. Ons weet waar ons lede is. We know who they are. Ons versamel data oor dinge soos handel, oor pryse in die winkels, hele klomp goed wat ons daar het. En die idee is, wat ons doen is, ons stuur verslae uit aan ons boere. Van die verslae is weekliks, van die verslae is maandeliks, en elke 3 maande, elke kwartaal sal ons opsomming doen van al die data. A lot of farmers, or a lot of people ask about the South African pig industry. If you look at the graph on the left-hand side, in die laaste 8 jaar het ons baie teëspoed gehad as die varkbedryf. 2018 was listeriose, dan het Beck and Clow wat nie varke aangetast het, but it changed the dynamics in the meat market. There was a lot more beef in South Africa, export stopped, so we had prices. Then it was COVID, then it was the riots.
2022 was a fantastic year price-wise, maar as jy op die regterkant kyk, daardie blou lyn heel bo is die voerprys. So dan het ons bloedneus gekry met die voerprys, en mense wat varke voer sal weet, 65% van jou koste is voer. So hierdie is die tipe informasie wat ons met ons boere kan deel. En soos ek vir jou gesê het, daar's baie goed wat ons doen. Ons het, we have retail prices, so we know what the cost of a pork chop is, and we give that to our farmers on a regular basis. We compare it to chicken cuts, to beef cuts. So when we turn around, and we say, we think that this is happening, we have the data to back it up. So we've positioned SAPO in a way that we are an authority, and it can be a trusted authority on what market trends are doing. One of the things that we are going to be doing in the near future is, at the moment, we outsource the collection of pork prices at the abattoirs to the RMAA. Within the next 2 to 3 months, we'll be collecting that data ourselves. It'll be collected electronically. Farmers or the abattoirs will be putting that price onto a database, and on the same basis that we've been reporting those prices, which is a lag time, so we don't get into trouble with the Competition Commission, we're going to be able to report those prices. So it will benefit the big farmers, obviously, who sell a lot of pigs to pig farms, but it'll also benefit the smaller farmers who don't have that kind of negotiating power with abattoirs to understand if they're in the right ballpark. We do a lot around trade. Ons weet hoeveel varkvleis word ingevoer, uitgevoer, wat 'n tipe snitte word ingevoer, uitgevoer. Net vir interessantheidshalwe, 50% wat ons invoer is ribbes. Ons produseer nie genoeg ribbes. Die teelprogram tussen dashhound en 'n vark het nie baie goed uitgewerk, so ons kan nie langer ribbes maak. So ons het 'n probleem, ons gaan moet invoer. En die tweede grootste ding wat ons invoer is casings vir al die worse. Dis die tweede grootste een. So dit basies dit help om ons te balanseer. Ons is nie bang vir invoer as dit net die regte invoere is. Okay, so and you can plot trends. So you can see there the far right top graph. That's the slaughterings of pigs. So the year there, 2023, was a bit down. And the reason for that is that with al daardie moeilike tye wat ons gehad vir 5, 6, 7, 8 jare agter mekaar, het begin ophoop en van die boere het uitgeklim. So die slagtings was af daardie jaar. Hulle is weer hierdie jaar, dit lyk vir my, gaan omtrent dieselfde wees as laas jaar. So daardie vermindering aantal slagtings gaan nie gebeur hierdie jaar. All right. I think for us probably, so my history at SAPO is I started in SAPO on a contract basis in 2008 as the veterinary liaison officer, and it was brought about, the position was brought about because we'd had a exotic pig disease called PRRS, PRRS, dis 'n virus. South Africa, Australia, New Zealand en die lande in Skandinawië het nie PRRS, die res van die wêreld, al die varke het PRRS. So ons is in 'n baie goeie posisie, en dis 'n baie kos baie as jy hom het. Jy moet inent, daar's verliese in produksie. So we don't want PRRS. So we had PRRS in the Cape 2004. We eradicated by 2006, and after that we really understood that biosecurity was really, really important for us. So we look at SAPO at 3 levels of biosecurity. We look at national biosecurity. So we have a veterinary procedural notice. So when pig meat comes in, pork comes in from other countries, it has to go through a certain process before it can be released for public consumption. So that's part of our international. There was a break-in with a disease called porcine epidemic diarrhea virus. It's a coronavirus in the States in 2016-17, and we immediately stopped all imports of live pigs into South Africa. So die genetika wat in ons land inkom is net gevriesde saad. Gevriesde saad is maklik, jy toets die beere voor hulle getap word, jy vries die saad en jy toets die beere
40 dae na hulle die saad laat het gedoneer, die saad getap is, en dan kan jy met redelik sekerheid sê, daar is nie 'n virus of 'n bakterie of iets in daardie saad en hy's veilig en dan kom die saad in. So we still get genetics in, but it's very, very controlled environment. And then on the national side, we also said to ourselves, we need to look after our farms. So ons het kompartementstelsel. Die kompartementstelsel het terug in 2011 begin. En die verskil tussen 'n kompartement, en ek sal nou praat van ons verbruikersversekeringsprogram, am I still on time? Die verbruikersversekeringsprogram is, die kompartemente is daar om siektes te beheer. The Pork 360 program, the consumer assurance, is consumer assurance. Maar al twee programme is baie, what's Afrikaans vir similar? Baie dieselfde. So vir boere van 'n administratiewe punt af, is dit nie baie ekstra werk om al twee stelsels op hulle plaas dieselfde tyd te hê. So die kompartementstelsel vir ons is fantasties. Ek dink die teleurstelling vir ons en van ons boere is, dit beteken nie dat jy maklik kan uitvoer. As 'n ander land, so elke uitvoer wat jy doen van land tot land is tussen die twee partye onderhandel. So we have an issue at the moment with Namibia. Namibia stopped our imports 2 years ago, and despite us having compartments and being able to give all of those health certifications that those animals are free of FMD and ASF, we're still having trouble get back. So one thing that one must understand is you can have the best health systems and compartments. If another country finds a way that they don't want to trade with you, it becomes difficult, and you have to argue through it. The compartment system, the important thing of the compartment system is that it's managed by the government. Okay? Regerings praat met regerings. So ek kan nie, ons help hulle met baie van die besoeke, ons help hulle met ons die privaat veeartse gaan kry die bloedmonsters wat nodig is op 'n gereelde basis, maar uit die eintlik van die saak moet die staatsveearts in daardie distrik, hy moet sy oog op daardie kompartement hou. Dis hoe dit werk. So it's a really good example of a public-private partnership, en dit is een van die dinge wat SAPO hulle self positioneer het, ons moet saamwerk met die regering. So ek het nou vir meneer Saragi gesê, ek dink ons een van min bedrywe wat ooit die regering hof toe wou sleep, en ek dink dit is belangrik om daardie verhoudings op te bou. Biosekuriteit, soos ek vir julle gesê, is belangrik vir ons regdeur die verskillende groottes van plase, of dit 'n boer het met baie plase, baie eenhede op baie plase, of dit 'n klein boer is in 'n gemeenskap, in 'n klein dorpie, is dit belangrik vir ons dat ons biosekuriteit vir hulle kan toets, want hulle wil na 'n abattoir toe gaan. So 'n abattoir is ook 'n plek waar ons hard moet opwerk, because they want to manage their risks. An abattoir that buys pigs from all sorts of places, and they're not certain of the disease status of those animals that come in, risk the chance that a diseased animal comes in the abattoir and the abattoir is closed down and quarantined for a while. So for them, it's very important. So we have this, a lot of what we do at SAPO is on a cell phone. So we've developed many apps that work with the world of pork. So we do biosecurity audits, and with those biosecurity audits, we can give a biosecurity score to a farm. As I said, it doesn't matter what size they are, and they can take that biosecurity score, biosecurity report, and go to whoever they want to supply and say, I've had a biosecurity support. Passive surveillance, very similar. So al ons privaat veeartse, die varkveearts konsultante, as hulle op enige een van die plase is wat hulle besoek het, kan hulle, en dis omtrent 4 of 5 vrae wat hulle moet antwoord, kan hulle vir ons daardie besoek log, en ons weet, so en so veearts, X, Y of Z, was op daardie plaas op daardie dag, en hy het gerapporteer dat daar geen siektes is, unmeldbare siektes, no notifiable diseases. So it's part of the whole process that you need to build up.
that when you go to a country, agriculture, we've said to ourselves over and over again, agriculture's got to a place where you have to be totally transparent. You can't say I'm doing something without being able to prove it. And passive surveillance is part of that. Okay, die een wat ons hardop nou werk is ook naspoorbaarheid, so animal movement. So for us at SAPO, it's important to be able to say we're traceable. So our farmers at the moment can log, it's not quite on the app yet, but it's going to get there. On a desktop, they can log every single movement. So as hulle 'n vrag van 200 varke stuur na 'n abattoir in Vereniging of Pretoria, waar ook al, hulle kan daardie beweging van diere kan hulle aanmeld. En dan kan 'n mens dit gebruik om te sê, ons weet dat daardie vragvarke wat gelaai is by plek A, by abattoir C afgelaai was, en jy weet dat dit gebeur op dieselfde dag, en ons het 'n tyd wanneer hy van die plaas weg is en wanneer hy by die abattoir aangekom. So daardie tipe vrae wat ons kry, kan ons antwoord, want ons het die data, ons het die data daar agter. Okay. So ons het 'n statutêre heffing. So ons moet 20% van ons inkomste op ontwikkeling betaal of gebruik. So at the moment, the way SAPO is doing business development is we've got 8 business development managers, one in each province. The Northern Cape, we don't really have too many pigs there, it's a bit hot. So we have 8 development managers, and they go and visit farms. They'll leave the office on a Monday morning and they go and visit farms for 3 or 4 days, and they're back on a Friday. So we have a huge amount of influence. So one of the strategies of SAPO about 6, 7, 8 years ago was this extension service type operation. Because instead of funding 1 or 2 projects, and quite a few of our projects blew up in our face, 1 or 2 projects, we could have influence and share knowledge and uplift many more pig farmers by having these business development managers. We're going to have to re-strategize that a little bit, because I think with the new AAMP, there's a need for us to help develop farms, which we won't fund, but we will facilitate that. So that's part of a change in strategy. The other thing about the development managers, again, on the app, as soon as the BDM has been on a farm, he logs a visit, and the BDM, the head of business development at SAPO, she pulls reports. She knows where each one of her people were, which farms they were on, when they were on. They add data in there, how many sows were on the farm, how many were farrowed, what the mortality rates are. So we are really data-driven as SAPO. That's where we position ourselves, to be a data source across all of these platforms. Okay, so Pork 360. One of SAPO's drivers is we believe very firmly in self-regulation. We positioned ourselves to self-regulate. So Pork 360, this program started with a few farmers in the Premier Pork Producer scenario in the early 2000s. It was called Triple P QAT. That started in the 2000s, and it was provincial. In the early 20 teens, a lot of the other farmers nationally started saying they can see value in it. And then SAPO actually bought the program from Triple P, and we renamed it Pork 360, which is another way, I guess, of full circle, farm to fork, whatever you want to call it. So that's what Pork 360 is about. And what is our primary goals in there? The first primary goal is the things that really upset the consumer. So dit is welsyn. Dit is residue. Of dit antibiotica is, of gifstowwe, of wat ook, dis residue. It's about environmental stewardship, okay? And then it's about social governance. It's about waste. So it really is, what does the consumer want out of pork, and what worries them? So one of the most satisfying things about this Pork 360 program, and you mustn't get me wrong, boere beklei die hele tyd.
Hulle wil dit nie hê nie. You know, why are you coming to tell me how to farm? And then they see the positive spin-offs, and hopefully sometimes they're happy. Kobus, I loved your talk. I was surprised I didn't shoot you with those very harsh messages. Anyway, coming back, so ESG is the big word. Everybody's using ESG. So what SAPO did is about 2 years ago, we knew ESG was coming. So we went to PricewaterhouseCoopers, went to the Sustainability Institute at Stellenbosch, and we said to them, guys, tell us what ESG means worldwide, globally. And they came back with what the beef industry does in the USA and wherever they are. And after they'd been through their 2, 3, 4 months of research, we sent them our Pork 360 standards. And when they put that down, they put down what they said, you know what, you are addressing a huge number of the Sustainable Development Goals already. So all we need, not all we need, because it's a continual moving field, you have to keep going, is what we're able to do now, instead of just saying, is there a water conservation program on the farm? You know, do they check there are no leaks and wastage? We're now putting metrics to that. Now we're going to measure how much fresh water goes into a pig farm. And then we'll be able to put out a report that would say, you know, on a 500 sow unit, they use X amount of water. The denominator doesn't matter. It can be how many kilograms of pork were sold off that unit, and this was so many liters. And it's data-driven, and there's no bullshit behind it. Antibiotics, we're going to be measuring much, instead of having a program that says you're reconciling, you're not using too much antibiotics, we're actually going to put a quantity to it. So we're developing into that ESG field. So the you know, where we came from was really consumer assurance, food safety, a bit of animal health, and now we're positioning Pork 360 as all of that, plus being able to answer some ESG questions. I think probably the most exciting thing we're doing, and I'm nearly there, Mr. Chairman, is marketing. So we spend about 30% of what we spend on of our revenue on marketing. I'm going to use it because I only learned the word the other day. So daar's baie mythe en feite wat ons uitsit. I understood that's myths for you English guys. Yeah, so, and I mean, I still get it every day. I mean, the other day I said to somebody, you know, I eat my pork medium rare to medium, and they looked at me and said, no, you're going to get sick. I said, do I look sick? So, you know, we got to break that. So, and again, the important thing is you've got to have an authoritative voice behind what you say. So we partnered with the University of Stellenbosch. So the University of Stellenbosch helps us with underwriting, underscoring, and telling us what we can or cannot say about pork based on their facts. So, you know, lean pork, they, you know, gives you energy. You know, it's good for your immune system. So, and apparently it'll also help people who are about to have strokes. Sorry, Angus. And we run campaigns on a regular basis. So we try not to flood the market every month and bore them. So, you know, we'd have a campaign around September, which is meant to be Braai Month. We'd have Christmas in July. So there was a whole campaign at SAPO around Christmas in July. You know, so we try and find reasons to fit in with the ebb and flow of what people want to do and how they want to entertain. So we spend a lot of time on marketing. It's very, very exciting for us. And you can see these are some of those facts. You know, you can use it in a weight loss diet. You can what it doesn't do. It doesn't cause heart disease. There are myths out there that it gives you flu, and we want to break all of those. So, you know, in a nutshell, I think the most important. We had a conference AGM during the 2020. Where we had a lot of international speakers as part of it. It was a virtual contract, a Congress, AGM, obviously in 2020. So it was quite nice because we could engage with people in the British pig industry, we engaged with people in the Australian pig industry. And the big message that comes home is everybody
wants transparency, okay? Everybody wants you to talk about facts. You know, one of the comments that was made a few times, I don't know if you guys know Frans van Wyk from Stellenbosch, who's ESG specialist. There's this whole concept out there of greenwashing. A lot of people are filling in ESG scorecards, but it's not backed up by data. So, and they call that greenwashing because it's kind of, we're ticking the box, but we're not really ticking the box. And that's really what drives us at SAPO, is to be transparent. Welfare for us is a huge issue. You know, sows in crates, saw en kratte se pyn, veral dragtige soe. Hulle nie groot probleem as hulle in die kraamsaal is of miskien in die KI-stasie is, hulle kan nou in 'n krat wees. So ons het al die uitdagings om in die tyd te lewe waar in ons lewe. So we really try and say to ourselves, we try and make sure, I mean, one of the talks we had at our AGM, which happened in the middle of September, was by a guy named Vickers, who is in the consumer area. Die wêreld verander. Die mense wat ons varkvleis verkoop is 'n ander generasie. So he was talking about the Gen Z guys and what they like. And if our marketing campaign, if the way we have pigs raised on farms doesn't satisfy the people who want to eat it, well, what are we doing here? So that's really part of what SAPO is about, is to make sure that we position ourselves to be relevant to the consumers, to the people who are going to eat our products. And I hope we do that. But thank you guys for listening. I appreciate it. And if there are any questions. Any questions? I did a good job. Oh, bugger, I didn't do a good job. In the middle. Good afternoon, Greg Talbot from Taltech. I read an article about 3 months ago from America where they made a comment that over the last 30 years they've sort of gone in the wrong direction when it comes to fat. That they've been breeding pigs to be lean, no fat within the muscle, whereas the beef industry has sort of stayed with the fat, and that's kept the taste. Have you got any comment about that? Yeah, certainly, I think the law of unintended consequences always applies to any breeding program. So one of the, you're 100% right, that a lot of our modern genetics are leaner. There is an economic reason for that it costs you energy-wise about 4 times as much to put fat on as protein. But also, you know, it's how things shift in life. So everyone is complaining pigs are too fat, and then you push them too lean, and obviously sometimes you go too far. One of the things that has changed within the last 12 months for the pig industry is the carcass masses. So we used to have a cutoff at 100 kilos warm. Then they could no longer be classified under the porker system. But now that's moved up to 110. So some of the farms are now getting well over sort of 90 kilos, you know, and with that, with age, fat develops as animals get older. So I think, you know, we'll obviously continue to watch the space, but I think that fat's going to come naturally because the animals are getting older. Yeah. So that's an interesting question. Marbling intramuscular fat, you know, it's a thing in pigs. There's some genetic breeds rather than genetics, but breeds like, for instance, a Duroc, which are perceived to have slightly more marbling. But that's an important thing, and I guess one of the developments that need to really take place. We have questions around quality quite often, you know, and I'll get farmers who'll phone me and say,
You know, they were in, let's not mention retailers' names, but in a certain shop, and they won't buy those pork chops. And a lot of it is, that's quality, and that becomes, it's a difficult thing to control. I mean, our Pork 360 started off as QAT, quality assurance and traceability. We dropped the quality out of that for the simple reason is, as a pork producer organization, the person who's got to looking after the quality is the person who's selling it to the consumer. I can't manage 10, 15,000 butcher stores. So that's a problem. And the feedback from the consumer as to whether it's juicy or not, I think there's enough intramuscular fat. And I mean, I made a kind of a joke about it. But really, everybody tends to, and I was included in that until about a year ago, overcooks their pork. And that's why it starts becoming dry. You know, so if it really, I mean, we make a huge effort around those myths, around, you know, pigs that have grown up on commercial farms, well-managed, clean, hygienic farms. You're not going to get Taenia solium. You're not going to get cysticercosis. You're not going to get worms. So then you don't have to cook it that much, and then it's not going to be dry. And then the eating quality is better. So, you know, eating quality is a difficult thing. Meneer Evans, baie dankie. Ek is Sakkie van Sully van Bommerandstad. Net graag twee vrae aan u rondom die organisasie, die eerste plek, die befondsing van die varkprodusenteorganisasie. Is dit uitsluitlik die statutêre heffing of het u 'n vrywillige ledestelsel, geldstelsel? Hoe bepaal julle wie's lid? Is dit maar 'n ou wat 'n vark slag? Dis een, so dit is die befondsing van die organisasie. Die tweede vraag, na al die statutêre heffings nou spandeer is, hierdie programme wat julle het julle vanaf 2016 markaandeel in die verbruiker se beursie gewen teenoor byvoorbeeld 'n produk soos hoender? Werk dit? Hoe meet julle suksesse met al daai met al die fondse wat wel spandeer is? Sakkie, baie dankie vir die vraag. Die eerste een is bietjie makliker as die tweede een. So die tyd toe SAFPU 'n provinsiale organisasie was voor 2016, was daar 'n kombinasie van vrywillige heffings en statutêre heffings. En ons is nou net statutêre heffings van 2016 af. En die rede is, ek dink, as daar, en die boere, ons varkboere sukkel op die oomblik. So, as hulle vrywillige heffing sou betaal het, so baie van hulle dit nie betaal het nou. So, dis nou almal word met dieselfde kam deurgesneeu. Anyway. Jy moet my verskoon, ek is 'n Vrystaat, maar Afrikaans bietjie sleg nou dan. So dis net statutêre heffings op die oomblik. Op die verbruik van varkvleis. So 10 jaar terug was ons omtrent op 3.2 kg per persoon. Tydelik laas jaar omtrent 5.6. So ons groei ons markaandeel. So en daardie 5.6 kg per persoon sluit almal in. En ons weet ons het omtrent enige persoon kan maar sê dis verkeerd of reg, maar daar's of 62 miljoen of 66 miljoen mense, maar as jy die omtrent 11% van mense wat varkvleis nie eet omdat hulle ZCC is of moslim is, as jy hulle uitsluit, ons dink dis omtrent 11-12% van die populasie, dan obviously is ons baie hoër as dit. So dis moeilik. Die ander gedeelte van jou vraag is, hoe bepaal 'n mens of jou bemarking, jou rand, hoeveel rand bring na die 1 rand wat jy bestee het om bemarking? En dit is ontsettend moeilik. Ek vra dit gereeld vir baie van my mense in ons bemarkingsspan. Jy weet,
een van die dinge wat ons baie graag wil doen, ons gebruik nou, as ons bemarking doen, sit ons hierdie QR codes op van die pakkies. Byvoorbeeld by Shoprite Checkers. Maar hulle wil nie baie graag daardie inligting vir jou gee, is hoeveel mense, jy weet, varkchop gekoop het, of jy weet, hulle wil nie daardie inligting van ons gee. So dit is moeilik. Maar een van die stories wat ek altyd onthou, is dat Coca-Cola het net agtergekom hoeveel hulle bemarking gewerk het, toe hulle bemarkingsbegroting verminder het. En toe kom hulle agter hoe belangrik was dit. So, en ons gaan nie ons bemarking stop nie. Is that it? More questions? Peter, you got away very lightly. Thank you very much. Don't go away. Oh. Thank you very much. Thank you very much. Right, our next sponsor is Santem Agri, and Emil Pretorius is going to come up and give us a chat on Santem Agri. Farming plays a vital role in the economy and sustainability of our country. From herding and harvesting, it has grown and evolved into an innovative, fast-paced industry. Today's farmers are skilled business people who use the Internet of Things to run these commercial enterprises and share their products with the world. Because farmers do so much more than farm, they need more than just insurance. As the leading agricultural insurer in South Africa, Santam has the specialist solutions, in-depth expertise and infrastructure to meet each farmer's unique needs and manage their risk on and off the farm, while keeping their business running the good and proper way. Choose the insurer who understands the future of farming. Speak to your intermediary or visit santam.co.za. Angus, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ek dan nou het om vir Santam, die Safari Pak Brigade op hierdie beleese, prestigious event te verteenwoordig. Jy gaan vra, maar Oorie Bokker, hoekom staan jy nie daar bo nie? Piet, op die vooraand van 60, raak 'n man baie versigtig vir enige vorm van kateder of kateter. So ek staan hier onder en ek kom sê, Kobus, uit my hart uit, vir al ons vorige sprekers in borge, bitter dankie, dat ons in vennootskap mag wees. Nie in kompetisie nie, in vennootskap. En versekering, sê ek in nederigheid, is jou beste belegging in jou volhoubaarheid. En die statistieke spreek boekdele. Jy weet, nou het ek amper Engels gepraat, maar today, tomorrow en tomorrow is dieselfde. Maar dit spreek boekdele. Want ons is almal saam 'n belegging te doen in ons volhoubaarheid. Verlede jaar kom skryf ons by Santam die rekord vir ons eise-uitbetalings met 'n nuwe definisie. En dit hou ek van Benny om in Engels te sê. We paid more than 29.9 billion in claim settlements. Vir een enkele jaar. Hoekom in Engels? Billion klink aan vir my baie beter as miljard. En toe gaan kyk ek op die landbouplatform, wat het ons by landbou kom doen? Ons meeste eise wat ons uitbetaal het, was weer in water. Eise, 118 miljoen rand. Frikkie, 98 miljoen rand se eise het ons by landboubates kom betaal vir brandeise. 94 miljoen rand se eise weerlig. En ons boere was ook die slagoffers van kragstuwing, meer as 40 miljoen. Wat vir my sê, versekering is 'n goddelike beginsel, ons almal dra by. En die dag as ek 'n slagoffer van verlies of skade word, versekering my volhoubaarheid.
En ons suksesse by Santam, bevestig ek vandag, is ons wonderlike verhouding met georganiseerde landbou. Ons jarelange verbintenis met ons boere. Santam se heel eerste polis in ons geskiedenis wat geskryf is, Piet. Johan was 'n landboupolis. Ek sal die Here ons boere, en is my opregte gebed, dat die goedheid, die guns, jou met onderskeiding sal naarmaak. Dames hier teenwoordig, jy's nie swanger nie, dis die goeie wense. Wees jy net die beste jy wat die Here jou gemaak het om te wees. James, RPO span. Frikkie, julle maak die verskil. En julle het hierdie kongres met onderskeiding aangebied. Ek dank u. Baie dankie, Emil. Die volgende op die woord is Dr. Tobias Dooyer. Hy gaan met ons praat van Graan SA, herposisionering van 'n groot produsentorganisasie in 'n veranderde markomgewing. Ek dink heeltyd as ons oor die speenkalfprys, dis altyd die Graan SA se skuld. Mieliepryse is te hoog. So baie dankie. Dankie voorsitter dat ek vinnig daaroor kan praat. Ons het die lekkerste, goedkoopste mielies in die wêreld. So daai speenkalvers gaan rondvet word. Baie dankie dat ek vandag hier by julle kan wees. Dankie Emil. Emil was nog aan die opleiding gewees toe ek by Santam was. En hulle mis hom verskriklik by opleiding, maar hy doen net so goed en doen nie beter hierso ook aan die bemarkingskant. Ek is 'n passievolle ondersteuner en ek glo baie sterk in georganiseerde landbou. Nie net georganiseerde landbou nie, maar ook enige vorm van 'n gemeenskaporganisasie. In hierdie kamer bymekaar vandag is een van die magtigste organisasies indien die organisasie duidelike doelwitte het en sterk vorentoe beweeg. Julle kan die wêreld verander indien julle graag wil en waarheen julle dit wil. En dit is een van die lekkerste dinge om na te kyk. Ek was vanmôre vroeg by oom Japie gewees. Oom Japie Grobler wat net hier aan die ander kant op Karoo kom bly, was vorige voorsitter van Graan Suid-Afrika en ook hy het baie goeders gedoen. Voorsitter van Senwes en president van Agri SA en so meer, maar omdat hy sterk in Graan Suid-Afrika begin het, gesels ons nog gereeld met hom. Hy het baie ervaring en ek en Nico het so 'n bietjie daar gaan les op sê om ons nuwe planne te verduidelik en bietjie aangepraat te word. En baie wysheid by te kry en ek sê toe vir hom, Japie, ek gesels vandag met die rooi vleismanne. Hulle het my gevra om te praat oor Graan Suid-Afrika. Wat moet ek vir hulle sê? En toe sê hy maak mos met sy hand so, laat hy hom net so en dan kap hy kop so en hy sê vir hulle moet na hulle lede luister. So nou het ek gesê wat oom Japie gesê het. Ek is lief vir georganiseerde gemeenskappe. Ek het groot geword in 'n huis. My oom Louis was die Louis van Louis Burmansaal daar by Benny en TLI. Ek is self Tobias. Ek het 3 neefies wat Okkie en Okkert en Okka is. Maar ek gebruik my tweede naam. My grootoom is generaal Tobias Smits en dis hoekom hulle my tweede naam vir my gekies het. En hy was ook daarso by die Transvaalse Landbouunie gewees. Oom Louis het in 1910 na die oorlog was hy deel van 'n kommissie gewees wat Nederland toe gegaan het om te kyk na die koöperasies wat hulle in Nederland en Duitsland gestig het. Hoe maak ons Suid-Afrika weer reg na die groot Engelse oorlog? Daai kant van my familie is 'n klomp skeef, moeilike mense, amper sê ek dit. Hulle is ook die ouens wat geel Brahmane ondersteun. Gesê Brahman kan geel ook wees, was baie kwaad daaroor en dit vies die organisasie verlaat. Maar kyk ook waar die Brahmane vandag is. Later het my op 'n dolfe argument gehad oor geplooide merinos of nie. Maar ek sien min merinos is deesdae geplooi, so ek neem aan oupa het dit in die regte rigting gestuur. Ons etenstafel het ek nou die dag 'n interessante ding uitgevind by die huis. Dit's 'n baie dun tafel. My lewe lank daar's nie baie plek vir kos nie. So die kos word ingeskep en dan word die bakke eenkant toe gesit. En ek het dit nooit besef nie en my pa sê toe nou die dag uit die bloute uit, hierdie tafel is eintlik nie 'n etenstafel nie, dis 'n direksietafel.
En dit was die direksietafel van die KWB, die Koöperatiewe Wolboere, wat in 1927 in Belfast gestig is. En die het naderhand afgeskuif Durban toe en die het naderhand BKB geword. BKB skuld my 'n bier. Maar ek was deel gewees waar ek gesien het waar hierdie goeders gebore is en groot geword het en die wêreld verander het. Ek het ook goeders gehoor, klompie jare gelede was daar altyd 'n boer gewees op die direksie van Volkskas en op die direksie van Sanlam. Want die boere het 'n sterk rol gespeel in wat deesdae Absa is en wat die magtige Sanlam is te stig in hulle kinderskoene. En dit was boere wat saamgewerk het, doelgerig om die wêreld 'n beter plek te maak. So wat ons het is 'n geweldige magtige organisasies. Ons kan kataliseer, ons kan goeders doen, ons kan goeders begin en dinge in die regte rigting instuur. Wat wys nou op julle skerm? Daar sê, en ek moet hierdie ding gebruik. So ek is baie opgewonde om vandag met julle te deel. Wat doen Graan Suid-Afrika? Ek het nou 'n klomp tieners by die huis, so ek is verby advies gee, ek het net opinies. As julle my opinie en advies wil verander, is dit verseker julle eie verantwoordelikheid, en ek is ook nie getroud met die goeders wat ek sê nie. En buitendien praat ek net oor die graanboere, en ons het lekker mielies wat ons aan julle wil verkoop. Ons is in 'n nuwe tyd. Ek dink vir gemeenskapsorganisasies is daar 'n bitter belangrike tyd wat voorlê. As 'n mens kyk na besighede, wat doen hulle? Eintlik gebruik hulle die markmeganisme om ons behoeftes en die beskikbare hulpbronne met mekaar te koppel, en hulle gebruik die prysmeganisme om dit die beste te doen. Regerings skep eintlik net die omgewing, die wette en die regulasies wat ons verantwoordelik en gekoördineerd met mekaar kan gesels. Maar gemeenskapsorganisasies is organisasies wat die wêreld verander. Besluit, hoe moet die regerings dinge beter doen? Hoe moet ons as 'n kollektief die wêreld 'n beter plek maak? So beïnvloeding is 'n geweldige belangrike ding. Die Engelse sê advocacy. Ons is 'n advokaat namens ons gemeenskappe, soos wat ek die advokaat is namens die gemeenskap van graanboere binne die regering en natuurlik ook by besighede. Maar ek sien ook baie dat ons gemeenskapsorganisasies 'n groter rol begin speel. Ek wil nie noodwendig dit toeskryf aan regeringsfaling nie. Ek dink dit sal bietjie maklik wees want daai verantwoordelikheid bestaan nog altyd. Maar ek dink dit word al hoe duideliker. As jy in 'n dorp inry, kan jy aan die dorp sien, is hier 'n sterk kerk of is hier 'n sterk boeregemeenskap? En waar die sterker gemeenskappe bestaan, loop dinge baie beter. En so doen gemeenskapsorganisasie baie goeders. Boere saam doen beter landelike beveiliging. Ons sit kameras op in beheerkamers. Boere wat saamwerk, stig besighede. Gemeenskapsorganisasies soos Graan Suid-Afrika en RPO ook kan nie besigheid doen nie. Ons kan nie pryse beïnvloed nie. Ons kan net die omgewing beïnvloed waarin pryse regverdig gevind word. En dis ons grootste rol. Nou jy sien dat ek amper al my tyd opgebruik en ek wil graag praat oor wat sien ons en hoekom die dinge so 'n bietjie verander oor die laaste tyd. Daar staan advocacy, waaroor gaan dit? Dit gaan oor public support for a recommendation or a particular cause or policy. Ons saak is die saak van die graanboere en dit is ons werk om dit uit te dryf. Hoe doen ons dit? Jy het legitieme mag wat jy mense in 'n rigting kan forceer. Jy het een of ander wet of jy het verwysingsmag. Mense dink jy's baie oulik of het charisma. Kobus is 'n ou met charisma, ons luister na hom en hy beïnvloed ons in 'n rigting. Expert, ek so 'n bietjie van 'n expert. Ek is nou nie ek praat nou nie so lekker nie, maar ek het daarom geswat en ek weet 'n paar goeters. Dan is daar beloning wat ons kan gebruik om mense goedlus te kan doen en dan is daar coercive wat gebruik mense. Jy forceer ouens om dinge te doen. Maar wat is die mag wat ons het as boere binne in Suid-Afrika? En ek dink dit lê baie oor ons kundigheid, dit lê baie oor ons verwysing en die legitimiteit. Ons verteenwoordig 'n sterk klomp mense. Ons staan saam. Dis eintlik Sakkie se broer, Kobus, wat vir my gesê het, wat ons wil hê is dieselfde, maar hoe ons dit wil hê is anders. So ek sal sommer ou Sakkie se vraag ook antwoord nou. So Graan Suid-Afrika
of ekskuus, Kobus het vir my probeer sê, nee, die dinge in die moeilikheid bly dieselfde. In oom Louis se huis daar so op die emigrasie, het hy die notuleboeke van PLU in die draai van die vorige eeu. En die probleme was dieselfde, paaie, arbeid, uitbuiting deur die handelaars, internasionale verhandeling, kommunikasie, energie. Die goeders is presies dieselfde, maar hoe ons dit wil hê, is nog steeds anders. Dis wat ou Kobus vir my probeer sê het. Maar die Graan Suid-Afrika, hoe word ons befonds? So ons kry nie 'n statutêre heffing nie, ons word net vrywillig befonds. Nou elke jaar tydens ons kongres is die verhoog gewoonlik daar en dan kom die punt in, maar manne gaan dit nie baie lekkerder wees as ons 'n statutêre heffing het nie. Dan hoef ons nie dat ons baie meer geld en is baie meer regverdig. Die probleem met vrywillige heffings, daar's altyd 'n klomp rugryers in die partytjie. En is baie meer regverdig omdat ons die debat en dan eindig die debat altyd by iemand wat opstaan as indien ons die staatsmeganismes gebruik om ons eie organisasie te befonds, verloor ons onafhanklikheid. En dan weet ek ons sal weer bitter hard moet werk vir die res van die jaar om te smeek en te motiveer en te luister en te vertel hoekom voeg ons waarde toe. Hoekom is graanboere in 'n beter posisie omdat ons daar is as wanneer hulle nie daar is nie. En die enigste manier, Frikkie, is ou moet maar luister. So ek gaan nou 'n stuk wat ek voorlê, ook vir julle sê wat ek geluister het. Ek toets dit so 'n bietjie op julle, ek beweeg weer nader aan my lede. Jy moet luister, dan kry jy 'n bietjie pak sla en dan sê jy maar verander jy hom weer, dan kry jy maar weer 'n bietjie pak sla. Maar 'n groot ding wat verander het, toe ek nou terugkom in landbou, ek het so 15 jaar vakansie gevat, toe ek by Agbus was, toe ek terugkom, het twee massiewe goeders vir my verander. Die een is, iemand het vanmôre genoem is WhatsApps, kommunikasie het drasties verskil. E-posse, ons het omtrent net e-posse gewoond geraak, ons het nog faksmasjiene gehad toe ek laaste daar was, maar 'n boodskap verskuif nou deur die hele boeregemeenskap voor teetyd. Dis nie eers meer voor middagete nie. En dis ook 'n vorm waarop ons baie praat en dit verander die manier wat mense met mekaar kommunikeer. Nou, dit verander ook die manier wat regerings besluite neem en ook gemeenskappe besluite neem. Dan die ander ding natuurlik is hierdie GNU, die Government of National Unity, met 'n spesifieke pause daartussenin, nasionale eenheid, verander ook dinge drasties. So vinnig daarso, ek gaan nie lank oor die politiek praat nie, maar wat gebeur, ons het deesdae beleidsdiversiteit, daar's nou verskillende partye in hierdie partytjies in, almal het verskillende idees, dit raak al hoe moeiliker, met die ANC was dit ten minste maklik, jy weet presies waar hulle vandaan kom, nou Benny, het gaan terug na die Freedom Charter toe, en jy kan al die lyne lê, maar nou kom die DA en die PAC, en almal het nou 'n stem, en dinge raak so 'n bietjie de mekaar. Politieke stabiliteit is laer, vra maar net vir die ouens in Pretoria, wel eintlik sê die ouens in Johannesburg vir my, wat ja, julle begin nou eers, ons het op 'n stadium 'n nuwe burgemeester gehad elke week. So die stabiliteit neem af en dit maak dit vir ons as mense wat julle verteenwoordig, ons lede en ons boere, baie moeiliker, want wie neem die besluit? Hierdie week is dit die DA, volgende week is die ANC, en die week na dit is die party wat in jou lewe nog nooit van gehou het nie. Of nie gehou het nie, gehoor het nie. Ek het nie 'n politieke opinie nie. Ek verteenwoordig graan, en met wie ek hulle moet gaan verteenwoordig is vir my nie regtig 'n kwessie nie. Maar deesdae verander hulle so vinnig, ou weet nie met wie jy wat moet pla nie. Beleidsimplementering gaan 'n uitdaging word, en dan natuurlik, wat lekker is, hulle praat al hoe meer met ons. Ek het nog nooit soveel politieke gesprekke gehad in so kort tyd, in hierdie laaste 6 maande. Elke liewe party wil met 'n mens gesels. Dit is 'n groot voordeel, maar dit vat ook natuurlik baie kapasiteit. Die rol van georganiseerde landbou bly dieselfde. Ons wil die plek vir die boere 'n beter plek maak. Maar daar's 'n nuwe game in town, en dis die aktiviste. Nou, in die goeie ou dae, as jy op die voorblad van die rapport was,
of die beeld, en hy was daar op die eerste bladsy van die geel bladsye, en het 'n afspraak by die minister gehad, dan kan jy nou maar weet, jy gaan die mielieprys op kan druk, en die kunsmisprys af kan druk. Die enigste moeilikheid was die hoenders en die varke, wat natuurlik die mielieprys nou weer wil afforceer, maar as jy hulle kan uitsorteer deur op die voorblad te wees en 'n bottel brandewyn met die minister van Finansies te druk, gaan dit net dalk beter gaan met jou boere. Dit was die game gewees. Benny seker hierso tot so 2012, kom ons sê tot 1996, en toes al die kanale weg. Wat het intussen tyd gebeur, en dit is toe nou WhatsApp en Facebook, en ons het 'n Amerikaanse president wat verkiesings wen deur die manier wat hy kommunikeer in mense se selfone met hulle direk. Ek het sommer nou so enetjie daarso sit, hy tik goeters in hoofletters, en hoe gereeld tik hy daai hoofletters, en die prentjie aan die regterkant, vir julle, onthou julle Bell Pottinger, toe ons weer hoor, toe leer ons van White Monopoly Capital, en daar is die hele diskurs rondom dit gevestig, en die doel van die diskurs was om dinge te ontwrig, en dit was gedoen deur 'n besigheid, wat in Engeland sit, wat betaal word deur ouens wat van Dubai afkom, en nou wegkruip in waar, en in ons lewe het ons nog nooit sulke tipe van goeders gesien het nie. Hoe is dit moontlik dat hulle publieke opinie op daai manier kon verander? Maar dit is tans die realiteit. Suid-Afrikaners het almal, daar's nou op na 28,000 mense toe wat Facebook het, en dan kan 'n mens nou sien, nou kan ek my eie syfers sien, daar is omtrent 57% van mense het slimfone, en hulle spandeer baie ure op Facebook en op WhatsApp en al sulke tipe van goeders. Die grootste skok van Facebook, veral vir die mense wat reken, hulle is redelik slim, hulle het nie geweet, al die ander mense is so dom nie. Hulle was nog altyd daar, is nie waar hulle vandaan gekom het nie, hulle is gewone mense, nes jy dink net jy is so slim, want het is verstommend wat so dom goeie slim mense op Facebook sit. Maar ewe skielik is alles sigbaar, ek kan alles met mekaar gesels en hoor, en binne in hierdie verskriklike geroesemoes, moet ons die saak van landbou vorentoe vat, moet ons 'n beter omgewing skep vir boere om in te gedei. Die ou game, maklik, het 'n afspraak, 'n bottel brandewyn, die geel bladsye en die landbouweekblad nodig gehad. Nou lyk die parlement so, en ek weet, skus, is nou baie klein, maar sien julle al daai rooi sirkeltjies daarso? Elkeen van daai politici, dies wat nie slaap nie, of die ouens wat nie met mekaar stry nie, het ook sy foon of sy rekenaar na mekaar toe oop. Nou sê julle vir Frikkie, kry vir jou self 'n afspraak met die minister, gaan sê die minister moet sis of so besluit. As jy gelukkig is, dan vat dit jou so maand of 2 maande om 'n afspraak te kry, jy het 'n uur, en daar's 'n geroesemoes, 'n protokol, en jy 15 minute om jou boodskap vir die minister te vertel, en die minister te oortuig. Die aktiviste, die ouens wat dink, koeie poepegat in die ozonlaag, het 3 ure van daai minister se tyd, om die minister te oortuig, metaangas van koeie af, is die grootste probleem wat ons het. Die game het heeltemal verander. Ons as 'n organisasie sal in hierdie sosiale media en op hierdie nuwe manier van doen moet betrokke raak om ons saak vorentoe te dryf. Daar kyk julle nou, dis nou spesifiek vir die graanboere, Bayer, jou pesticides are deadly. Bayer het mos vir Monsanto gekoop, dis nou 'n kat in die sak as ek nou uitgesien het. En nou sit hulle in die Amerikaanse howe, ek sit nou die dag met die groot baas van Bayer, en hy sê vir my, dis die ongelooflikste ding, want daar is geen wetenskaplike bewyse dat glyphosate mense siek maak nie. Dit bestaan net nie. Maar 60% van die Amerikaanse politieke bedeling word befonds deur hierdie prokureurs wat hierdie groot public indemnity sake dryf. En dit gaan nie gestop kan word nie. Hulle moet maar net aanhou beklei. Dis nie regverdig nie, dis nie waar nie, maar dit gaan bly gebeur. Een van die lekkerste dinge wat ek nou so bietjie aan gewoon geraak het, ou Dr. De Jager, so groot pel Peer Ederer was so ruk gelede gewees hier in Suid-Afrika, en hulle spreek baie sterk die mite aan dat vleis 'n slegte ding is. Hulle doen
aktief, hulle het die Dublin Deklarasie gehad, klomp wetenskaplikes bymekaar gekry, want ons het 'n wanpersepsie oor koeie wat poep. En dis so eenvoudig soos, as 'n mens kyk na die koolstofketting, so ek kan dit seker nou myself in die pad gesteek kry as ek nou so sê, maar proteïene van koei af is baie beter as proteïene van 'n soeiboontjie af. Waarom? Want 'n koei vreet die gras. Die wortels van die gras brei nog steeds agter, onder die grond. Daai koolstof wat in die wortels is, bly nog steeds aanhou groei. Die soeiboontjie word gedors of hy word geoes, hy lê daar en soos wat die ding tot niet gaan al daai koolstof weer terug. Die mense eet die soeiboontjies en al die koolstof eindig weer terug in die lug. So daar is die netto koolstof-effek van soeiboontjies en beeste is nie dieselfde nie. Jy spaar meer koolstof deur beeste as gevolg van die gras wat hulle vreet. Maar weet ons dit? Nee, niemand weet dit nie. En jy gebruik minder koolstof en jy kry steaks aan die kant. Is iemand besig om hierdie storie te vertel? Niemand gaan hierdie storie vertel as julle nie hierdie storie gaan vertel nie. En dis 'n groot verantwoordelikheid wat ons vorentoe moet vat. Die regering kom nou met sector emission targets, wat hulle vir die boere gaan sê, julle moet nou minder koolstof begin gebruik. As ons nie hierdie publieke persepsies begin reg bestuur nie, veg jy teen 'n persepsie wat jy het geen kans nie, want persepsies se mense se koppe is realiteit. Ons kan later weer oor steaks praat. Daar is die 150 dames wat swaar kry, die Women on Farms, is altyd 150, ek dink het iets met busse te doen, maar hulle was al in Johannesburg en hulle was in Kaapstad gewees. Hier is 'n artikel wat sê glyphosate debate rages in South Africa en ons boere is soos en wat. Ekskuus, ek wil vinnig daaroor gaan. Wat is ons grootste probleem? Is wie's ons, die kolom aan die regterkant of die kolom aan die linkerkant? Die een loop deur, hy sien 'n probleem, dan word hulle bewus van die probleem. Dan raak hulle bekommerd, dan raak hulle dringend, dan raak hulle kwaad en dan is daar aksie. Aan die regterkant, hulle raak bewus, hulle raak bekommerd, hulle verstaan, dan begin hulle dink en navorsing doen en dan is hulle de mekaar. Wie is ons, die linkerkant of die regterkant? Die aktiviste, ons is ongelukkig die regterkant. Die aktiviste aan die linkerkant identifiseer 'n vyand en hulle gaan beklei en dan voel hulle gelukkig. Ek sal hierdie skyfie vir later vir julle aanstuur, hy's te besig en nie daaroor kan praat nie, maar dit gaan basies daaroor dat aktiviste word kwaad, hulle doen 'n ding, hulle voel beter en hulle gaan aan. Of dit wetenskaplik sin maak of nie, het niks daarmee te doen nie. Hierdie is president Milei van Argentinië. And hy het by Davos gesê, I'm here to tell you that the Western world is in danger because those who are supposed to defend the values of the West have been co-opted by a vision of a world that is inexorably leads to socialism and therefore poverty. International organizations had been influenced by collectivism, radical feminism and a cruel environmental agenda. Ek sal baie graag daaroor meer wil praat, maar dit is die realiteit wat ons mee moet veg. Ekskuus. Jammer julle. Hoe posisioneer ons as Graan Suid-Afrika? Hierdie is ons visie, waarmee is ons besig. Die absolute basis van ons visie, dit gaan oor volhoubare en winsgewende boere. Wins is nie 'n vloekwoord nie, maar as jy wins het, kan jy belê in tegnologie, jy kan belê in jou gemeenskap, jy kan belê in gesonde landboupraktyke wat jou grond verbeter en jou omgewing kan verbeter. Jy kan belê in sosiale transformasie om meer mense te betrek in die besigheid waarmee ons besig is. Jy kan belê in plattelandse gemeenskappe sodat daar 'n groter ekonomie groei, sodat meer mense 'n lewe kan maak. Maar dit is op die basis van boere wat volhoubaar en winsgewend boer. En ons het al hierdie pragtige, lekker gesonde kos en al die dinge, maar dit is ons visie. En ons wil al die vennote betrek by hierdie visie om in te beweeg. Hierdie is ongelukkig bietjie klein en so klein vir my dat ek nou uit my geheue uit sal moet werk. Ons het die ekonome en die navorsers en ons doen opleiding, maar daai blou ene daar aan die onderkant wil ek wel by stop, want dit gaan oor die organisasie bou. Ek het nou vinnig daarna verwys dat ons
werk op 'n vrywillige befondsing van ons organisasie. Graan Suid-Afrika het natuurlik groot genoeg geraak. Nampo gee vir ons 'n klomp geld en ons bedel 'n klomp geld by ons ander vennote soos die banke en die ouens en die versekeraars wat ons ondersteun om spesifieke navorsing en sulke goeders te doen. En ons het redelike momentum daaroor, maar fundamenteel die grootste gedeelte van ons lidmaatskap kom van vrywillige ledeheffings af. Boere wat hulle swaar verdiende geld, selfs nadat hulle 'n misoes gemaak het, nog steeds ledeheffing oorbetaal aan Graan Suid-Afrika om ons gemeenskap aan die gang te hou. Daarom is dit vir ons verskriklik baie belangrik om heeltyd naby aan ons lede te beweeg, heeltyd te praat oor waarmee ons besig is, en ek gaan die volgende transparant daarmee bou. Ons het bemarkers, ons het databasisse, ons bel die ouens, ons maak dit maklik om heffings by te dra, ons gesels met ouens wat aftrek. BKB is 'n groot ondersteuner dat indien jy jou graan lewer by BKB, kan jy net met 'n tik op jou vorm kan jy jou ledeheffing oordra na Graan Suid-Afrika toe. Dis bitterharde werk om jou organisasie te bou en daarom is dit een van ons 4 belangrikste pilare en ek het heeltemal te min tyd, so ek moet begin wikkel. Hier vinnig wil ek net vir julle wys, hoe gaan ons volhoubaarheid en winsgewendheid bly bereik? En daar het ons nou so 5 pilare en ek gaan dan nie al die detail inpraat nie. Die 5 pilare daar gaan is oor optimisering van plaasvlak produksie en dit gaan oor insette ook. Ek het nou nog geluister na die speenkallers. Graan Suid-Afrika het al sulke goeders gedoen lank voor my tyd waar hulle Sasol kompetisiekommissie toegesleep het. Elke nou en dan analiseer ons die waarde of die pryssamestelling van ons gesmouse, wat is die mooi woord daarvoor? Die verskaffers van ons chemikalieë. Analiseer ons die waardeketting en ons hou hulle dop om te kyk dat hulle nie snaakse praktyke het nie. Ons kyk na ons analiseer die samestelling van ons kunsmis om te kyk dat dit wel die aktiewe bestanddeel in het wat op die sak vooraan sit. Dan kyk ons na hoe gaan ons volgende jaar kan boer. Daar's net een manier om winsgewend te bly in gewasproduksie, is jy moet meer produseer met wat jy het. Jy moet goedkoper produseer, want hierdie internasionale pryse bly net daal en daal en daal. Dit is 'n wonderlike ding, maar is 'n verskriklike pynlike ding. Ons gee mense goedkoper kos as ooit tevore in die geskiedenis. Maar as jy nie voorbly nie, dan gaan jy bankrot speel en dan is jy nie meer 'n boer nie. Hoe ondersteun ons boere daarmee? Ons belê in wetenskaplikes wat nuwe kultivars probeer ontwikkel. Ons het vennootskappe met meeste van die universiteite en ook met die LNR ouens wat nog kan, en ons gee die professors en die doktore 'n bietjie geldjie en ons sê vir hulle, doen asseblief navorsing hierop. Dit is moeilik, maar dit kom uit ons ledegeld wat ons vir die ouens gee, want hierdie is die basis van ons vooruitgang. Want as ons nie volgende jaar goedkoper produseer nie, gaan die Brasiliane en die Argentyne en die Aussies bo oor ons hardloop. So ons moet tegnologie inkry. Dan is daar die nuwe markte en die geleenthede, dis hoekom ek onmiddellik ja gesê het, julle moet asseblief julle beeste meer mielies voer, en dan moet julle julle beeste uitvoer, sodat en julle moet hulle in dollars verkoop, laat julle ons meer kan betaal vir ons mielies, asseblief tog. Ek wil eintlik, dis regtig 'n mandaat wat ons het, om saam te werk met die verskillende waardekettings en ook die rooi vleisprodusente om te sê, dit maak nie sin om mielies in groot tonne uit te voer nie. Dit maak sin om daai mielies deur julle beeste en skape en so te sit en dan daai vleis uit te voer. En ons wil graag sê wat ons kan doen om julle te help om dit vorentoe te beweeg. Transformasie en insluitende voedselstelsels, krities belangrik. Ons moet 'n stelsel skep wat volhoubaar is vir ons gemeenskappe ook. Ons kan nie eilande van rykdom wees in 'n see van armoede nie. Die mense steel van jou batterye tot by jou spanners. Ons moet 'n gelyke en 'n regverdige samelewing bou en deel daarvan wees, anders te gaan ons nie kan aanhou boer nie. En laastens kyk ons na die toekoms. My grootste uitdaging met boere is, ek kyk my so aan of as 'n
absoluut van my sinne beroof is, waarom wil jy hê moet ek iets doen om my grond gesond te maak? Verstaan jy nie dat dit my belangrikste bate is nie? Ek sal niks doen om my kinders se nalatenskap te verwoes nie. As jy van jou sinne beroof, dink jy ek gaan 1 milliliter meer van daai goeder spuit? Dis bitterduur. Hoekom reken hierdie ouens nou, ons gaan mal en ons spuit net chemikalieë in die hele wêreld in? Boere verstaan nie hoe groot die gemeenskapskrik, wat se persepsies daar bestaan nie. En dis ongelukkige persepsies wat ons moet bly bestuur. Ek dink ons het ongelooflike stories om te vertel. As 'n mens kyk na mielies, eeu gelede, 100 jaar gelede, het ons 1 ton per hektaar geproduseer, gemiddeld oor Suid-Afrika. Nou produseer ons 6 ton gemiddeld per hektaar oor Suid-Afrika. Dis dieselfde hektaar, dis dieselfde water, dis dieselfde diesel, dis dieselfde implemente, dis dieselfde arbeid en dis dieselfde, en so kan jy aangaan. Net jy produseer 6 keer meer. Waarom wil jy nou minder water aan boere verskaf om hulle waterverbruik te verminder, indien jy aan die ander kant net hulle kan ondersteun met goeie tegnologie om meer te produseer van jou huidige hulpbronne af? Kom ons begin daai debatte verander, en dit is moeilik, en dit is 'n uitdaging, en dit is iets waarin ons moet bly voortgaan. So, wat doen ons? Ons plant graan, ons maak seker dat die omgewing goed bestuur word, ons maak gemeenskappe bymekaar, en hopelik sal ons almal saam in Suid-Afrika rykdom oes. Dankie. Baie dankie. Baie dankie. Tobias, is daar enige vrae? Any questions about the maize price? Tomorrow. Baie dankie. Ons verstaan hy riggery is, ek dink is in al ons bedrywe, en dis altyd die mense wat vra, wat kry ek vir my geld that I don't give to you? So it's a common problem. Right, our next sponsor is Rudolf van Wyk from RPO. Baie welkom. Middag aan almal. Baie dankie aan die RPO vir die geleentheid om vandag die kongres te kon bywoon. Dit is vir ons 'n voorreg en 'n eer. En Frikkie, ons kan op die einde van die kongres seker nou sê baie geluk met die aanbied van 'n baie suksesvolle konferensie vandag. OVK is al meer as 100 jaar betrokke in die Suid-Afrikaanse landbou omgewing as 'n landboubesigheid, en boerdery gemeenskappe en die platteland lê ons baie na in die hart. Ons weet almal, en ons het al 'n paar keer vandag gesê, dat Suid-Afrikaanse boere is waarskynlik van die beste boere in die wêreld, en ek wil daarmee saamstem, maar ons moet ook weet dat hulle onder uiters moeilike omstandighede moet produseer. En OVK as 'n landboubesigheid, gediversifiseerde landboubesigheid, is ook betrokke in die lewendhawebedryf, en voel ons dat alle rolspelers tesame met die RPO moet hande vat en kyk hoe ons hierdie boere op die plase kan hou, winsgewend kan hou en volhoubaar kan laat boer. Baie dankie aan die RPO vir wat julle doen, en baie sterkte ook met die uitdagings wat nog op julle pad lê, waar ons antwoorde soek vir dit wat gedoen moet word. Graag deel ek nou ons korporatiewe DVD met u, en gee ons 'n oorsig oor ons besigheid. In die landbouwêreld is die enigste konstante element verandering. Seisoene verskuif, toestande kan verander en nuwe markvereistes ontwikkel voortdurend. Een ding bly egter konstant: OVK, u betroubare vennoot in die bestuur van verandering. Deuruit ons ondervinding in die landboubedryf te put, is ons hier om u te help om die seisoene te deurstaan, reën of sonskyn. Vir ons graanprodusente lewer OVK graan 'n betroubare en allesomvattende diens. Of dit nou droog, skoonmaak, verpakking of verskansing is, ons is daartoe verbind om u opbrengste te maksimaliseer en betalings is veilig. Ons is die kragbron van ons landelike streke met 58 handelstakke.
OVK Handel dien as die ekonomiese ruggraat van die platteland, met brandstofverspreiding en ook vulstasies by meeste van ons handelstakke. Met OVK Mechanisasie is die nuutste ontwikkelings in die boerderytegnologie binne u bereik. Ons Toyota en Suzuki agentskappe tesame met die Best Drive bandetakke voorsien ons in boere se behoeftes en integreer ons masjinerieondersteuning moeiteloos op u landboureis. Finansiering is die lewensaar van enige besigheid en ons by OVK verstaan dat ons 'n rol moet speel om produsente in staat te stel om te kan produseer. Met OVK Logistiek dra ons by om grondstowwe op die plaas te kry, maar verseker ook dat u produkte hul bestemmings stiptelik bereik. Ons kunsmisaanleg in Bethlehem sorg vir al u pasmaakmengsels met uitstekende kwaliteit. OVK se wol- en sybokhaar afdeling lewer makelaarsdienste aan wol- en sybokhaar produsente. Ons beskik oor moderne stoor- en prosesseringsgeriewe by ons fasiliteit in Kebega, as ook uitstekende tegniese personeel om u met die beste diens en raad te dien. Ons tegniese veldbeamptes is versprei oor die grootste deel van die land en lewer aan u diens en raad op die plaas. Verder verskaf ons skeerdienste nie net doeltreffende skeer nie, maar bevorder ons ook vaardigheidsontwikkeling deur ons opleidingsprogramme wat ons aanbied. Ons lewende hawe span maak seker dat u uit die hand transaksie of veiling die beste opbrengs lewer. Ons veilings sluit stoet, kommersiële en losgoedere veilings in. Ons aanlyn diens dra ook by tot suksesvolle aanlyn veilingverkope. Kry die versekeringsdekking wat u verdien. Ons geakkrediteerde kundiges ontleed u unieke situasie en verseker dat u beskerm word teen onvoorsiene finansiële druk, dat u aftreebeplanning vir u pasgemaak is en dat die opbrengs op u belegging nie teleurstel nie. As 'n trotse lid van die OVK groep bied Olivia Energieoplossings kundigheid in huishoudelike en kommersiële sonkraginstallasies met betroubare gehalteoplossings waarby finansieringsopsies ook beskikbaar is, aangepas vir u sonkragbehoeftes. OVK se lojaliteitsskema beloon maandeliks die boer met elke aankoop of lewering wat hy doen. Die geld wat u terugkry deur middel van die lojaliteitsskema word vir u omgesit in aandele wat onmiddellik vrylik verhandelbaar is. By OVK is ons toegewyd om u beter te dien. Ons aanlyn platform bring ons dienste tot by u vingerpunte. OVK is u landbouverbinding met eindelose potensiaal. OVK, saam bereik ons meer. Baie dankie. Right, we're almost at the end of the day's proceedings. I'd like to ask Cully to come and announce the winner. Baie dankie. Kom ons maak dit net gou regverdig. Ek soek 5 nommers van enige iemand af tussen 1 en 29. Frikkie, gee gou vir my 'n nommer. Okay, sê weer? Okay. Nog nommers? Okay. Nog 2 nommers. Laaste nommer, enigiemand? 7. Okay, so wat ek gedoen het, ek het 5 nommers uit random gevat en ek gaan dit deel deur 5 en die gemiddeld gaan ek vat en dis die nommer wat ek op die lys gaan soek. Okay, 7.4, soos dit afrond onder na 7 toe. So kom ons kyk wie's nommer 7 op die lys. Vannie Scribanti. Vannie Scribanti. Kom ek net maar afstap na jou toe. Baie geluk. Just a reminder, there is a dinner here in this hall this evening. Please chat to Corinne about the tickets. Yes, but the exclusive people that are on Corinne's list. Just a reminder to speak to Corinne. Again, we invite you to please visit the RPO Members Lounge, which is in the Nedbank building, and take the time left in the afternoon to go and have a look at all the stall holders. The people have brought goods and produce, etc. here. And in closing, I'd like to ask Dr. Tienslaas to
come up and do the acknowledgements. Bye, dankie, Doc. Thank you, Angus. Dit is vir my 'n voorreg om hier te staan en dankie te sê vir die dag. Ek dink dit was 'n groot sukses. En ek kan begin by pastoor Jeff Litte met sy mooi openingsrede. En dan as ek na die sprekers toe gaan, wil ek een opmerking maak. Dit is wonderlik om so uitgeleesde groep sprekers by mekaar te hê. Ek hoop u vat net 'n gedeelte van wat gedag saam vind u vanaand. Ek weet dit is baie inligting vandag verskaf, maar dit is 'n baie goeie dag. Ek wil begin met sê Rob Kaskie, thank you very much for your Dr. Tobias Duyer van Graan SA, Dr. Pieter Evans van SAPU, Dr. Frikkie Maree van die RPO, meneer Kobus Bester van LRF. Baie dankie vir julle. Ek dink ons moet hulle hande klap gee. Ek dink hulle baie dankie te sê. En dan ons borge. Die hoofborg BKB, weet sonder borge kan ons nie ver kom nie. RPO, vennoteborge, Voermol, Intergesor, Absa, FNB, Old Mutual, Santam Agric, OVK, Bretrium Agri Instituut, APAC, en dan ook vir die lede van die media, van Plaasmedia. Hulle is Plaasmedia, Farmers Weekly, Landbouweekblad, Agri, Connect, Rooivleis, OVM. Dankie julle vandag hier is om ook ons boodskap uit te dra aan die breër publiek van Suid-Afrika en in die wêreld. En dan, ek gaan nie al die name lees nie, hier is 'n klomp verteenwoordigers van organisasies wat die dag kom ondersteun het. Ek weet u boude het dalk deurgesit, myne was al deurgesit. Dit is 'n lang dag en die stoel is hard, ek dink ons moet volgende keer kussings kry. Maar in elk geval, ek gaan maar gou noem, verteenwoordigers van die RMS, RMPC, Landbou Navorsingsraad, Departement van Landbou, Gronddalraad, SAPD, die Polisie, Nasionale Dieregesondheidsforum, OBP, SAMIC, Agri SA en TLISA, ander bedryfsorganisasies, SAPU, MPO, Graan SA, SA Stamboek en LRF, Karen Beef, Sparta en Beefmaster wat ook vandag hier is, vennote in die veilingsbedryf, dit is die mense wat die veilings aanbied, ander veevoermaatskappye, Molotech, Voermol en die LWCC. En dan wil ek net vir Angus, waar is Angus? Ek het jou papier, vir Angus sê, baie dankie Angus, wat jy vandag hier voorgesit het. Ek gaan vir jou nou jou papier gee, daarmee dink. Baie geluk, ek dink jy het 'n handeklap gee. En laastens wil ek die volgende mense bedank. Die RPO bestuur, Frikkie en sy span, Corien en Tonet wat hier agter was vir die harde werk wat hier ingekom het. Van hulle het laas nog nie baie geslaap nie, want daar was 'n vrolike klomp mense gisterand en hulle het vanoggend vroeg opgestaan. Maar baie dankie julle op jou pos was vanoggend en vir al die reëlings. Ek dink nie u besef hoe baie reëlings is daar om so 'n dag te reël. Baie dankie vir julle Frikkie. Draad oor, baie dankie. Dankie. Julle moet veilig huis toe gaan, die wat huis toe gaan en die wat hulle rondloop, loop rond. Dankie.